Porni. Sunda, all of the dollar nearly bottom, tin bought Tamasata. Okay, the all of the boy Tamasumaba, near Miss Mangmaso. Ornima Putuliata, or Salvas Romy Matong. All Salvason pass Agi to Tindin. Talbos Hatas has a body another. Tadin Maton Salvador, Nacolita, Paya Sackung Snata. Ah, Abon, Zebo, Tansaman, I close Snata. By Takle be sure the Pulian and make money, but Visible Samana be Sabaton Kata. Nay, Tamos Hanamus night on the non has a brown night on in was night on wall. Hanamus. Tabu Kabatsumba Bura Buri Bungla Haba. Taiba Boss or Packet by Hazen Zebo on Tita. I'll take a shoko. I've only look around Haikanardi, Durga Posa, Santangi Palai. Almost guess Haikanardi, Durga Posa Palai, many Ginamo, Gai, Gas, Shiri, and Tongo. Do I get Azabo Kailango. Zoto, Shiri, other Pamela Monogratas, Gabagno, Mamma Palayo, Mamma Go Bono, Mamma Manu. I want Zotono money by guitar. Do. Money for a posa, Durga Posa Palakani, and Tam Haida, Tom Chintipra Saroni. Samu no moon, Tom Tomorong, they back. Dong Tong who got Gono, don't do Sakari get on Tokano. Sustain Kata. While I should like a day. Uncle Yate, Ketong, Kato, Kahano, Bukanao, Buno Kata. And Bunke? And Bunke, Kini, Kini. I can't Parancorona. Eco young butter gano, Horibondo, Parata. Ani Tutuni, Moon, Kalaha, Ani Babun and Bumonka Kishno Kumar. And a liberty when I talk the boom when I talk the Hambayakon. I know that's Halaha. I just Hakano, not time I took it on the door. Not that book come by kit on the. No, Hamarinango, Ginny Zorato, Zunto. As Norway back to the board of Manchina, but Pineapple Duglaha. They would on Nako, they were Tonkan. Don't only by Kyoto, could you know got on Pala young like that? Good I die with Salene. Tam Bahai, Taklebish in the Posatam Sanamoson. And I'm talked to Obotos and Zombilla Hatio, when Kango, Agibu, Haipio. Takle Baba in Tinka. No Bianing car. Sunganke outland family. No media Chini Korang. Knocked up out in Korang. Chini Tiprasa Paragos and Bahaki Pala, Padigas and Tago by Cox Salen Tago. Posano Tino Hino, Amadurganico Romote, Tiprasa Baki Chini Durgamotani Pala and Abacus. Young camera. Young Fajri. But I guess actually. Belai Hambai, the Tene social media song. 진이 정부의 하티고 파이 속보이마 바이 진이 이제 보자 커뮤니티 떨업 택해부 정제하러 보자리 떨업 택해부 너는 벨라이 카카함 잔하고 맞죠 함바이로 거기에 정 언토토 정어로 제 진이 하티고 정 보자 가이만이 이 방갈리로 탕만이 보래 정은 다이 또 만나자카 어른이 이제 네브로마 조마티야 골로이 무슬림 저또는 정 সমগ্র জাতি তুই는 정어로 저또는 컴베스 컬렉션 오르라이네 뚝딱 하게 보자 컬렉션로 칼라이는 진이 아마는 정 보자 칼라이자고 그미야 소스티니 정 보자 칼이가 되니 섭도미 보자 정 봉리에 있는지 어려 비지 클라인 우고 아니 그룹록 정 방갈리 바이노는 우고 브라몬 감 보럭닥 감 떡내라고 보러 방갈리는 보러는 정말 하루 정 되네 엄마 이거 사본은 정딱 포인트 정 오보자원은 다이 도나가 카텔라이 동자고 때 두틴존 아양 보러 바이레고 보러 만에 진행 자나니 농나니 보러 면한 스카이 보러 마이미럭 송다 오바이게 정제 타임 자나니 저라고 당의 자유 오바이게는 정 보자는 정 사자고 칼라이동 거기에 정 진행 아마 마드르가노 정저또 자라 어로 좀부 하티와 하티 차파이네로
মুসলিম ঠং মলসং ঠং দেব্রমাং ঠং জমাটিয়ান ঠং যত এলাকানি বরক রং जों অক হামমারি রওই বা কোনো দুঃখ দুর্দশা তারদি বরনো আশীর্বাদদি বরনো হামখ্রাই রদি হিনে 지니 브라হ্মণ ঠং বা जों অর পূজারি গ্রুপবো जों বরনি বাঙৈ जों সুরিটা 지니 ও হাতি হবনো কোনো দন্দ দশা খালাই টাখলাই রজাথং বা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট টাখলাই যাথং বা যে কোনো অসুবিধা টাখলাই যাথং হি जों 지니 আমানো जों যে 어른이로 정 소리라이 줬더니 발खे는 바사가이는 주로 정 어라 보자리 그룹 지는 정 함디 아부하야 정 줬더 엘라카니 방의 줬더니 방의 시정 정 콜롬라이자고 소리라이자고 정카는 কমিটি পক্ষ থেকে 저는 দায়িত্ব라고 নিরক 보자는 사적디 바 지니 방의 지니 바자니 하티니 방의 너라는 소리디 정노 지니 방의 산디 도보치아 가이디 아무 정 다이토로 작마바이 정오 지니스노 정 다이토 나와이 장마카요 가이 따복도 모타모티 আপনি সং도 따복 ফাইনো ফাইখানা 지니 제 보자노 범하이 রকম 범하이 시스템 바 아부도 আপনি সং সাইমান সিনাই 가 আপনি সং도 버 그룹 버 ফাইকা 버 소셜 버 니부 ফাইকা 커랑니 더럽게 별라이 한바이 그러니까 아글리니 지니라고 파이까 그러니까 또 별라이 좀 고생자 카노 어러 바자 지니 제 보자 커미티라고 또딱 아버도 또 서석 봐야 그 가는 뭐로 비지 뭐로 두간다로 블레 바자 커미티 보자 커미티라고 뭐로 비지 바로 뭐로 딱 포인트 에테능 마야 그 지니 제 거들 보는 게 지니 아라티 장나이카 딱생 사탑 징어 아라티 보자 칼라이네 어러 작전원께 보자 칼라이 오 거치니 제 바자르니 제 advisor tong ko 파이카 버는 바부 뭐는 니라니 소셜 미디어 থেকে বনো কিছা কক সারমান বাসারাও আর বসকাঙ্গো যেচং বমাইকে পূজা খাইকা বমাইকে খাইকা আসি বিষয়নো সব কিছু বনি থানি ও কক বনা মানো ক বরন বাবু আনে আং ভাইং ব একদম পূজানি দায়িত্ব নাগৈ সামু বখাই কেসে কক সাকা হাম নগৈমান খানা চিনি খরাং নাংপ্লিং বিসিংতৈ অর জম্পই জালা হাতি যত বংনি কমিটি বাই তাংজাক তাকলাই বিসিনি অসমতাই নিতের অর বেলাই নাইথকে চিনি তাক বরক বাইকে আমা দুর্গা মাতাইনি মাংথং রগো সাজুকজাক নগৈমান খানা রিগনাই কচাক বাইকে রিগনাই রকানদৈ রিসার সরওই অমা হাকিনো দালবিদাল কালারনি চিনি ত্রিপুরাসা ইন্ডিজিনাস ত্রিপুরাসা ni কালচারাল ড্রেস বাইকে cultural kanmung baike chini traditional dress baike no borokni o taklai bisini ama durgani mangthongrok no sajokjak belai no naithogo naine kengke chung kobon bosongrokni bai naine kengke chini no tesa decoration naithongma haibuma tongo tamke chini roots bai karangjak chini tradition bai karangjak no durga matani joto mangthongrok bo sajokjangni bagai ar tei kaise kok ngangai oro bazar committee ni যত কমিটি মেম্বার্স চক বরক সাক থারাই যতন জনাকি সাক চোবা লাইনাই কেবো দাবো मा জমাটিয়া কল হিনিয়াও যতন টিপ্রাসা এসে টিপ্রাসা গে থানচাকে বড় কামিও বিসি ব্রুম ব্রুম নাকে তাকালে বিসিও বাহাय কেন দুর্গা পূজা পালাই টंगलाय नगजागो जों बंनि अरनि पुजारि बैबो कक सालायका ताइ जाकरा जों बैबो कक सालायका अबा केन जों तेबो साइ टंगनाय दालबिदल कामियो थांगै नरनो अमाहाके मांप्लि फुंनान बागै sini jorak tui dada asok lagi 5 menit
Gai sang tahu hai hai cini korang ni tim rok pai sok pajak raja ko agulin simi takle bisini cini tiprasa kami am sayo bahai ke cini tiprasa rok ma durga takle bisini durga pujan bahai palai obon bising tin thajungo sang jompoi jala hati ni puja pandal laiman ya galo tabuk sungoro jompoi jala ni TSR 7 battalion headquarter pai sok pajak oro jaga ni TSR personal rok borok bahai ke busuk jote saktar takle bisini puja pandal tangka bong ni busuk jorotei saktar mungnawai ba busuk budget estimate khainai bahake takle bisne tam theme tubui bo design baike takle bisne pandal tangjaka abrok song phungnai nor naitongni tabuk chung bisingo habnai orni personal web sung kok sanai ambagai chung jesam mansak chini khorang ni team nong ni jotto naitongai lukorong sung phungan ba chaite uitongo ambagai nok soyoi naitongni omong ngangkai jompoi jala ni TSR headquarter 7 battalion ni camp bisingo sung hab ka tabuk nai di belai nai tok ka sajok jak orni TSR rok belai saktari biji brum no borok puja durga matai palayo oba keno chung nugiman kha takle bisini bong ni theme nai di white color building dahnai white color mondir khaike tangai borok snamjak abo bo staircase snamjak tongo stair ti kasawi thangai entry tongo abon pore exit lama bo tong piro sungsai tongnai orni officers rok bai tongmono mala khangke chung bong ni o puja no tei sung kok salai thaya thainai rok naitongne chung nong no joto phungan saje hoitongo hor asak thugia khobla tabuk borok bo phaimani kom no khub beshi borok nok jagya tamkhai belaino naithotok ke ekdom cleanly maintenance khai borok snamjak sajokjak nok nokoi man khana chin man klen busingte Sarika hamjatana na ini ni asamatai saptamio hai jara manda thainai दर्शनार्थी रमा बलाई के आने खा कुबुराय काफले या हमाया परो प्रोग्राम में भी मना ना आरो सराइरोक करना मसालों को बुझा जतने में आंग खा कुबुराय हमाया परो नरे का प्रोग्राम में पायसा पर्यंत नाइथने निभागी आमा असमताय बसरा वासी सफायो और सुबह जतने सामुए ठीक लगी केबो भाई केबो वाला यावे ताको बुको निदिनी हने बाबी लाये जतना मिलामी सके तंगाइते आबेना आने कासा जतना कोई मन ताई तंगते का जतना तंगलाई थंते आबो आने कासा जतना न हाय खा कुफुर बाय हमाया है आज यहाँ 7 बटालियन TSR कैंप में शेषी बाल विद्यालय केंद्र के विद्यार्थी के द्वारा एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ 7 बटालियन के CO सर को और बाकी यहाँ के जितने मेरे मित्र हैं उनको मेरा आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा। दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने जो मंच में जी से बहुत समझ लो कि मैं अपने नहीं पूरे स्कूल के फाइटिंग संताबो ओ समाtai ni pendal bisingo संहाब लायना bisingo habmani pore TSR 7 battalion by tangjak osamatai tai orni mangthong rok ma durga ni mutai bahai mungsek naithotok sajokjak aborok sungtau nong phungnan bagi thangai tongo nogi mankhana oro belaino kusuk kha tangjak staircase oro white color bekhe paint khaijak nogi manmo kedarnath ni theme haida hanai kisa Himachal Pradesh rogo parbat rogo nugma hai mandir abake snamjak omong kai bisingo habmani yaglo oro bisingo entry oro boganio kaisa matai nok omong kai TSR 7 battalion by tangjak bongni oro ni matai ma durga ni mangthong mangpli nuin mangkhana ro
और जागानि पुजारी हिंदी बा प्रिस borok aborok bo borok ni TSR personal rok no puja ceremony ni bagi bejoto preparation khlaijagui tongo bongni decoration bo nogui mankana clothing by ke borok ke decorate khaijak different colors ni cloth use khai yoro sajokjak nogui mankana sini khunklok bwskang bebo dikino sajokjak sarji Fighting it out sing o TSR 7 battalion ni Durga Puja पंडाल बिशिंगो सिंग और नी खरकसा आदों में कोक सलाइने सर जी आपके बारे में थोड़ा बताइए और इस साल का दुर्गा पूजा 7 बैटलियन TSR केम ये हेडक्वार्टर से किस इनिशिएटिव बा कौन सा आइडियोलॉजी लेके इस साल का दुर्गा पूजा मना रहे हैं मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है मैं 7 बैटलियन TSR में हूँ और ये माँ का पूजा का दायित्व मेरे ऊपर में दिया गया है और इस बार जो है माँ दुर्गा बहुत शुभ लक्षण है जो माँ हाथी के ऊपर में आए हैं आ जाएंगे डोली के ऊपर में तो ये बहुत अच्छी है जो पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए कल्याण का ही संकेत है और 7 बैटलियन में जो है हर प्रति वर्ष के भांति हम लोग इस बार भी मना रहे हैं थीम तो आप देख ही रहे हैं जो किस थीम पर बना हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं सब विश्व का कल्याण हो प्लस हर एक आदमी सुख समृद्धि से माँ सबके ऊपर में कृपा बना के रखे यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं जी हमने हर साल देखा है 7 बैटलियन TSR यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर हर नया साल में डिफरेंट थीम लेके डिफरेंट डेकोरेशन पर डिजाइन लेके करते जा रहे हैं पिछले साल भी हम लोगों ने देखा है कुछ अलग ही थीम था तो इस साल जो पेंडल बनाया था बाहर से वो किसको देख के मतलब कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है एक्चुअली ऐसा है ना जो है हम लोग जो हर साल जो है थीम चेंज करके बनाते हैं और इसमें ऐसा है जो हम लोग कोई बाहर का नहीं है ये सब हमारा जो अपना वीर बंधु है उन लोगों का अपने आइडिया से ही हम लोगों का हमारे जो समादेष्टा महोदय हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग होता है और उस पर देख के सोच समझ के जो इस बार या पिछले साल जो हुआ आने साल जो होगा कौन सा थीम अच्छा हो ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको अच्छा लगे सब कुछ देखे माँ की कृपा बने रहे तो इस आधार पर हम लोग थीम चेंज करते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फाइदी इनके चिंग ताबु फादर बखक थांलायाने और चिंग बबो खरकसा TSR पर्सनल नो तामके ताकले बिशु गांके बनो और रेस्पॉन्सिबिलिटी रजाखा ताकले बिशनि पूजा बाहाके तलांनाय आवन बाहाके पालाय तलांनाय फाइदी सिंता फादर बखक थांलाय परन फादर थामन या गलो चिंगते बो और नि सिनियर ऑफिसर सगय बकक सालायन चाइ तंनाय नरक चयवि नाय तंनाय चिन मांगफ्लिम बिसिंते
Omong gay fatarong homani lama sang te sok pai ki bikuwa chu we kes namjak obong ni puja pandal puja chengya kho chengna sakang joto preparation nga jagai tango aba hekeno o kami am chani ngai ba haino gana gene ni kami am chani ta kho okra jik songbai malai borok teke sakthar mong nawi oro kaisa chamung musamung panda bo tongo hne singkhanai manka phaidi tabuk sing oro jagani senior officer sok bai kok sanan try khalai ne bong ni taklai bisini pojana tei sing thai thai ni kok sing nele. So welcome again. Right now I'm here sitting next to the senior officer of 7 Battalion TSR Jampoi Jila headquarter. So sir, tell us about this year's theme. इस साल पिछले साल से कुछ अलग ही थीम दिख रहा है तो आज इस साल का वो जो डेकोरेशन ये कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? Actually this is inspired from Kedarnath temple. Kedarnath temple and all these things are made by our boys, TSR boys, and this is using our local bamboo things and this gunny bags, all these things. So that means the decoration is not done by someone else. No. It is done by the Yes. All our boys, it is their credit. So what is this year's theme? What will be the message for the people watching out there? On the occasion of Durga Puja, yeah. Theme is, this is not any specific, based on this, actually the main message we want mainly peace and calm in our society, free from drugs and all these menace like child marriages and free our society. That's it, our message will be. And sir, what is the estimate budget to complete all the pandals? It's near about 2 lakhs. 2 lakhs near about. Yes. So, is it based on? I think as far we have seen the pandal, yeah. It is quite like eco-friendly type. Yes, of course. So eco-friendly what are the type. uses of materials? Mainly bamboos and gunny bags, and only paints, nothing else. All these things. And one special message from your side, from 7 Battalion TSR headquarters. What will be the message for the people watching out there on the occasion of Puja festival? Of course, this is Durga Puja is always means इसको बुरी चीज का खत्म करना है. So through this puja, I want to spread my message that we want peace in the society. We want to live together. All people should live together in our state. It's a peaceful state we have, and everybody should live peacefully. And that's what I said earlier. Free from mainly, especially drugs, because it's a very big issue for our state. And of course, other like child marriages, all these things. We want to free this society out of these menaces. That's it. That's really our message. Thank you so much, sir. And your identity? I am Commandant 7 Battalion TSR. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Da, nga. Gecheng oro haino chini TSR 7 Battalion non aleman bisingo cheng khoraksa takho okra manka cheng bawo hain saiman laina taklai bisini o puja panel bahai ga sai khana ga taklai bisini thanai bisin sai da na thok ungku khana taklai bahai ma tongoro phai taklai semen sai taisa nai thoka taklai tiro go taisa tamna klai jak hairo khaike borok agin sai te nai thong ma tongka agi hinge bahai tongmani mon sai nai thoku agi mo nai thogo tabuk taklai te nai thoka ini gangke khorok busuk phaleme nokuni nokuni sing khortam phaja ang masa logi masa tai chrai khorsak ka phaleme ta taklai bisini Durga Puja tei bahai tamro khaleke bosa jatu kan mungsung da paileka tai tam samung numurong tei tinin jora bahai din laika saikna tini salsa sangguri ka khana hanya guri phinai samung tas bai paigela tai tongko
tahu orang tega teh kubun jaga thang naik pinai jana नायफैनाय tam sana mo sang naik jangan lu korang no neng ni bukan teh Durga Puja teh tam kok kesana mung saing যতন না সানাম সঙ্গ যতন কামকা গুর লাইদি ওয়ালাই সুলাইতাং লাইদি আবন তা টংথক মা বা টংথক লাইদি hambai haino hai sing tak fai sok pai pika khumuleng hatini dukmali hatini khumuleng local committee bai luwa jija o samutai biskango faidi oroni mangpli rok sing tabo nalene hai ke ang cameraman no koinai ani uklok ni je mangpli tong marok no kaham klai ti sawi lukurong no phulungna ne bage hai ke lukurong ni bang mari trik trik khlai nukjak ni tongo norong nugu nyaman khara tei sing o samutai nale mani logi oroni lukuro bai bathai se thaini kok salai nale nai haiki bisiburum ni haiki no taklai bisiwo bo bebak lukuro no tongthoksa thongni bisingte khateng khaja khlaiye nok nukhungni bororok bai o samutai naleo haiki sing tabuk norok no bisingni mandop rok phunungnai bahai o jagani thim rok bo bahai na harjaka tei bo bahai naithoto kai snam jaka bising hamnai len tabo nugui naman khara norok o biskango simple naithoto thok tei lighting reui snamjak tei oroni o samutai nugui mankhra chini kan borok rignai ri sabai naithoto thok kai snamjak busik se naithok sing norok no ogana gini ni mangpli rok tebo kaham khlai phulungna ni bagai sai tongnai mutai nalemani yagulo orori je tongnai bororok bai bo thaise thaini kok salai ne le haikhinarok chini khorang mangpli soya oi nai tongdi okra chakra beba singna choto tok tong photo tok ni bisingti o salno paralayo Direk-direk ke bang klay na sabi mo pare
sin korang ni bang pili bisin di lam sogo samudani de kaka hamia faro daklai biswa mane bo bahai fer lai murun kaka ne bahai ro emne kato belanyo hom dodom kano samudani nai tong lai sabu khumulungo borok to motamuti kaham no khlaikha ini first din ba asek emko ya asa asa bangai tong kaham no chini tibra bari o jodono hom dodom kana lai bagai belai khatong thobo asang mo kham kasar tabung ni cerai rono kasar namu cungo bolte tabung ni cerai rok to neng nesa bai onek gedalai tongo karon sini obo sini borok ni bisingono nukjagai tongo chin cerai rok bisingono omono toinyo sini tibra bari o tabuk jaga no joto jaga no osamotai kajago abon bagai tabuk belai kaham no sini bagai cerai rok opti rok no nugoi serengteng tai kisa jaga oda phanyo abo nitoinyo utsob bo kaisa utsob abo belai nangkok mani no sini bagai bo matani utsob bo joto no malayo dol malayo joto hasal ni borok phayo jati gusti phayo dol baksa malayo kaham hamya kok salayo abo no ngone kaham ta sini bagai dadara belai kina hambai Haike o samudani lama kinar rogo bani grogo songsujak mane nai thotho khlai dugan no berjagai dongo o jaga serai ni thingmani mani hoite okra rong ni chamung nungmung serai rong ni chamung bebak no man phogi dongo haike oron lukurok baite thaise thani kok sangan bagai jai dokai Padi tabo oro sini dogano tam khela tongor na lene kakinon pula sangra sinai tini salbosang ka oro no dong kholong mani tini simi se kholong le salbosang zubagai kholong mani mela ba 3 din nganta o 2 tarik ni khoi din ku nai nge gi lekhai tam man thongna oro mo paijang nai da manai na thangjang nai bahai lottery system tiket iko obo kaisa iko tiket obo 50 taka kaisa phalo 8 price mano mane 8 price tongta 50 taka kaisa tiket da aro ta komo no oma kaisa round no 60 ta tongo guti kaisa round no 60 ta abo yakda no masangra se op tam tejak takare second prize अब second prize बोनो second prize में भागे माने अब मने भागे मथंगा साइक न मथंगा ने साइड को साइड अम गुर 4 बार 8 बार अम आं कैमरामैन कोने यां तांना बागे बम 8 बार गुरि हो 8 बार गुरि फर्स्ट प्राइज सिंगंके को मानाय पुकारक मानाय जे नों हामदोंमोन मानाय आं गेस लांना हंगला गेस तो गेसन मानाय ताकारि जेसान माने मानाय जेन सान जे और नंबर फाइमोन अब फर्स्ट प्राइज मिता के प्राइस थंगमोन के 50 टाका नो 50 टाका 20 टाका रंग थंगा जरा माया 20 टाका नि 20 टाका नंगा के सेकंड प्राइस को ताम थंगासा सेकंड प्राइस के आं मांखा सेकंड प्राइस के सेकंड प्राइस नि दंगो रो मो उंकर टाका रे दंगो थर्ड प्राइस के थर्ड प्राइस के गला सिगन दक तंता customer to ang to mudah-mudahan nukha mudah-mudahan fine jongo ini bahaya taklay bisini doga pojono toinai ini to first time ba mudah-mudahan kom no khanan chimita se borok dom ngai ja mela roke salbusu tongnai poja paya sak saltam rok tongnai ja lain phari dara ni sini mungruwei tini sawi phari me gesek na tini an logi songtai an amo tongo tai an cerai khorok yang tis ma thangra sina ke family ngai sing kok salai sina phai gai biang ni phalemen parang ke burun dara seng kota orang tong khumulong no aw tini oro simda puila phalemen bo amon sing kubun jago phai nai phai mani amono first time seng tai on jaga thang ya ta mane karon ninglam na lom de he na thok nejini tiprasa area on akhene sata karon tang ga tabung ni serai rok generation ni serai rok onek suak nonglayo drug salayo abo to use khaya karanyai kaisa occasion ba
abo kaisa program mutanya program no na sajak te klayo class tai mela botong ro kang mano dal bidal dal thumung rok tongo sarai rok ni paimung tongo bo samajate ni jinis ranya no tui beranya neng thung anam to na asa khayo আর থানাই বিশনি সাই তাকলে বিশিও বুমহাই জুদা নুখা আর তাকলে জুদা তো এমনে খে কোন চেঞ্জেস করি দো এমনে আগিনি যে যেমন তাবু মন তো নিও তো কে বরক বাং হাঙ্গা তাই কেসা নাই থমু ফাইওতা আসুন না হামাইদা দা ঠিক আছে নালে কক সানাইদা নাথা হ্যালো হলা হাই হিনে পাপা ফাইদি হামাইদরা da hamba ফাইদি সিংয়াং তে কক সানা চাই চলাই না অমং গাংকাই টিটিএডিস হেডকোয়ার্টার খুমুলং থাই जों साइमनाव त्रिपुरा हासेव चिन त्रिपुरा सारंनो बिसिङाव गांकाय जों दुर्गा पूजा हन्दी जेखुनु फेस्टिवल न तै पालायफानो जों आसक गुबुन दफन बर' हाके बेलाय कतरके खालिमन नुया तामके अमो चिनि सेफ्टिनि बागै बो मेटर खायो हामिया चाया माने नोंमानि चामानि चवाक माइखौ महायरक न तैनाय जों दारां खुदेब खानाय मांखा जों महाय द्राग सक चवाक रं नंमारन कारै दाति पूजा खायफानो तंथक लायफानो किसा खालाय सोराबसानि बिसिङाव पाइलायनानै नोंथां आबो नों बेलाय काहाम जरानि बिसिङाव हरको थक तंयावै फायदि जों तै सामनो माननायानो अर तो जों कयजन बै कक साका यांगो दारा बै कक सालाय हाय फै आं साया पूजानो तिपा साइसि ता द कक रे गयां कागिले बाहाय नि मुसिनि मुंरुइ बें फायमानि पारान बुं आं दे दसरामनि अमके नि सुक सुक नि मुंखा तामनाय नि मुङो बैनाथ नि मुं बैनाथ ओके बाहाय ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा बाहाय मा दं थाके गाहाम नबला नाचकाबला फाय नखुंनि फायमोन गे खरगनि सुक बायनो दा ताइ तो एको काकी सं तंबाय जों दल न खाले पारा कायसे निमांगा तामके जिरान्याते गुरु फायमोन आयांके बरकला करिनो छि आं सतासे बरक फिका जिरान्याव के बरक कस कम तिनि कस करिता के पूजा रो के आरन ना छ त कुना यांगो छिनि और आयां बा सहर बा सि यांगले ताम हुने सासना सहर न मा हनाय बले तामके खुमुलंगो बिसि ब्रुम पूजा पाइलायमोन बिसिङो ताकले बिसियो बाहाय कुन मुंखासो जुदा दानो नुइ गेबला काहाम नगला आगे बना छगो थाने बसर गबो मेला र बाहाय मा तंतिन तामरो पाइलायके सुकनि बागै एको ता पा냐 नै नायो पायाखो द दं के थांबाय कागे बायदि जों ताबो अ खुमुलंनि परे जों गुबुन थायबो थाङै तेबो तिप्रासा आमचयो जों ट्राइ खायनि जेसक मानसाक जों थानाय रगबो जों राजाखौ आगलियावबो जों गोगमान माहायके लाइभ ब्रॉडकास्ट जों नंनि बागै खायो आबोनो खाबुं ताकते जों नंनि बागै चिनि जेसक मानसाक त्रिपुरा हासेव कामियाव थाङै चिन त्रिपुरा सब संरो बाहायके दुर्गा पूजा पालाय आबो नंनो जों फनाय बाय साइतङ हाइन बागै नर नाय तुनि सयावै आरता कैसे ही यार फोनो की हम उनके प्राणमी बॉक्स हायगे हायनो हाय सिं ताबो फाइसक पाइका जिरानियानि विवेकानंद क्लाब बाय संसाजाक असामुतायो हायगे फाइदि अ जागानि असामुताय रंनो बाहाय नेलेने हायगे आं केमेरामेन नो कोनाय अरनि नायथथत मांगुलि रंनो फुनुनानै बागै अ जागा जों फायै नुगै मानखा जे बरकनि मोखां रुयै नायथथत का सिनामजाक तै केन्डेल रंगुयै मुसिक नायथथत का सिनामजाक आबनि याग्लसिनि याक शिबखागो नुगै मानखा जे प्रणामी बॉक्स नि आ जागा शिबलिंग रिवै सिनामजाक नायथथत खलायै हायके सिं ट्रिक बिसिङो हाबै अ जागानि नायथगुं रंनो नायलायनाय बाहायके सिनामजाखा अ जागानि असामुताय बुला जों हाबै नुगै मानखा जे जागा लाइटिं रग रिजा लाइटिं रग रिवै नायथथत खलाय सिनामजाक तै अ जागानि आमा असाय असामुताय कतरमा
kaisram jate lukurong ni bang mari bo gobang klai nu nukjak tongo truk truk horong ka hangai te bo bang hini kha khayo tam ke ta ojora ose om sukai bang ka hangke haike o jaga ni cameraman ko nai je o mangpli tong marong no jotono kaham khlaiei capture khlaiei lukurong no phunu kai banati ke te o jaga te kisa kubri jaga ni slai unique nugui man khatam ni hinga o jaga je botul saka o je botul rok bai snap jak rok nugui man kha borok ni mokhang rok roi nai belek khino na chuto thokai snap jak kising oro mandop naile mani yagulo o jagri luguro bai thaise thani kok salai naile nai abro karibo o je mutai busing na chuto to kotor ma khlai snam jakha haike ang tabok o jaga khoroksa adungjuk bai kok sanai ang cameraman no konyai je buskang phaini huge ho আন্টি কেমন লেগেছে এই বছরের পূজা এবার আজকে প্রথম বেরোলাম ভালো লাগছে ও মানে এর আগে কোথায় গেছেন এর আগে গেছি সমাজ সংস্থা তারপর নেতাজি তারপর ব্লক সমনি ধূমকেতু ক্লাব তারপরে ওখানে আইলাম বিবেকানন্দ মানে কোনটা বেশি ইউনিক আর সুন্দর মানে এইটাই একটু ভালো লাগতেছে মানে অন্য ডিজাইনার করছে আর কি আর সামাজিক সংস্থাটাও ভালোই করছে খারাপ না ভালোই এরপর কোনখানে যাবেন দেখতে এরপরে যাম মান্দাইছো মনে এরপরে ওদিক দিয়ে গুইরা আগরতলার দিকে যাবো আর কি আপনার পরিচয় আমি ওই আমার বাড়ি জিরানিয়া কালীমুড়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ haike sing o jaga ni tirik tirik khai ongkhorna phaising thangnai to layo te bonai choto to khunungnai ni rongna sing tirik tirik इसको बोल दीजिएगा नहीं तो झूठ बोलता है ना haike abono karibo sing je juda nugui man kha buskango je trophy bera jakrok ajagao khumriwi sajok jakrok haike lukurongni bangmari tebo truk truk thango phayo bango abo haing tongo sing tabo phadoro phaimani yagolobo oroni buskangni luguro bai thaise thaini kok salai nailai
আঙ্কেল আপনাদেরকে চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা। মানে এখানে কি প্রথম না, বাড়িতে রানীর বাজার এখানে জেনে আমাদের লোকালি ধরতে গেলে প্রতি বছর আসি এখানে পূজা দেখার জন্য, এই আর কি। এখানে খুব ভালো লাগলো, এখানে পূজাগুলো খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, আমরা অনেকগুলো দর্শনে আসলাম, তার মধ্যে এই পূজাটা আমাকে ভালো লাগলো আর কি। এরপরে কোনখানে দেখবেন? এখানে আস্তে আস্তে রাস্তা যাব, এখান থেকে আশেপাশে যেগুলো আছে এগুলো দেখে চলে যাবো, রানীবাজার চলে যাবো। রানীবাজার দুইটা ভালো পূজা আছে, বেশ সুন্দর দুটা পূজা আছে, ওই দুইটা পূজা দর্শন করে ঘরে চলে যাব। এর মধ্যে কিছু পার্থক্য হচ্ছে রানীবাজার এখানে মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এবার রানীবাজার যে দুইটা পুজো হচ্ছে এটি বেটার, এখান থেকে ওই দুইটা পূজা খুব বেটার, এবং আগরতলার সঙ্গে তুলনা করলে এটা কম নয়, ভালো পূজা হচ্ছে রানীবাজার। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। दाबो ओ जागा दो जे नाइचो तो गरनि मांगफिलि नायपाय लेखा आबनि यागुलो जों नरंनो बिसकांनि तेबो नाइचो तो मांगफिलि कुबनि थाइनि फुनुकनाय हाइखिनो रक्सिनि खरां नाइ दंनि जयसा। So we have the president of this club, हम उससे भी बातचीत करेंगे आज इस साल के बारे में। मतलब इस साल का दुर्गा पूजा किस इनिशिएटिव या फिर किसका इंस्पायर होके ये पैंडल बनाया है। तो प्रेसिडेंट सर, आप बताइए आज इस साल में और कुछ क्या दिखाने की कोशिश की है लोगों को? एक्चुअली हर साल हम लोग का एक ही इच्छा रहता है कि जो दुर्गा पूजा में जो भी आते हैं पुण्यार्थी, जो भी आता है, कुछ एट्रैक्टिव कुछ करें हम लोग, जो क्लब में और मेरा क्लब का जितना भी सदस्य लोग हैं सब मिलके चाहते हैं कुछ आइकॉनिक कुछ करे। तो इस बार भी हमने जो वेस्टेज सामान है, जैसे प्लास्टिक का बोतल हो, जो हम लोग ऑयल टैंक, जो तेल का जो टीना है वो, और जो हम लोग का जो पाट काठी होता है जो बंगाली में, वो सब लेके ही हम लोग इसका इनिशिएटिव लिया है। जो भी वेस्टेज है हाँ, कलेक्ट करके बनाया हुआ ये पेंडल है। हाँ, ये पेंडल है। अच्छा, ये तो बहुत अलग ही सोच है। फिर और उससे भी अलग ये जो फोटो लगा हुआ है इसमें, एक्चुअली ये फोटो इसलिए लगा है कि सब लोग देखे कि जो होता है ना एक इमोशनल होता है ना, कोई जो समाज में जो हो रहा है, जो लड़की लोगों पर बलात्कार ये सब जो हो रहा है, जो उससे देख के सबको हम लोग को समाज में हाँ अवेयरनेस के आए कि हाँ हम लोग कुछ सुधरे। हम लोग जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अलग सा महसूस रखते हैं हम लोग का माँ बहन की तरफ, तो वो नहीं करके तो उनको थोड़ा एहसास हो, उनको थोड़ा लगे कि हम भी थोड़ा सुधर जाए। तो इसी के ऊपर में हम लोग ये सब किया है। अलग अलग थीम में हम लोग अलग अलग कुछ दिखाया है। जैसे पुराना जमाने में हम लोग का जो हरिकेन था वो गुम हो गया, लेकिन उसको भी हम लोग दिखाया। जो मोमबत्ती है, कैंडल, वो भी अभी कोई नहीं जलाता है, तो उसी को कुछ दिखाने की कोशिश किया, बस इतना ही है। तो बेसिकली आज इस साल का ये जो पैंडल है वो सोशल अवेयरनेस और फिर वेस्टेज को लेके, यस राइट, मतलब कैसे यूजफुल करना है जो हाँ, राइट। और एक और मैंने हम लोग ने एक यूनिक चीज देखा है, कहीं कहा सभी जगह पे प्रणामी बॉक्स तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। शिवलिंग देखिए, हम लोग का हिंदू का जो देवादिदेव महादेव सबको पता है, देवता का सबसे ऊपर होता है महादेव, तो उन्हीं का जो ये सिंबल है जो हम लोग शिवलिंग में पूजा करते हैं। तो हम लोग माँ बहन बहुत एट्रैक्टिव होता है शिवलिंग को देख के, तो इसलिए हम लोग माँ बहन के उनको शिवलिंग के ऊपर कुछ अच्छा कुछ ये आए, तो इसलिए हम लोग शिवलिंग रखा है। जो लोकल एरिया में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? लोगों को तो इतना ही मैसेज मैं सबको मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे तरफ से, मेरा क्लब की तरफ से, बिवंद क्लब का सब सदस्य की तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा, सब आए, सब पूजा देखे, बहुत अच्छे से वो लोग अपना बच्चे, माँ बहन बूढ़े वो लोग सब आए यहाँ पे और पूजा का आनंद उपभोग करे, बस मेरा यही है। और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल का ये जो एस्टिमेट बजट कितने में बना हुआ है? ये जब देखिए हम लोग का कुछ बजट, तो हम लोग का छोटा एरिया है जिरानिया, तो फिर भी हम लोग क्लब का सदस्य लोग बहुत अपने अपना पॉकेट से कुछ इनिशिएटिव करते हैं, और मोटा मोटी 22-25 लाख हम लोग का बजट है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। नहीं, छोटा अमाउंट नहीं, लेकिन आज की डेट में जो है लेबर का, देखिए हम लोग इसमें लेबर लोग काम करते हैं। अगर एक लेबर आता है काम करने के लिए, तो उनको कम से कम 1000 रुपीज उनको कोलकाता से आता है। जो मूर्ति का जो कारीगर होता है उनको भी अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग का जो लोग भी काम करते हैं वो 15 दिन दुर्गा, देखिए हम लोग पूजा का आनंद उपभोग करते हैं और वो लोग
पूजा में इतना मेहनत कर लोग बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको 1000 की जगह 1100 रुपए मिले, 100 रुपए ज्यादा मिले, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील होगा। बड़प्पन नहीं, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हम लोग बाजार में जाते हैं, हम लोग मछली खरीदते, अच्छा मछली देख के तो 1500 का मछली 2000 में खरीदते, तो लेबर को 100 रुपया देते तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि उनको वो हम लोग को दिखा रहा है ये सब। तो हम मेरा सभी क्लबों से सभी जो लोग भी जो लेबर लोगों से काम कराते हैं, जो कारीगर लोग काम कराते हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, सबको कुछ मिले, जो 1000 की जगह पे 1200 मिले, तब वो लोग अच्छा फील करके काम करेगा। यही मेरा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो इस साल की दुर्गा पूजा का, शारदीय उत्सव का। सब आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, एकदम आनंद से रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। Faisa Pujak Jirania Chomaniwa, Among Gankai, Jonapriyo, Netajikla by Songhazak, Osamatai. Just have a look behind me. That's a astronaut thing. Aerospace ni plane, Aro Punungzawi Tongo, rocket. Abon Yagolo, Kubuma Yango portrait Razak Tongo Yango, Air Wing Commander, Indian Air Force. Obahekeno Yango Tamsanai, about astronaut of Muni photo, Dipakar Makar. General Army, Omakan Kuma, Chini National Security ni Joto, top faces of ni portrait Hebazak Tongo, Yang Haksa behind missile Berazak, Army of ni missile, Omo Bong ni Takle Bisin team Gange, or design ni Bishintin Simon Ka, Omo Takle Bisini Joto, Indian Army, Indian Air Force Gango, Indian President, Sri Draupadi Murmu ni photo Borazak. Pai sentap terus bisung hab lainai, bong ni taklai bisini mutai ni mangthong ngalian. Bong ni main motive, bong ni team engka, women empowerment ni bagai borok encourage kaya taklai bisini o bozano tei nai. Jingor nui mana kebunga women je establish, je well achieve, tamsa well known faces, Indian ni top leaders berirong bising bong ni mangfuli rok ora kebunga portrait tisazak. Omong gangke bisingo bong ni mutai bong ni club by Songhazak om mutai mangfli nai di rong nugui mangkana Abone logi pendel bisingo bahaino ma Durga ni mangfli ni Debraya grobo chingoro nugui mano Mother Teresa ni photo bo borok highlight khaikya Abo shimiya ama hakino tayang tai khaksa digi butongoro chini Lata Mangeshkar ni je legendary singer musician boni bo photo mangfli rajak tongo abo nugui mankhana Basically, borok takli bisini bong ni team ka women empowerment bagi borok women dongnot belaino empower khlai highlight khai funo ka oro takli bisini je pandal bisingo yang otai khaksa phaching sing nugui man ka oro ngangke Indian wrestler ba boxer hunjago Mary Kom bin bahaino mangphli oro funo gui tongo Padi sing teruk tai kubun thayo sing thangnan chaichok laena নারীতে শুনেছ বাপের ঘরে লক্ষ্মী আমি স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা ছেলের ঘরে জননী আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণ আমার থেকে আপন করতে আর কি কেউ পারে
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসে পরকে বাঁধি ঘরে গোত্র থেকে গোত্রান্তর যদিও রীতি তবুও যেন জননী রীতি সকল দুঃখ শুনে ভারত মাতা সেও নারী নারীর জগৎধাত্রী নারী হলো এই জগতের সবার জন্মদাত্রী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই পুরুষকে বড় করে জেনে রেখো সেই পুরুষকেই নারী গর্ভে ধারণ করে মহাকাল আমার পদতলে শায়িত চিরকাল Haike sintabo phaisa paika mandai ni aitor ma club skango haike phaidio jagani naithok pandal longno nalene o jagao da suk boro rokrei dam gayang phataro banikso lui tongo to talk less namjak cameraman no koidai je sini yak sidiagra bukhago oro je talkhan luka photo session rok snamjak je lukrok na choto to khlai mangpuli ti sawi manani ti khlai haiki singabo o jaga ni tirik fataro ongkhormani yakulo je fataro je bani ungi tongmani ya borong no tirik funuk lainai haikini rong nugu nyoban khna lama rogo borong ni bangmari okra koto cherai juto bebak no haiki tirik bisingo habai tebo phunungani chai tongnai haikini rong nugu nyoban khana o jaga o serai rong ni thungjak nai mani hoti sengei joro je khela rong mu thungjak tongmani
जों हायकेनो तिप्रासा आमसाय दालबिदाल थायो जों थाङै फायमान यागल' ताव हाइन हाय जों मान्दाय एलाकाते हेगुरि तेवसे जों जिरानियानि रानी बाजार साम्पाव फायसक पाक्या अरो जागाव डॉक्टर विक्रम साराबाई स्मृति क्लब बाय संसाजाक अ थायनो नुगै मांखा yang केमेरामैन कोइने yang bongni पेन्डेल के सागनि बागै बेलाय नाइस नाइथके साजुजाक अरो बाहायनो वा बाय बेम्बु बाय के साजुजाक बेम्बुनि किनार किनार कसा कसा रो लाइटिंग थास के साजुजाक नाइनेदि आबुन यागलो तलावो हायनो अरो बेरिगेट बाय के और के bongni bengali culture noti borok rignai sorry not rignai this is rukutu rituku by ke borok oro sengei tai entry rogo laifang bufang rok kai nai sajujak pairi sing tabuk bisung haboi bongni taklai bisini bumta heke design tu bui borok snamka tai decoration khlai ke abu phunogana tai madurgani portrait dog nongno phunongnai nor nai tongdi oro Dalbidal style ship rock bike है कबंगमा और जगह किसी में साका वो portrait पर decoration type drawing stroke painting rock लाइजाक अब उन्होंने नोवे मान खना हाई देंगी ओमा है कि different places हो थांगे ने जों नोवे मान का जुदा जुदा style जुदा जुदा decoration जुदा जुदा design बाइक स्नामजाक और उनको बाहर ने जों नोवे मान का कि ship tai bailing go bahino aro religiously sejak religious culture not tai aro bumung rock tai potrepot letters of sejak tongo kai tai bailing rogo tai tamdan potrepot sejak kisibo or sengkemo no maka decorate khaijake oro around 100 plus equipment hepajak bongni o takle bisni durga puja ne decoration hotai yang beskango nainedi bongni club by संसाजक दुर्गा पूजा नि मांगथं बसक नाइथ तकस नामजाक और जतन गोल्डन पॉलिश बाकेस नामजाक जों बाक्सा जागाव नुखा बाक्सा क्लब बाय डेकोरेशन बा दुर्गा पूजा नि मांगथं रंनो आरो जागाव बाक्सा मा दुर्गा मायंनि सागा कासाजाक Baksa lion ni saka basing ho saka kasajak oro keseng nogi man phakya korai ni saka o kasajak angkai aboni logologi tongo oro tai onno mutai rok bongni murti takjak naithoke Yango naine khangke jirani area tai mandai area o hor sokaba tini nis horo asuk borok bangthaya tabo hor bongkha 11 ta angai dongha borok komin tongo komin nukha paidengka sing tabuk oron yagulo sing tabuk khain hai sing rajakhor agulini simi chengei dalbidal kami sing ayang takajala jompojala khumulung mandai tike sing gori phaimani yagulo tabo khain hai sing tewisa rajakhor aguli bekhang sing ta thangai tongai piro Omongke bongni decoration, bongni lighting, baik sajuda naithoke. Sing bong nero nukui mangka flickering light tai diesel light o baik sajuda. Te lamau bahayno, ani ungkulo yang kolongma ke light by sengjak lamang boto almost 100 meters ni kolok hai ni mano paringka sengtabo o thaino ya karete kaya thayo seng thalai pirane sengtebo rajakhor agli soge sak seng jesek mansang no phungan sa joi tongo Haike sung tabo haino hai Rani Bazar ni Royal Club by Songsajak taklai bisini ama osamotai ni tero sung phaisok pakya ani klugo nui mangkhana bose kotor ma ke decoration khlaijak omo puila hamani lampra entry le hanjago
belai kan nasional ke sajok jagiango naidi cameraman ang changnan koinai bwskango bwsuk naithok ke sajok jagiango bisingte kolokma almost 200 meter rangnai oron simi je main pandal soginani belai no kolokma ke decoration khlaijak ora lighting bai ke 1000 lighting step ajak o jagao naidi lukorongni bangmare tabu bangi tong hor jagao nai mathang bodol no kari bahaino student side rongni bahaino scout and guides NCC cadets rongo bahaino borok oro deployed khaijak for security measures okay oro kabungma lukorok tabu bunale tongko horna hor hanyawai naidi busa kolongma oro o je pandal sogina sekango debraya garawa haino cloth ni budugan tongo ri rongni dugan muklukjak tabuk sang terek pandal bagak thangai tongo norangno phongnan bagai joto chai mansak chingje khai mansak chini khorongni team chini hasen lokrongno phongna bagai taklai bisine osa ama taiterno जों हास्ते गोनाङै जों नरकनो फुंनो बागै जों चाइजोगै जों फाइ दङ नरक नाय दंदि जों नंनि बागै अर नायदि बोसोक गोबांमा बरक अर जागा टु वे लामा स्नामजाक yang ting angke entry ni बागै अर जागाव जे लाइन बास जाक गोबांमा जे नकमानि बरक angke असमतानि पेन्डेल बिसिङाव हाबै बरक मताइनो बारंनानि बागै बा प्रेस नि बागै बरक अर लाइन रमै खालगै नायसिं दंलाय न नायनायदि बोसोकसो बरक बागै दङ ताखनो yang tai khaksa digi ningangke je matai nai nai matai barogei kifel nai rok yang tai khaksa digi ningangke matai barok nan bagai je lain basai tongnai rok oro jagao bongni committee rok bahai no sakthari samung khalai tonglayo jamung ya dai kono mungsa dere mung ya dai ke jotono sakthari samung khai tonglayo जों साइमोन ताकलाय बिसिव न 2025 2025 न गोबां निसलाय गोबां को दुर्गा पूजा पेन्डेल दालबिदाल क्लाबै संहजाक हाइएस्ट नि वानसगै मानो ताकलाय बिसिव न गोबां को दुर्गा पूजा थाइ रक जों नुगै मानो आबने बागै नायमाथां बदल न यांति बाहायनो क्राक निसलाय क्राक साखथार मंना हाजागै दं अमंके नुगै मानखाना ताबुक जों फाइसक बाक्या अम मेन पूजानि पेन्डेल नायदि बोसोर नायथकस नामजाक अम बाहायनो अर बेलायनो नायथके मन्दिरनि स्टाइल के बरक दुर्गा पूजानि पेन्डेल्स नामजाक अर नुगै मानखाना जों अर गोबां स्काउट एन्ड गाइड्स बतंगो Scout and Guides sai borok ni students organization ng ti bahan oro as a security borok nui man kana omo bai naine khangke ching o je pandal tangjak ranir bazar ni royal club bai samjak naine khangke mo kisa Uttar Pradesh hai ke ba Ram Mandir ni inspired ngai borok tangma ning kana ne kha khayo tam ning khangke temple ni style bai ke samjak bo temple hai ke no bebak digitine decoration climate nui tongo और बसक गोबां लुकरक ताबुक बनायदि लाइन रम लायनाय दरेक दरेक जतनो फाइलायनाय और मताय बारना बाय फाइलाय तंलाय जतनो फैमिली चराय खनाय बुरा बुरि जतनो फाइलायनाय ताकलाय बिसिना मताय खुलुमना बागै yang tai khaksa dik tin nugi man khana और हायनो महादेव नि स्टेच्यू बायखे आरो बिनि बखरक तैखे जे तै क्लाय तंमनि waterfall lagi, kamu bahaya kaya new initiative borok naik funuka, orang jaga teilau mui tongu pukiri hake, aran bisingo bahaya rong rong bus nam jaga teiau na cugun cugun kan nugi mana, yang tek hak sedikit fungan ni cai tungai omong angke, je recently Uttar Pradesh je Ram Mandir temples inauguration kelajang mana abu ni style ke same way, je Holy Gangari baro ara jagao matai barok ma hake oro bahaino jigunsa aboni portrait aboni style ke snamani nok nugui mangkhana mangplini bisingtei talao nainai di bahage matai nok ni talao yakhara snamoi oro jagao pujari rok borok bahage matai barok itong বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব ফাইডিংga sengtao bising bukhak thanglaina trek আনন্দ থাকা Belanya sengkha sa lighting by ken athok ke sajukjak taklai bisini ranir bazaro royal club bai songjak
ও অসামতাইনিতে আমাদের এই আয়োজনে আপনাদের সবার উপস্থিতি আমাদের আনন্দকে দ্বিগুণ করেছে। আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আগত সমস্ত দর্শনার্থীদের জানাই শুদ্ধ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। রয়্যাল ক্লাব অত্র এলাকার এক স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় সামাজিক সংস্থা এই বছর পালন করছে তার 50 বছর পূর্তি উদযাপন। দীর্ঘ 50 বছর ধরে আমরা শুধু দুর্গোৎসবই নয়, বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে আসছি। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবির, দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তা প্রদান, পরিবেশ রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ উৎসব, শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, এছাড়াও আরো নানান জনহিতকর কর্মসূচি। আমাদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের সামান্য হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাই। बनारस এক চিরন্তন শহর, যেখানে গঙ্গার তীরে সময় যেন স্থির হয়ে যায়। এখানে জীবন বয়ে গেলেও ভক্তি চিরন্তন থেকে যায় গঙ্গার স্রোতে। সন্ধ্যার গঙ্গানদী মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টার ধ্বনি প্রদীপের দীপ্তিতে সৃষ্টি করে এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে এই বছরের রয়্যাল ক্লাবের দুর্গা পূজার ভাবনা বারাণসীর গঙ্গা ঘাট ও গঙ্গা নদীর অঞ্চল। গঙ্গার অবিরাম স্রোত এবং বারাণসীর বিভিন্ন ঘাটের আদলে নির্মিত হয়েছে মায়ের মন্দির। তাছাড়া বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বারাণস থেকে আগত পুরোহিতদের দ্বারা মনোমুগ্ধকর গঙ্গা নদী। এই বছর আমাদের পুজোর সার্বিক ভাবনায় রয়েছে ক্লাব সদস্যদের। মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপ প্রদান করেছেন স্থানীয় প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী শ্রী রূপাই দাস। বারাণসীর গঙ্গা ঘাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন রাজ্যের স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী বাবুল দাস। আলোকসজ্জায় রয়েছেন স্থানীয় তারকেশ্বর ডেকোরেটার্স। রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র রাজ্যবাসীকে আমাদের অনন্য আয়োজনে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভক্তি, শিল্প ও আধ্যাত্মিকতার এই মিলনমেলায় আপনাদের উপস্থিতি আমাদের উৎসবকে পূর্ণ হবে। আসুন আমরা সকলে একসঙ্গে মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা করি সমাজের মঙ্গল, মানবতার উন্নতি, সুশাসন ও শান্তির জন্য। আপনাদের এই আন্তরিক উপস্থিতি আমাদের
फाइटिंग संगताबो रानीर बाजारनी और जो रॉयल क्लब है संहजक। अभी हम ये जो रॉयल क्लब रानीर बाजार का है उसका एक क्लब का सदस्य, हम उसी से जानेंगे ये इस क्लब का कौन है और इस साल में रानीर बाजार और रॉयल क्लब के इनिशिएटिव से क्या कहाँ से इंस्पायर होके आज का इस साल का थीम क्या है। रॉयल क्लब से जो इस साल जो ये इनिशिएटिव लिया है इसका थीम क्या है और लोगों को मैसेज क्या जाना चाहिए इस साल का दुर्गा पूजा की महोत्सव में। नहीं तो हमारा जो रॉयल क्लब है ना, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। हमारा रॉयल क्लब अनेक बছর पुरानो क्लब है,
আমরা প্রত্যেক বছরে কোনো না কোনো থিম আনি আমরা এনে আমরা রয়্যাল ক্লাব পক্ষ থেকে আমাদের এই এলাকাবাসীর জন্য আমরা তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা অনেক কিছু পরিকল্পনা নিয়ে থাকি। তবে এবার আমরা বেনারসে গঙ্গা স্থান যেটা আছে এটা আমরা আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা যে সবাই তো যাওয়া সম্ভব হয় না, সেই জন্য আমরা চাইছি আমরা একটা থিমের মাধ্যমে ওনাদেরকে একটু সহযোগিতা করা এবং আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমরা রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমরা বিগত দিনেও চেষ্টা করেছি, বর্তমানে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও আরও কিছু করার আমরা পরিকল্পনা করেছি। আমাদের একটি উদ্দেশ্য যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরাবাসীর জন্য আমরা যদি তাদের কিছু আনন্দ দিতে পারি, আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা খুব গর্বিত, আনন্দ উপভোগ করি। কি আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি যিনি আছেন সৈকত শাহ, ওনার মানসিকতা আপামর জনগণকে একটু উৎসাহিত করা, ওনার যে প্রেরণা, ওই গতিতেই আমরা এই পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি কি আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। এটা কি আমরা চাই এলাকাবাসী যাতে আমাদের একটু আনন্দ দিতে পারি, বা তারা যাতে এই আনন্দের উপভোগ করতে পারে। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ, সমাজে যারা নিচু স্তরে গরিব দরিদ্র মানুষ আছে, তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। আমরা বস্ত্র বিতরণ করি, গতকালকে আমরা বস্ত্র দিয়েছি, আগামী দিনেও দেবো, ভবিষ্যতে দেবো, এই পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে আছে। আমরা রয়্যাল ক্লাবের থেকে প্রত্যেক সদস্যরা আমাদের ক্লাবের ছোট বড় সবাই মিলে আমরা চাই আমরা সমাজের জন্য কিছু করতে চাই, এই আমাদের পরিকল্পনা। কত বাজেট পড়ছে এই যে প্যান্ডেল এই বছরে যে বানায়? বাজেটের অধিকাংশ অংশই আমাদের মেম্বার যারা আছে, আমরা সদস্য যারা আছি তাদের ক্ষেত্র থেকে আমরা নিয়ে নিই। প্রত্যেক বছর আমরা জনগণের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় বা কারোর উপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা আমাদের এই বাজেট আমরা নির্ণয় করি না। আমাদের যারা মেম্বার আছে অধিকাংশ বাজেটে আমাদের মেম্বারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের প্রায় 22 লাখ টাকার মতো আমাদের বাজেট ছিল। জানি না কত পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত হয়, একটা পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা। কিন্তু আমরা সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতি আমাদের কোনো চাপ সৃষ্টি নেই। আমাদের মেম্বাররা, আমাদের সদস্যরাই সবাই মিলে আমরা এটা অধিকাংশ অংশে আমরা ব্যয় করি। হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আমাদের লক্ষ্য হয়েছে আমাদের সমাজে যারা, আমরা একা আনন্দ করতে চাই না, আমরা চাই আমাদের সমাজের সকলে মিলে আমরা আনন্দ করতে চাই। যেমন সামনে দিয়ে আমরা 200-র মতো শাড়ি আমরা বিলি করব। আমাদের ক্লাবের যিনি বা দুর্গাপূজার সেক্রেটারি ছিলেন সৈকত শাহ এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রতন দেবনাথ, ওনারা চেষ্টা করছেন আগামী দিন আমরা 200-র মতো শাড়ি বিতরণ করব। সব শাড়ি সমাজের দরিদ্র অংশ মানুষের মধ্যে আমরা বিলি করতে চাই এবং আমরা চাই সমাজে যারা নিরীহ বা খুব দুস্থ মানুষ, দরিদ্র অংশের মানুষ, তাদের এই আনন্দটা আমরা করতে চাই। এই আমাদের মেইন এইম, আমার ক্লাবের মেইন। আমি ওনাদের এই বার্তা দেব যে আমরা সকলে মিলে যদি আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারি, এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ হবে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। আমার একা আনন্দ নয়, সমাজের মা বোনরা আছে, সমাজের নিরীহ যুবক ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের নিয়ে যদি আমরা সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারি, এটি হবে আমাদের দেবী দুর্গার কাছে, এটি আমাদের প্রার্থনা থাকবে, এটি আমাদের সর্বসেবা। এটি হচ্ছে আমাদের সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে প্রিয়। আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের আজকে 7ম দিন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে। এবং আমাদের ক্লাবের যিনি এই দুর্গাপূজার সেক্রেটারি আছেন সৈকত শাহ, ওনা অ্যাকচুয়ালি মানসিকতা এরকমই যে সমাজে গরিব অংশের মানুষকে সহযোগিতা করো। প্রত্যেকটি ক্লাবের মেম্বার ওনার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, ওনাকে আমরা অধিকার দিয়ে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে, যেহেতু ওনা অ্যাকচুয়ালি এরকম মানুষ আমাদের সমাজে খুব কম দেখা যায় যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চায়। আমি ওনারই একটা প্রতীক হিসাবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে ওনার সাথে আমি সহযোগিতা করছি। আমি একটা ক্লাবের মেম্বার। ধন্যবাদ। इधर हम लोग अभी रानी बाजार के यहाँ पे जो रॉयल क्लब, ये जो बहुत पॉपुलर क्लब है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने बहुत से जगह पे जा चुका है, बहुत से जगह पे पूजा पैंडल भी देखा है, लेकिन यहाँ पे रॉयल क्लब में आके सबसे ज्यादा यूनिक पैंडल डेकोरेशन यहाँ पे आके देखने को मिला है। तो अभी यहाँ का क्लब मेंबर से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, अभी आप बोलिए, इस साल में दुर्गा पूजा की महोत्सव में
थीम क्या है और लोगों को मैसेज किया जाना चाहिए और इस साल का इंस्पिरेशन क्या है? नमस्कार, पहले तो मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आप लोग को रॉयल कप की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट, और मेरा सेक्रेटरी भी साथ में है। हम लोग का इस साल 50 साल पूरा हुआ है और इसमें हम लोग का जो मेन थीम है वो गंगा आरती है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो हम लोग का इस साल का जो स्पेशल थीम है वो गंगा आरती है। जितना भी बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो लोग के लिए हम लोग ये रखा है। और हम लोग का जो मैसेज है हम लोग रॉयल कप का तरफ से और रॉयल वेलफेयर सोसाइटी बोल के हम लोग का है, जो पूरा साल हम लोग जितना भी आपका ब्लड डोनेशन हो, सोशल एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हो, ये सब में हम लोग का पूरा मेंबर लगा रहता है। और जितना भी हम लोग का एरिया में प्रॉब्लम होता है वो लोग हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। और हम लोग का जो आज स्पेशल थीम है, आप लोग देख ही रहा है कितना क्राउड है हम लोग का यहाँ पे। और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया करने के लिए, तो इस बार भी मेरा हम लोग का जो है वो गंगा आरती उसका स्पेशल थीम है। ये मेला हम लोग का मेन चीज है। हमने पुलिस प्रशासन से बात होके मतलब अभी यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स के भी हम लोग का अभी यहाँ पे इनिशिएटिव लेके रखा है, तो उसको छोड़ के क्लब का जो आज का इस साल का जो इनिशिएटिव लिया, जो डेकोरेशन किया है, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना गया होगा? हम लोग का इस साल का 20 लाख का बजट है। तो 20 लाख में हम लोग अभी तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, हम लोग का जब हिसाब आएगा 20 का ऊपर ही जाएगा ऐसा लग रहा है। अप्रोक्स 20 लाख का बजट है हम लोग का। अभी आप क्लब का जो प्रेसिडेंट होके आप दुनिया का जो अभी नेक्स्ट जनरेशन से आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम लोग का जो यंग जनरेशन को मैसेज है, अभी गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं नशा मुक्ति पूरा, तो ये सबसे बड़ा एजेंडा अभी हम लोग का सामने में है। और पूरा देश का सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नौजवान को नौकरी देना। तो हम लोग का कोशिश भी ये रहता है कि हम लोग ओन सेल्फ डिपेंड होके कैसे हम लोग क्लब को चला सकते हैं और सोशल एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। उसी हिसाब से जितना भी माने हम लोग का क्लब सदस्य है वो लोग को उसी हिसाब से हम लोग समझा रहा है। और आगे जाके हम लोग ऐसा प्लानिंग में है कि सेल्फ डिपेंड होके कैसे हम लोग जितना भी सोशल एक्टिविटीज है, चाहे दुर्गा पूजा हो और जो भी सोशल एक्टिविटीज है वो हम लोग कर सकते हैं। वही हम लोग का मेन मोटो रहता है। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। एक बात बताना तो खेल में भी हमारा क्लब जिन्हें सब डिवीजन में नंबर 1 है, क्योंकि अभी जो 2020 जेसीए का जिन्हें क्रिकेट एसोसिएशन का मैच हुआ है 2020 में भी चैंपियन है, 50 भी मैच में भी हम लोग चैंपियन है। खेल दूल में भी हम लोग नंबर 1 है। आने वाले दिन में कोई स्पोर्ट्स या कोई कहीं पे मतलब पार्टिसिपेशन है जो? है क्रिकेट में तो मैं हम लोग कर रहा हूँ, और मेरा एक टीम मेंबर है जो नेशनल त्रिपुरा टीम में भी खेल रहा है। गई संगरो फाइनो को इमान फाइया चिनी और रॉयल क्लब ने प्रेसिडेंट तंगो बिन लगे हाइनो सेक्रेटरी तंगो बंग बिसिंते संग साइमांका ताकलाय बिसिने रॉयल क्लब एस नामजाक अब गंगा रिवर बा गंगाओ जे प्रोजेक्ट खाइजामन आबुनि इंस्पायर्ड अंगे बरक ताकलाय बिसु ओ माहाय के तांखा ताइ बंग नि बाजार नि एस्टिमेट बा अराउंड 20 लाख नि समथिंग हायनि साइमांका ताबु बकबमा लुकरक ताबु फान क्राउड अंगे दंग बरक फाक थाकलाया on bising te ching tini joy mansak chini khorang team ningai chong bagai ching mangpli toi phono pakya ang Nelson ani logi tong cameraman Biplop Debarma. রাজীব দত্ত সঙ্গে পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই আমাদের তৃতীয় শুভেচ্ছা। আমাদের মণ্ডপের আলোকযোগ্য পরিকল্পনায়
ভারতরত্ন সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য কমিটির সম্পাদক শ্রী পাত্র চৌধুরী এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নে রূপ দিয়েছেন ভারতরত্ন সংঘের সদস্য চিরঞ্জিত ঘোষ। সংঘের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানায় স্মারক প্রীতি শুভেচ্ছা। এবছরের নবীন উপস্থাপনায় এসেছি এশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ শিব মন্দির জাটুরি শিব মন্দির। 1950-এর দশকে স্বামী কৃষ্ণানন্দজি পরমহংস জি এই মন্দির রূপায়ণের কাজ শুরু করেন। जों दिनै हानुहाय चिनि खरांनि बिसिनि फाय सबायजाक दिनै बर' सबायजाक गबगा ओसा बाजार ओसा बाजारनि भारतरत्न क्लाब मनोखाय जतन शिनो दिनै असामतायनि सप्तमीनि साल जों षष्ठीबो असामताय राजाखर आगलिनि दाल बिदाल क्लाब बेराय फुनोका आबो हायकेन ताबो जों सप्तमीनि सालबो दाल बिदाल क्लाब राजाखर आगलिनि बेराय फुनोक मानि यागलो ताबो फाय सबायगा ओसा बाजारनि जे भारतरत्न क्लाब हंगा ओसा बाजारनि अ क्लाब हंगा जतन शिनो हासेनि दाल बिदाल जतन गरं नबन नासिबो दङ जे ओसा बाजार बबो हायखलायै ताखलायनि टीम रक तिसायतु बुखा अंगे जों मताबो आबनो फाय सबायजाक नरक फुनोकनानि बागै जे अर जे ओसा बाजारनि जे असामताय ताखलायनि कायमानि आबनो फुनना बागै जों ताबो फाय सबायका फाइटिंग अंगे जों ताबो अरनि पयला जे बरनि बसांनि जे देखरे आबनो पयला नायलायगोन आबन सिबि तरक तरखाय जों बिसिन थांलायो একটার মধ্যে অঞ্জলি হবে। नगै नदंना जों जे ताबो फाय सबायजाक ओसा बाजारनि भारतरत्न क्लाब जों बरंनि अरव जे ताकलायनि असामतायनि टीमावबो तो बरक तरमाखायनो सही दंगा जे हिमाचल प्रदेशनि जातुरि शिव मन्दिर हनै आबरं खबरनि ताकलाय बिसिनि ओसा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि टीम बुलुकुरंनि पुथुमलाय हायगा लुकुरंनि बीर नगै नरक फार खायमाखना ओसा बाजारनि भारतरत्न क्लाबनि बबा हायखलाय लुकुरंनि बिसिङाव गायसा खावखौ चुमानि दं जे अर फायै अरनि मुताय नायनायनि बागै जों पहिला जे अर बर बासाजाक मुताय नायनायनि बागै लाइन बासाजाक बर खना किसा फुनो गरावनो जे बबा हायगे गोबां माखासे लुकुरं बासालाय दं जे बिसिङाव हाय मुतायनो नायनायनि बागै বিশ্বজিৎ ভৌমিক, বিপ্লব ঘোষ, চন্দন বর্মা जे ओसा बाजारनि बुस्कांनि मांपलि रं नायबानि यागो जों बंनि अ जे ति ताकलाय बिसिनि टीम तिसायतु मानो तयै किसा मिसा सायबानारि थांलायनो तामनो तैतु पूजा हायगा अरबताय अर्गानाइज कमिटि बरक बाय कक सालाय जों तिनि लिजे बरकनि अरनि दाल बिदाल जे टीमनो आबनो बसों सायबानारि थांलायनो जे অভিজিৎ দেবনাথ, বাপি দেবনাথ ক্লাবের এন্ট্রি जे बरकनि अरनि जे ताकलायनि बबहाय अंगतं तामनो तो नाम जाखा बा बुसक बरक रां आरि सुबाय नाम जाखा आबरनो जों सायमान लायने बरक बाय कक सामान यागो सायमान नाय जे बरकनि अंगरंनो तैनो फायदे जों तरक तरक बरक बाय अबहाय केनो थांदे कक रक सायमान लायनो जे बरकनि अंगरंनो टीम रंनो तै गोसोङाव बाहायकेनो जे तिनि भारतरत्न क्लाब बुस्काङो जे फाय सबायजाक बा बरनि अरनि जे अर्गानाइज कमिटि बर बाय कक सालायमेन यागलो जों सायमान लायनो बरनि ताकलायनि असामतायनि टीम ताय बरनि अर बबो हायके नाम जाखा लुकरंनो तामु बुदनानि बागो बाहायके तामु वानसुगि बर अवश्य नामका प्रथमेই আপনাকে স্বাগত আমাদের চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল তরফ থেকে প্রথমে আপনাদের চ্যানেলকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভারতরত্ন সংঘের পক্ষ থেকে। আপনি প্রথমে আপনার পরিচয় জানতে চাইবো। আমি ভারতরত্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট দীনেশ সরকার। আমার সঙ্গে আছেন ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, আছেন ক্লাবের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণপদ সরকার, আছেন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা বিজয় চক্রবর্তী, আছেন ইন্দ্রিল সাহা, পূজা কমিটির সেক্রেটারি পার্থ চৌধুরী। আচ্ছা, এরপরে যে প্রথমে তো এটা জানতে চাইবে যে এই বছরে যে আপনাদের ভারতরত্ন ক্লাবের যে থিমটা আপনারা কি নিয়ে এসেছেন। আমাদের ভারতরত্ন ক্লাবের এবছরের থিম হলো জাটুলি শিব মন্দির। সেটা হলো এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ শিব মন্দির।
কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই থিমটাই বানাতে হবে এটা আপনারা মনে এনেছেন? অ্যাকচুয়ালি এটা আমার পরিকল্পনা ছিল। এটা গত বছর একটা বিশেষ কারণবশত আমি পুজোটা বড় করে করতে পারিনি, ছোট আকারে করেছিলাম। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু শিবের ভক্ত, আর আমার স্বপ্ন ছিল এই মন্দিরটা করতে পারিনি গত বছর। এই বছর এটা আপনাদের আমার গুরুজনদের সহযোগিতায়, আমার ভাইদের সাহায্যে এই মন্দিরটা করতে আমি সামর্থ্য হয়েছি। আচ্ছা, এই মন্দিরটা করতে বা এই যে আপনারা থিমটা বানিয়েছি এটা করতে আপনাদের কতটুকু বাজেট? এরকম কিছু বাজেট নেই, বিশেষ কারণবশত গত বছর করতে পারিনি। তার ফলে আমাদের এমনিতেই 700+ আমাদের সদস্য সংখ্যা, আর আমাদের সদস্যের মধ্যে বেশিরভাগই কন্ট্রাক্টার্স এবং ব্যবসায়ী আছে, অন্যান্য প্রফেশনাল লোক আছে। তা উইলিংলি তারা কন্ট্রিবিউশন করেছে। এলাকাবাসী, ক্লাবের সদস্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যেমন ধরুন গত বছর তো সেইভাবে পূজাটা হয়নি, আবার এই বছরে তো খুব বড়ভাবে হয়েছে। আমাদের মানে ত্রিপুরা রাজ্যে 12 রত্ন ক্লাব মানে উষা বাজার মানে তো সবার একটা অপেক্ষা থাকে কি তারা মানে এই বছরে কি নতুন থিম নিয়ে এসেছে বা কি থাকবো। তো সেই মানে সেই তুলনায় এবার দর্শনার্থীদের মানে ভিড় কেমন হতে পারে আপনাদের কি ব্যক্তিগত একটু বলুন। আমার এক্সপেকটেশন তো আছে ভালো। গত পঞ্চমীতে অশেষ সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল, রেকর্ড সংখ্যা। কালকেও ছিল রেকর্ড, আজকেও হচ্ছে, আরো হবে। রেকর্ড তো আমাদের রেকর্ড আছে, এই বছর রেকর্ড ব্রেক হবে। আর এরপরে যদি সবাই তো দেখছেন যে 12 রত্ন ক্লাবের মানে খুব সুন্দর করে যে আপনারা সেজেছেন, তো রাজ্যবাসীকে কি জানাতে চাইবেন? আমার রাজ্যবাসীকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, পুরো ত্রিপুরাবাসীকে, পুরো দেশবাসীকে। এমনিতেই আমাদের এখানে নর্থ ইস্ট থেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন, এবং আপনাদের এই জায়গায় এসে আমাদের এই ভারতনাট্য ক্লাবে এসে আমার এই ভূমিটাকে পূর্ণভূমিতে পরিণত করুন। আপনারা আসলেই আমার এই পুজো সার্থকে পরিণত হবে। ধন্যবাদ। জি, আপনাদের খুবই ধন্যবাদ। কেন্দ্রক নুগুই মানখানা যে বরক ছাকা যে বরকনি 12 রত্ন ক্লাবনি তাকলাই বিশিনি থিব যে ছাকা বরক জাতুলি শিব মন্দির বরক অবনতি সহিত মানি বেলাইকে কাইসা নাইथातक শিব মন্দিরনি आ जे থিম তুখा गा फाइदि जों तो बसकांनि ते बंनि खुक्ति बसं खनाका जे बरक बबो हाइखलाय सनामै तुखा फाइदि जे ताबो अरवो हाबनानि बागै बररकनि जे लाइन आबोनो बसं फुनुकलाय नके बरनि लगे लगे न जों नरन बिसिंनि जे मांगप्लि तंमारक बा असमताय तंमारक आबोरक फुनुकनानि चाइतक नाय আপনাদের হামবাই হামবাই আমাদের ভারতীয় সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হামবাই। केनरक नुगुइनो तंखना बुसुक जरातै लुकुरकनि आसके गेरारिं माने जों साइबानो उषा बाजारनि जे फुजा गांके बरक रक हाकसाल आगरतलानि सिमिया दाल बिदाल थाइनि हाकसालनि बरक फाइनो जे उषा बाजारनि जे अब मताइनो नाइनानि बागै तामो पञ्चमी तामो चतुर्थी बरक आफुरन सिमि चेंगै दशमी जे कार्निभेल इंया साक आसके बंगर बरक दंग आबोनि काइसा जे नरक तिनि अरनि जे सिनि मांगप्लिनि बिसिं तिनि नरक नुगुइनो तंखना आंखा खायो बबा हाइके बरक रकनि आसक कुथुम लायै बरक अबनो नासिंलाय जा लाइन कलमा बास आमानि यागुलो फानो बरक नासिंलाय तंगो जे बिसिंनि हाबै अ मताय रकनो नाइनानि बागै अबो हाइके न तरक 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 तरकै बरक थांगो फायो बा अदेक जरा रहर जा कांगांके बा कसारा किसा मथागै दं हाइपनो बरक खालोगै नासिंगै लाइन बासावै जे अर उषा बाजारनि अ मतायनो नाइनानि बागै बरक कलाय जा फाइदिंगे जोंबो बरक बाक्सानो तरक तरकै थांगै बिसिंनि बरकनि बसकांनि सिमि जे डेकोरेट जों नुखा बसों नाइथातक खालाय जे हिमाचल प्रदेशनि जातुलि शिव मन्दिर सनामानि आबोनि तै आबोनि कसबसार बरनि गोबांमा दाल बिदाल प्राइस मान मारो तै बरकनि गाइसा मेमोरियल आबो हाइरो बरक अर नाइथातक सनामैति सागा पुइला फुरनो गारनि सिमिनो जों ताबो हाबै थाङै दङ तरक तरकै जे बरकनि अ मताइनक बिसिङो गाय बरकनि मताइनक सनामाबो बेलायखेनो युनिके सनामका तामके हाबद्रबनो जे महादेवनि यागो तंमानि दामरो अबो हाइगे सनामैति सागा शिव मन्दिर सिहिंका बा शिवनि जे तंमानि यागो बा बिनि जे बबाय रिलेटिभ तंमानि आबोनो तिसावैनो बरक सनामैति सागा बेलायखे बरकनोबो नाइथातक काइसा मताइ सनामैति साजाक उषा बाजारनि खाखाय बरक उषा बाजार हंगांकै प्रत्येक बसनो लुकरकनो हाइकेनो कुथुम लायो ताकलायनि अजराव अबो हाइकेनो कुथुम लायो जा बरकनि नकनि जे सनामानि बिसिनि डेकोरेटर अबरको बेलायखे नाइथातक जोंनो शिव मन्दिर कुप्लं खालाय जे डेकोरेटर जा अबो बसं किसा फुनुगानो आबोन बर हायनो हाय जे असामताय बा अर असामताय नायना फायनाय बरकनि एक्सपीरियंस रक जों किसा मिसा शेयर खालायनो नरकनि बायबाक्सा नरबो खोनादि जोंबो खोनावनो जोंबो नायनाय नरबो नायदि चिनि खरांनि मांगप्लिनि बिसिंतै तमं हासालो तङै फाइमि आङै तंखा उषा बाजारनि मताय नायनो मुसङै तंखा
जों नंनि लगियाव दङ नरनो फुनुंनायनि बागै जों हायनोहाय दिनै सप्तमीनि सालो असामताय फुनुंनायनि बागै उषा बाजाराव फाय सकबायजा अब हायकेनो जों तरक ताबु मतायरक नायले माने यागोलो हायनोहाय अरनि गोबां मालुकरंनि एक्सपिरियेन्स बखना लायनो ताबु किसा स्राब जानो र मतायरकनो किसा नायग्रा जे बबो हायके नायथतकले बरक स्नामै तिसाका जों हायकेनो तरक सुगांगै जे बरंनि मताय बरंनो जों नरनो किसा गानाके फुनुगनाय तामनि गांके असामताय हिंगे बो असामताय बबो हायके स्नाम जाका आबो नाया नांगले बुसकांनि डेकोरेशन बरंनि कुथुमलाय मुंगाबो सिमिबो नायखांगे अंगलाक जे बरंनि बिसिंनि मतायनो बबो हायके स्नामै तुबखा जों आबो बेलाय नायनानि नांमानि गावन बागैनो जों ताबो बिसिंगो फायसक फायमाबा असामताय बुसक बरं नायथतके स्नामगा मा दुर्गानि आसु कटमा मूर्ति स्नामगा असामतायनि अब हायके जों बरं नायमानि लगे तरक अब नुनोगिन दङ फाइदिंगा अब हायके जों तरक नायमानि सालगे लगे न पुरा जे तंमानि नगरक नंनो जतन बंनि नायथतक डेकोरेट बिसिंगो बबो हायके बरक कुथुम फातर तो बरक नुखानो जों फातर नुमा हायके न बिसिंगो बबो हायके बरक र कुथुमलाय अब जों नरनो फुनुगै दङ के नर अब नाय तंनि बेलाय नायथतक खलाये ভক্তজনের বিশ্বাস জাটুলি শিব মন্দিরে পুজো দিলে ভগবান শিব সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাই দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত ভগবান শিবের কৃপা লাভের আশায় প্রতি বছর জাটুলি শিব মন্দিরে আসেন अंगे जों अब हायके न तरक लोकरंनि एक्सपीरियंस बखनाय नेलेन फाइदिंगे जों ताबो हायके न एक्चुअली আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি কেমন লেগেছে এখানের পুজো খুবই ভালো লেগেছে শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে ওয়েদারটা আজকে খুব ভালো নিয়ম শৃঙ্খলাও ভালো ছিল খুব ভালো লাগছে দেখে এক্সপেকটেশনটা যেমন আসলে যে উষা বাজারের মানে ভারতরত্ন ক্লাবে পুজো সেই রকম এক্সপেকটেশন কি পেরেছে একটু ছোট পরিসরে হয়েছে আগে তো অনেকটা এরিয়া নিয়ে হতো অন্যান্য বছর তুলনায় একটু কম ছোট পরিসরে হয়েছে এইটাই মূর্তিও সুন্দর হয়েছে আচ্ছা আপনারা কি এখানেই ফার্স্ট এসেছেন নাকি অন্য দিনও বেরেছে বা অন্যখানে কোনো পুজো মণ্ডপ দেখেছে অন্যখানে দু একটা দেখেছি বড় বাজেটে আজকে বেরোয়নি কালকে দেখেছি আজকে বেরোনোর পর ফার্স্ট টাইম এখানে আসলাম তো সেই মানে গতকালকে মিলে যে কোন আপনারা কোন পুজো মণ্ডপটা বেশি ভালো লেগেছে সেই অর্থে সবখানি মূর্তি তো সব জায়গায় সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ একটু ব্যতিক্রমী করেছে চিত্তরঞ্জন ওদের থিমটা একটু আলাদা দেখতে ভালো হয়েছে ধন্যবাদ গান রক্ষনা কানা বরংনি দাল বিদাল এক্সপেরিয়েন্স ও হাইগেন সেন্টাই বকরংনি খরকতা বরং রকনি गोबां मा एक्सपीरियंस रंगनि बुसकांगो शेयर खालायनाय कतर चिकन जतन फाय असामताय नायनानै फाय माबा अबा हायगेन जों गोबां मा दाल बिदाल बरक बाय दाल बिदाल एक्सपीरियंस शेयर खालायनो तो बोलबेन केमन लेगेছে के अब हायगेन फाय दिते गोबां मा नायथतक दाल बिदाल बरक गोबां बरकनि जेबो भाय मुसुमानि दं बा बर असामताय रक नाय फायका बा बबो हायखलाय बरक एकदम खातुं जाखा अबो बसन खानालायका हायबो आबोने लगे लगे फनो गोबां मा बर रक दङ नायथतक असामताय नायनानि बागै गाबो हायकेनो जों गोबां मा देबो गुबुननि बरक रकनो गुबुननि लोकरंनि बिसिंति देबो सायमानानि जायतक नाय जे बरक बबो हाय नांजाखा अ उसाबाजानि असामताय अबहायकेनो जों गोबां मा दाल बिदाल थायो नायमानि यागोलो अरबको जों नुगै मानखा जे असामताय र बबहाय माने बबहाय नांजाखा गोबां मा बर रक फायबायदियाव बाहायकेनो जों देबो जुदा जुदा कोनो तै सायमान लायनानि चायतो गानो जे बरक बबहाय नांजाखा
mutai rok naikha bisingo hapnai borok rok waibo kisa misa kok salaika bahai keno sing tabuk tasia nong ni oro je fataro line basa jak tongnai borok waibo kisa misa kok salai nei eno je borok busuk jora romoi mutai naina ni bagai basa laijak ba bo bahai wan sugoi naina ni phaiye o bahai ke ungkolai jongka phaide singa borok bo khanai manu tamni ga ke mutai naina ni bagai ba jotono lugoro khatung khajakai line basa lai tongwa jorao bo bahai nangjaka abono teibo sing thaiya thaini borokni logiwo kok salai naiano ফাইডিংা কাউ ভাই কেন সঙ্গ গোতে একটু বলবেন যে কতক্ষণ ধরে আপনারা এই পুজোটা দেখানোর জন্য এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন 5-10 মিনিট তো মানে কি রকম মনে হচ্ছে যে মানুষের এত ভিড় তো এই লাইনের মধ্যে দাঁড়া মানে কি রকম মনে হচ্ছে যে ভিতরে কি রকম হতে পারে এখনো তো ঢুকিনি মনে হয় ভালো হচ্ছে সেই জন্যই তো মানুষ এত ভিড় করছে ঠিক আছে এরপরে যে আপনারা কি এখানে ফার্স্ট নাকি অন্যখানে দেখেছে না এইখানেই ফার্স্ট এখানেই ফার্স্ট অন্যদিন কোনোদিন দেখিনি না আজকেই প্রথম বেরিয়েছি এটার পরে আর কোনোখানে যাওয়া ইচ্ছা হ্যাঁ আছে যেমন আগরতলা শহর ক্লাব যেমন আছে যে এই ক্লাবটা গিয়ে সেটা আমরা দেখতে হবে হ্যাঁ এইটাই আমরা সব সময় টার্গেট থাকে যে আগে উষা বাজার ভারতনাট্যম দেখবো তারপর বাকিটি দেখবো gangke noro khana kana je borok ose kolokma basa mani yagulo phana mane bongni khawo tongo ta je Bharatratna club ni mutai naina ni abon bagi borok abono wan sugoi je borok oro phayo je naithatha khlaiye borok bai naina ni line basa oi phano bisingo habui naine obo hai bongni kogono saimanka anga bahai kana sangtai bo kisa ki de nong thaniwa thaiya thaini jeng khana laiyano yang basa laijak kobang ma borok tongo borok sarai rok bo tongo okra sarai jotoni khukjino khanai nai laiyano যে বরক bo bahai nangjaka তো আপনাকে বলতে চাইবো যে আপনারা কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে উষা বাজারে পুজো দেখার জন্য 1 ঘন্টা কি মনে হয় ভিতরে কি হতে পারে যে এতটুক লাইনে এতক্ষণ অবধি আপনারা অপেক্ষা করছেন নিশ্চয়ই কিছু সুন্দর হয়েছে যে আপনাদের এক্সপেকটেশন কি কিছু আছে যে না উষা বাজারের পুজোটা এমন হতে পারে এটা তো ভিতরে গেলে বুঝবো আচ্ছা এটা কি ফার্স্ট নাকি অন্যখানেও দেখেছে দেখেছি গোরকা বুঝতে সার্কাট হাউস কিরকম লেগেছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার Kainoro khana kana borok asuk line kolok ma je sukpa nongthong ada gonta phanangthong gonta kaisa phanangthong ba damsa phano rongthong haike borok obono nainan bagai asuk naithok khlai borok line bus salai dong gai borok ni ao je line bus amani kaisa excitement je bishing ni bobo hai abono borok khana ni bagai no borok obo haike oro nai bus salai dong ga haike no gobang ma te borok gobang ma tongo borok ni nainan ni bagai bus salai ni gorok nugui dong borok ni busuk bir oro nainan ni bagai baksa ba romja ara gonta romoi basai dong baksa 10 minute romoi askai oboni bisingono sing saibon je kaisa club ni osamodai naina ni bagai borok ni khawa bunsuk jorate kaisa gotong je borok i nainai osamodai no naina ni bagai thangnai obahai hinai borok ni gobangma mane khawo kaisa khalogoi na singmani tongo obahaita गावबा हायके नइको खाकता खाकता borok gomani yagulo thanglaika naithato klainai lekha abo haike no singtai kubuni gorongno teibo phudal bidal phunuknani saitong nainoro oroni bisingti to saino mankha नरकतनु नुखानाव बंखा हिमाचल प्रदेश नि जातुली शिव मन्दिर बुसक जाते कुचुक बनो ताबु संकिसा न सिनि क्यामेरा नि बिसिंति न फुनंगनानि जाय दखा जे बरो नि टीम सना मा बायसे असकै सना मैति सागांके रियेलो बो बाहायनो कुसुक नायथक लुकुरं ने बनो कायसा गतंग तामने सेंगारो थांगि नाय मानिया फानो शिव मन्दिर हंगे जतो बरक न किसा नायनानि मुसुंग हंगे बरक आबरो मानसुगैनो जे अरो तिसाइतु फेका जे जतो बरक हासाला थांगि नाय मिया एटलिस्ट अरो गानाव फानो असामतानि जराव फानो आ टीम रक न बा आमताय मन्दिर रक न जा कायसा बरक फिलिं थं बा लुकुरक किसा खातং मानि मानथं हनै English lebih baik dengan sungguh cipta.
Welcome to Chini Khorag News Channel. Today we are here at Usha Bazar Bharat Ratna Club to see the puja occasions. So here, let's talk with their organizers what they want to say about their puja. Okay, so Good evening to all of you. Most welcome to your channel, Chini Korong, that you have came to our ground. We are really very much grateful to you. Here you are looking at present Mr. Advocate Dinesh Sharkar, who is the president of our Bharatotto Club. He is Mr. Chandan Chakraborty, our honorable secretary of this Bharatotto Sangha. He is the Puja Committee Secretary Partho Chaudhary, and other senior members are here. We are very much proud that we have received so many prizes from different electronics media and print media. We are grateful to them. This is actually one kind of achievement and the resultant of teamwork that we have done. And it has been done by the one person, those who have guided us. He is Mr. Chandan Chakraborty, who is the secretary of this club. And all other members, all of you know that we belongs to 800 to 900 our members, and all the villagers and the businessmen, those who are living here, they have supported me. Last year, we have not conducted such a big puja. This year, we have conducted the Shiv temple, which is situated in the Himachal Pradesh, name as Jatoli Shiv Mandir. So we have placed this temple to the people of Tripura so that come here. And this is the highest, tallest temple of the Asia. All of you know that. So we have tried to place it here so that the people of Tripura and the people of Northeast Tripura that come here and see this temple and blessings us, and so that we can achieve our target and support from the common people of Tripura. what are the challenges did you face during the puja preparations? Actually, we have started this pandal from the Ratha Jatra. The pandal, those who have constructed and made, the workers came from West Bengal, and the lightings, all this has been done by the famous Chandanagar electrician. Natural calamity is there, we have to accept it. Considering all the factors, we have completed this pandal. You have seen it, the gathering of the people, those who have supported, morally supported, and given their blessings, so that we can place more bigger pandals or their expectation in the next future. How much population do you expect, like last year or this year? Last year, actually, we have not conducted like big people. You are seeing that the people is there. From Panchami, we have inaugurated our pandals. Yesterday, that was Sashtami. Today is Saptami. There is a no entry zone today. Yesterday, we have seen a huge gathering is there. Even up to morning 5:30 a.m. we have given so much volunteer to control the huge crowd, huge gathering. So today is Saptami, tomorrow is Ashtami. We are expecting more than lakhs of people are there. Will be coming here so that we can success our achievements. Through your channel, we give message to the common people of Tripura. Please come and see our pandal and blessing us, and so that we can achieve more to the next future. Thank you so much. Hambai. Thank you. So here we can see what the organizers have said, that many people have gathered here to see the puja of Usha Bazar here, because which is the popular one here. So let's see the gatherings who have come to see the puja occasions here.
Hangga chung asik mana asik zora romai je Usha Bazar Bharat Ratna Club ni je naithatra mane borok ni oroni je sanamta borok pusing naithatra khlai sanamai tisaka je Bharat Haktor ni ba jotno slai kuchuk je motai Shiv Mandir tongmani Himachal Pradesh borok abono sanamai tisaka lukorok no phunuknani bagai hasteri lukorok ni bagai hangga hasteri lukorok ba abono nainani bagai asake lukorok kuthumlai phayo je osamatayo bo bahai tong Bharat Ratna Club abo haigena chung tini je sini shobdomini salo Usha Bazar ni je mangpuli norokno tisai phunukmani asuk jora no tai kubuni thaini osamutai nainani bagai joyakari nai tong dinorok chini khora Domini Shalo, Shamutai, very many. Tabuk Nursing, Faisok, but Gamet, Hori, Barotangi, don't have Vias and Tabuk, Faisok, Gurka Pustine, Kunjabon Sporting Union, Havaga Kunjabon Sporting Club. August Tagos and Faisok by Jack, Tinization, Shop Domini, Horny, or Shamutai, very many. Kena Nuguina Donkana, Kulungi background, Asuka Borok Bangma, the Orani Oshamutai, no, Nine Bagay, Pula Habdromni get no Seboroni, Night of August, Namza, Wabai Clay, Night August, Namoti Shaka, Avan Bagino, Lukorogni, Asuka or Kutum, Haga Bir Kabama, Fidisa, the water, the fight shop by Jagua, Bishing Kisa Mankli, Punogati Shawana, of Deborni Gana again is a decorator over a Sang Nile Tangana. Hangga sengoro Faisok by Jagua, Kunjabon Sporting Union, Haga Sporting Club, Mishingo, Habdrobon upon get bell like an ice at Wabai Sanamza, Sakawa Hunganga, Badhola Agis and Tonguman open Haini by Night of Life Namudi Joto Shore, Oros and Jagi Nuyakos and Nuyabalumani, Avorox and Zoton and Nuiman Katamuga, Tabuni Dino Shonro, Obos and Nuya, Wabai Asang Night of Clay, Boro Yakshi Yagara, Namuiti Shaga, Belay Night of Clay, Namuiti Shaga Nadi, Hani Langi, Agis is an over of Nuguman of Fia, Tabungo, Hani Langi, Nugzaga, Wahagan of Hani Langi, Namzak Tomani, Taboni Gabaman Night of Hani. Oh, Dr. Yagway Sanamza, Wabo, Asaka, I have a Sanamuti Shaka, Brownie, all the Taklani chief, but they could at Clemani, Belakan of Bunisla Juda, Zankuban Tayonugo, Dalvidal, Motai Mondir, hike about Lukoroni Shiniza, Gasa Kotor, Gabo Shinimum Place, Amhai, Piabong Yamagapura. Naitadok Clay, Sanamuti Shaka Wabai. Boni, but I know Asaka Night of Sanamuti Joto Wabai Shinamza. They are going to be singing a Yakshiagra, Habani Zorawa, Agis and Nogo Famani, Shoni Nok, Mahero, Malay Naitadok Clay, Borok Sanamuti Shaka, Joto Hani Langi by Hani Gola by Omobai Sanamuti Shogoro. Boni over Belay cannot deny or Kasha Kim Juda Belay Naitato. Aga Pajitan Tarak Sagangit Hangi Dongo, Oras and Habdrobosi, Sagangit Hangi Shamanai Borong Neoroa, Tamotong, oh my goodness, and there was Hamanai Boni, Naitato, Boba High, Sanamutuka. Belay Gasha Naitato, Sanamutuka, Yak by Manager Water Wabai, Rapani, Bali. Oh my God, Sanamiti Shaka, Oboshimia. They will go on and Nugia, Pogui Tanka. Omoni and Gashaboro, Tishawiti Shaka, Damning again, Tabun is or but Tabun is a generation donero. Wabai Snamzamani, Wabai Samukai Zamani, Sengasa Mokolo Kalaya, Tamget Abu Zotono, updating Manjoraba, Kabangmandal Vidal Manebo, Nini technology was Sagangit on Manibagay, Zoto technology, Webang Faimaba. Borok the Agi, City was just Mane, Sini, Nana Tago,
suju borokni jorao je use mani a jorao to technology sakrai joto nini wani nini ko bai sramai je jang ba aba gen borok wa bai pura puri sramai je saga gai phatani view naite naite sing bisingo phaisok bai kya bisingo sok bai kya gana nugui man khaborok sonni son bai klai basai snamja sangawo je kaisa tui glai tongmani abo normal sang phunungai mutai phunungbai man poro belai naithoro klai sangawo je borok kaisa snamga abo langi ni se tui glai na system ga rakha belai khabo kaisa naithok ta mono snamga buno bol bare je ono jagaro ke jumar rok ro naithok lighting ro buno bo kaisa unique team ta mono ke buno pura lagi bai snamai sangawo je agi lighting ro man hage aro ni pura kolo sagari tui naithok khlai klai dongo belai khe kaisa mane naithok ma singsabo একদম ইউনিক जोंहा जों असामताय बेराय माने दिनै षष्ठी सप्तमी फिया कुन्जबन शुटिं देनि अनि जेबो आंनियाव मोदाय बेलाय नायथोगा सरामै दिसागा फाइदिगा जोंहाबो नरबो गाना गिनिनि बेराय फुनुगनाय नरबो किसा नायदिसिन लगियो नरय बसनो जोंबो नाय न हायनि बागिनो ट्राय करे चिन खरां बाय गरंगै दंनि जोंतेबो नायथोगबो नियाव डेकोरेशन जों नरनो फुनुगनाय पुरा गिन जराव हावनक तांजा खायगेनो नायथोगै सरामै दिसागा কিরকম লেগেছে আজকে এই পুজোটা যে এখানে খুব ভালো হয়েছে একটা নতুন নতুন ভাব এবং যারা আমরা লুপ্ত প্রায় পথে পাট দিয়ে তৈরি করেছে বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছে এবং এটা প্রত্যেক বছর তারা আলাদা আলাদা থিম নিয়ে আসে এবারও ভালো হয়েছে এবং যারা দেখতে আসছে বাচ্চা থেকে ধরে বয়স্ক সবাই দেখে মজা পাচ্ছে এবং যারা মেসেজ দিতে যাচ্ছে যারা আমরা যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে যেমন ছন পাটকড়ি বাঁশ সবগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটা সুন্দর রূপ দিয়েছে তারা ভালো প্রশংসার যোগ্য আমরা আনন্দ পেয়েছি যতন সাকা যে বড় আগি বেড়াই মানে কমাই থাকজাক দাবু কাবর নুক থগলিয়া আবন বাগে বড় আবন ওয়ান সগৈন চরাইনি সিমের মই অকরা রংনি কগ্ন ওয়ান সগৈন যে বড় থিম সেইতো খানাই লুকরংলি जों एक्सपीरियंस खानाका अब आगे फाइदिते नक नायलायते असामताय नायलायते किसा गायनि खरं ताम्बर रनि तरक जों एक्सपीरियंस रगो शेयर खालायनो फिया आंलाय बेलाय नायथक जागा बरंनियाव असामतायनो गागेनो रगो बाहाय जाखा रगो माने बाहाय नांजाखा मुसुगै दं गायसिन खरंनि बिसिनि तरक नाय दं मानो जों लाइफ फुनुगै दं नरनो हायके गथाङाव फुनुगै दं हायके नरक तरक सिनर बिसिनि नाय माननाय बेलाय नायथत कायसा अबरंनियाव दाखलायनि थिम আপনার কেমন লেগেছে এখানে পুজোটা ভালো লেগেছে এরা মনে হয় নতুন মানে আগে যে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে তো মানে সবাইকে ওখানে যে নতুন প্রজন্ম তাদেরকে কি বলতে চাইবেন এই থিমটা নিয়ে এটা খুব সুন্দর হয়েছে এটা একটা দেখার মতো জিনিস খুব ভালো লাগছে गांके बरक सावो जे बरक बुसो नायथत खालनागै मानगा आगिनि जे गोमाजाक दंमानि अबरंनो फाइदिंगे जों बाहायगेनो ताय गुबुननि फादार फासि रगो थाङै नायलायनो जे बबाहाय दामो दं आबाहायगेनो जों सायमानाय जे बरकनि गोबांमा बबाहाय दामो दै नायथत क्ले बरक बबाहाय नांजाखा गे तरक जों ताय खाकजा फासिं थांलायानो थांते नायलायनो थांते गक सालायानो
ni 12টা ওখানো বংনরো বেলাই খেনো তামানাই উঙ্গজা borokni je borok asgai kwbangma honi 12টা tamui tongphano baigeno sing kwbangma borokni experience rok khalamani agolo boni kormo tui sing saimanka angke obo haigeno sing truk segangai thangano tei kubuni father phasingo tei bobo hai ongo tong abo bo sing kisa isa thaiya thaini khanalayano tabo kisa norok nai tong bobo hai ongko na borokni o jeng mojai rok naimani agolo belai khano yakshi yagra borokni o naithotok mangpili sing nugui mankha ba naithotok sramui thi samani sing nugui mankha abo haigeno borok rokni experience bo sing khnaka borok saka je agini lai thangjak bogui tongma rokno oro nugui muito mankha hinui belai naithotok lai wabai sramui thi saja haigeno norok tebo kwbangma kaham osamutai jorani updates rok manani bagai naithok agartala ni osamutai nai manani bagai soyakari naitokni chini khorang Bukuk saulo lamsogo chini khorangni news channel lo hingke chung tabuk phaijak Shibnagarni modern club o hingke chung tabuk nailainai borokni pandal ani buskango nugaiman tongkhana kwbangma bulukurok no osamutani mangpili no naina thang tongmai mani hingke chung tabuk turuk pandal ni phaising thangai tongo norok no osamutani mangpili phunukna bagai মোতালি থেকে জরির ওপর বলতে মিলি কাগজের মুখ থেকে আসবে ঠাকুর পঞ্চমীতে কুমোর বাড়ি থেকে জরির ওপর বলতে মিলি কাগজের মুখ থেকে প্রথম থেকে পুজোর শুরু ছুটির খবর পাওয়া ব্যস্ত শহর কাজ ভুলে যায় না দুমুনি ছোঁয়ায় ষষ্ঠী এলেই হাতে কাঠি কাকু মাটুন বছর ঘুরে মা এসেছে আনন্দে নাকের বলে পাল্লা বলে প্রতিদিনের যন্ত্রণা আর দুঃখ ভুলে সপ্তমী আর অষ্টমী যায় পলক ফেরার আগে হিন্দু পুজোর মন্ত্র শুনে মনটা খারাপ লাগে জমি বাজায় থাকি আসতে গেলে দশমী কাল কষ্ট কোথায় রাখি chung tabuk borokni pandal bising hamui tongo chung tabuk nailainai osamutani mangpili norok nugui man tongkhana chini buskango borok kwbangma no phaijak
Norok nuguiman dong khana chini buskango amsake borok gobang osamutaino khulumna bagai phaibai mani Norok nugui dongman khana busuk borok gobang Hingga chung tabuk ngai borok ni decorations rok Norok nuguiman dong khana chini buskango amsake borok gobang phaijak hingke chung chini lukorok bai kisa kok thawui nailainai welcome
Welcome to our news channel, Chini Khorang. Welcome to our news channel, Chini Khorang. कैसा लगा ये शिवनगर मॉडर्न क्लब का डेकोरेशन? अच्छा लगा। के दरंग लोग निमान खरा लोग रंग में कमेंट्स बरंग नाइट थक जाखा शिवनगर मॉडर्न क्लब में के दरंग लोग निमान तो खना लोग रंग ताबुक बुक कबांग तिरक फाइ दंगो असमताय निमान खेलनाय जा बागै जों दाबो पेन्डेलनि ओंखारलायसिनाय
लुगैनो मानखाना लोगोरावबो गोबां असमताय नायनानै फायजाक इखे जों दाबक तिरुक तिरुक नरकनो तैबो दाल बिदाल क्लाबाय संसारजाक असमतायनि पेन्डेल तै मांगथां खुनुंनाय इखे आबो नरक चयाकारि नायदंनि चिनि खरां जों दाबुक फाइसौ फाइजाक दलेश्वरनि प्रान्ति क्लाबो इखे जों दाबुक बरकनि पेन्डेल नायनायलायनाय किसा नरम नगै मान दंखाना बरक गोबां मान फाइजाक बिसिगतेबो बरक गोबां मान नगै दङ जों যাতে বসিয়ে দেন চুলার আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে আমি ফিরে যাতে নিয়ে একটি লগ্ন দিতে চান গঙ্গার ধারে কিংবা ভিক্টোরিয়ার সবুজে কিংবা সিনেমা হলের নীল অন্ধকারে যা চোখে আপনি এঁকে দিতে চান ছোট স্বপ্নের কাজল আর ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটের মতো যাতে পথে দুপাশে ছুঁড়ে ফেলে আপনার ফুল সাজানো গাড়ি শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে কোনে যাচ্ছে আলোর পৃথিবীতে আমি ছেলে আমাকে দেবতার কাছে ক্ষমা করেন অহংকার আর শক্তির গন্ধে যার গর্ভ রেখে যান সোনারি রচনা আর চোখের জলে কমতি হয়ে নদীর করে অস্ত্র দিতে হয় আমি সংসারের অসময়ে আমি ভাষা আমার ছাত্র পড়ানো টাকায় মায়ের ওষুধ কেনা হয় আমার বাড়তি রোজগারে ভাইয়ের বই খোলা হয় আমার সমস্ত শরীর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে কালো আকাশ মাথায় নিয়ে আমি ছাতা হয়ে থাকি ছাতার নিচে সুখে বাঁচে সংসার আপনি 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 আপনারা আমার জন্য অনেক করেছেন সাহিত্যে কাব্যে শাস্ত্রে লোকাচারে আমাকে মা বলে ছোট করেছেন প্রকৃতি বলে আবেগ শহরগঞ্জের কানাগুলি नरक नगै मान दंखाना बरक गोबां मा हिमनानि लामा केसे बुंगै दङ
তেমনি বাসে ট্রেনে ট্রামের রাস্তায় যাকে আপনি রোজ দেখেন, যার শাড়ি কপালে টিপ, কানের দুল আর পায়ের গোড়ালি আপনি রোজ দেখেন, আর আরো অনেক কিছু দেখতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতন দেখেন, আমি বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যা ছায়া মারানো আপনার সামনে, আর রাতের গভীরে যাকে বস্তিতে ফিরে আনতে পাইপ বা ঘন্টার থাকেন আপনি, আর সুসজ্জিত বিছানায় যার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয় আপনার রাজকীয় লাঞ্ছত্য, আমি আসামি চা বাগানের ছোট্ট গ্রামীণ বস্তিতে যাকে আপনি নিতে চান সাহেবী বাংলার মধ্যে রাখেন, ছয়া চোখের কৈশোর ছায়ায় নদীর চোখে দেখতে চান যার অনাথ রাজস্থানের শুকনো উঠোন থেকে পিপাসার জল আনতে যাকে আপনি পাঠিয়ে দেন 10 মাইল দূরের সরকারি ইদারায়, আর 20 মাইল থেকে ক্লান্ত দুঃখার্থীকে রমণী খরা কাছে ঘরে ফিরলেই তাকে ঢুকিয়ে দেন চুলার আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে, আমি जों नौरंगने बोतोरक तोरक फुनोनानि बागै चाय तंनाय दाल बिदाल क्लाबै संजाक अशानि मताय मांगफ्ली ते पेंडल रनो हिंके ताबु चयाकारि नाय तंगलि चिनि खरा ছোট স্বপ্নের কাজল আর ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটের মতো যাকে পথের দুপাশে ছুঁড়ে ফেলে আপনার ফুল সাজানো গাড়ি শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে, চলে যায় আমি সেই মেয়ে, আমাকে দেবতা যাকে ক্ষমা করেন, অহংকার আর শক্তির দম্ভে যার গর্ভে রেখে যান কুমারী রকমারি, আর চোখের জলে কুন্ঠিত হয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে চান প্রথম Hey, se te
lamsago rangchakhani joto chini khajani da hoktai buhuk songno tini chini khorong team norongno phunungan baga hainoi faisok pake rajakhar agulini durgabari mutai nogo omo hongkai saimono jotono durgabari temple haikeba rajakhar aguli o omono kaisa durgabari temple durga puja bishi birung khaijak phano oro jagani joto rituals tai puja palaima rok isa juda khnukjago tamni gangke ching rajakhar aguli simia haste krengai ba ha kotor ganangai ching durga puja palaimani nukphano dalbidal thayo dalbidal club songhajak durga puja ni mutai ni decoration ba bongna style nukhangkai 10 ta yak khinogo durga mutai ni 10 ta yak bake mangthong snamjak khinogo phiaba rajakhar aguli ni durgabari o temple ba o mutai nogo hangkai durga mutani yak kaini khino durga mutai phunok jago tamni ge omoni bo rich history tongo जों साइमान दरकार बा साइमान था क्यों मो ब्रोक साइमे अपन उन्हीं मानना दुर्गाबारी इनका उमो चीनी को रॉयल मानी के डायनेस्टी हाई के बच्ची ने कुंबारा टिप्रासा राजारों ने अमालिसिमिनो अराउंड 500 years ने साइब लोग कबांग कचाम ओ टेम्पल 500 बছর नि साइब कचाम ओ टेम्पल ओमो संसाइमनो ओबोंगां कई महाराजा कृष्ण किशोर मानिकिया नि अमालिसिमी महाराजा कृष्ण किशोर मानिकिया बो पुइला दुर्गाबारी टेम्पल आगे नि ऑल कैपिटल बहनजागो अब उदयपुर नि परे अमरपुर बतलांग जाखा अमरपुर नि या गुलो पुरान कालीबारी हिनि बतंग आरो बतलांग जाखा पाइ थागो अराउंड 18th century वो महाराजा कृष्ण किशोर मानिके बो पाइ थागो राजाखर आगुली नि ताबुक जे प्रेजेंटली तंगमनि अमो दुर्गाबारी थाई अमो के राइट इन फ्रंट ऑफ द उज्जैन पैलेस साइकेबा दाराक सिदाक चिनी नोयुं मानी बसकांगो ताबुक पाइथागो अराव जागाव फाइ सेटल ओं फाइया दुर्गाबारी नि थाई त्रिपुरा हास्टे तो आगे सिं हिस्ट्री नाइनथा अंके चिं प्रिंसली स्टेट तंगमनि हाइकेबा चिं इंडिया नि पार्टिया सिं सेपरेट सिं निजि काइसा बर अबो थाई तंगमनि केबनि थानिया पाकिस्तान बया इंडिया बया बा केबो बाय लिंक तंगमनिया आगे चिं प्रिंसली स्टेट सिं काइसा राजानि तंगथाइनि सिनिजाक मानि आबनि यागलो इंडिया by merge इंगमानी परे त्रिपुरा हास्टे राजा प्रिंसली स्टेट नि त्रिपुरा गवर्नमेंट by बा इंडिया नि टेरिटरी बा यूनियन टेरिटरी इंफ्रू बा मर्जर एग्रीमेंट साइन खाइमन यागुलो ओ दुर्गाबारी आगिनि सिमी श्री सिटी नि सिमी महाराजा हेको राजा रंगने अमाल नि सिमी राजा रंग नाइकली फाइमनि फियाबा इंडिया by merge इंगमानी परे तिनी दुर्गाबारी अबो त्रिपुरा गवर्नमेंट हेको गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बरक ताबो अमन नाइगिनि खलाइ दं अमाकिनो तिनी पाइथाकनि साल ताकलाय बिसने दुर्गा पूजानि तिनी गांकै दशमीनि साल हनजागो अबुनि बागैनो ताबो हास्टे गनांगै बा राजखो आगुल किटिंगै दालबिदल क्लाब बाय संघाजाक जानि क्लाब थाइरकनो बरक मताइन मांगथंग कारिवै काइसे के जत्तनो दशमी गातनि लामबखाक अबुं गांकै बटलानि किनारो हावरा रिभार हनजागो तैसा गांका आर जागाव खिबिजांनाय गे माकिनो जतने स्लाइसे गां नियममते श्रेसितनि मटिं गांकै दुर्गाबारी गांके बेलाइनो कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशनल बा राजानि आमालनि सिमी रॉयल बाय सिनि राजाराव बा आसके करंजाक अमो आबुनि बागै जे कोनो जागानि मुताइ मांगथं खिबना सगां दुर्गाबारिनि मुताइनो पुइला मा खिबिओ खिबना सगां बाहायनो अ दुर्गाबारिनि ताउ मुताइनो कारिवै राजाखर आगुलि किटिंगे सारा सिटी पुरा गोरिनाय बनो गोरि रिमानि यागुलो ताबु उज्जैन पैलेस नि नोयमा बसकांग बतलांगै आरो बुस्राबसा बाथार गजांनाय अमते हेके राजाखर आगुलिनि कौमा जागा करंगै ने तलांगै फुनुक जांनाय गै ताबु फाइदि जों बिसुङो हाबैनो माना लेना जों बिसुङो हाबै नंनो फुनान चाइतंनाय आं केमेरामैन कोयना जों बिसि ब्रुम बा हिन्दु नि मोटिबि बा बंनि रिचुअल्स नि मोटिं गांके दुर्गाबारी नि मताइनो खिब से पुइला 10 मिगार मा खिबिउ आबुनि यागुलसि ताइ अन्य गुबुन जागानि मताइरनो बमा खिबिउ नै सैजागु बा साजागु ताबुक अरो पूजा सलि दंगो पूजानि यागुलो प्लानजानाय अरो जागोन
tabuk oro Durga Bari ni bisingo Durga Matanya nori telangani sekang ba oro jagani telangai tanani sekang paithak ritual saike ba paithak khlaitanyo khlai tongo abo gangga Durga Matanya tabuk misti rok tui rok kharwei pode pod samung rok sarwei ja je paithak ni khlaitanyo khlai tongo abo ni yagulo matai barok man yagulo bono oro jagani nori telangjang nori telangmani pore raja kha abli kijingai dalbidal thayo gurimani yagulo paithak das megat digi telangi thangjangnai tai kaisa satai khlaio Durga Bari ni Durga Puja palai mani tangai unique tamni bagi bo juda boni selai hani hanjak nangkai dalbidal kalabai thonghajak Durga Matai rongno gangkai gari oke gari sakawati sawit langjago dosmega dokhibnani bagi fiaba Durga Bari ni Matainya gangke gari o mataya ba gari oti sawi matlangya borok sakbai thangno o Durga Mataino bangrao bali matalango bangrao bali si Raja kha agli kitingai guri oinai bono das mega jor tlang mathango abo kaisa niyom tabuk puja paikha puja paimani agolo tabuk oro jaga songjak borok tongo kayakjana borok no ma balnai borok no balai telangai tabuk agli kitingai guri oi guri jamani agolo aingo telangjangnai 10 megat bkhak aro paithak ni khlaitai khlaioi a jagao 10 megat ni Haura River teisao motai ni mangthong khibjaknai Tini dashmi ni salo ba mahadashmi ni salo paithak ni salo nugui manka haste ganangai jara kaijak buri rok borok phainai sari phangni simino borok phai oro jago sindul phulayo ba rong thanglayo aboni bising toike borok tabu matai khimna bukak thangai tongo tag matai ti sanai bagai joto no lukurangno hasal karo bagia oro jara songa tongman borok tabuk o matai no balai mondir ni phatorok langjaknai bisi brum ni haikino taklai bisio bahaino nogoi mankana Durga Bari ni matai palai jaman kino jodano te kisa foltaya tamni gangkai omong gangkai chini Sri City tai history bai kerengjak tamni gangkai 500 bosorni slaibo gesam o Sri City ba o tradition choli tongo oro jagani ma Durga ni matai bahaino bini yak gnoi kesa snamjago tamni gangkai omoni history bo related to chini raja chini Maharaja Krishna Kishore Manikyani
bihik maharani sulok karena taman mani bumo bohai bo salsa Maharaja Krishna Kishore mani kiani bihik chini maharani bo imango sapai jago ba imang hage phonok japai mani je Durgabario matai tan hangke ma Durgani yak nok kene kis nambi hne onyo jagao 10 ta yak khaijak kono Durgabar ni matayo hangke kene kis namja ge hne abo ora nogoi man kana puila matai ni bokhorok sakani je dek sna sajok jak snando tongmano puila ari uitu bujaka aboni pore oro tabo pulis ogo phaisok hoijak tan gangkai agini simino or raja choli tango Tripura haste jepro India by marching one yagulo oma age government of Tripura by jepro simi amo naikol jari tongpurun simino ma Durga ni mangthongno Durga puja ni salo ba dosomani spaitak nis dino matai kai jaman sakang pulis rok puila oro basa wei borok matai ni sakang puila borom rojabo Naidi oro pulis rok bahake line romi basa jak borok ni paitak ni khlai mungno khlaiei khlangna ni bagai pulis rok oro tabuk bong ni khlai tenyo khlaiei khlaimani yagulo ba parade khaimani bisingtei borom romani bisingtei aboni pore rajakhor aguli kichengei je jagao matai ni mangthong klang jago aro jagao no police security ni arrangement tongnai police rok naikini khaiei police logi logi tongminai paithago 10 megaro klang jaknai Naine dingke oro ani beskango tai ungkolog bahane police already ready bong ni parade khanya ni bagai tabuk paithago tabuk matai karnan bagai chacho oi tongo aro je chongjak borok tongnai rok tai pujari rok tongo chingora kubunga lukurok ani ungkolog rok gate ren khaijak naide paithak ni khulumung khulumoi ma Durgano telangna ni bagai aboni pore police rok parade khaimani yagulo haste gnangei barajakhor aguli kichengei telangjak nai tabuk ayengo angkemer meno koina ayengo sagna ni bagai bisingni matai ma Durgani matainya karioi tongjak utau terus mungsa dari mung yete ke jotono phaye tiklai tongmayo nabu nobin mankana tabuk ma Durgani mangthongno kari kha temple ba modir bisingi aboni yaklo tau police ok bongni document khainai aboni yaklo telangjak nai
Naidi hingga tabuk paithago mataino bus kong karban yagulo or tabuk police ok national anthem resap nai national anthem taman yagulo bor parade buklai nai parade khaiman yagulo mataino paithang ni khulomoi oroni norit langjak nai norit langman yagulo aguli ni dalbidal thaikrengei guri jangai puila tlangjak nai rajkor aguli ni ujjainta peli saiki ba noyingma bus kango tabuk police ok ni tabuk paithak ni parade khaijaknai sung khnai maka borok national anthem bo khana torke tamai khnaraka abo bise burum na hakena khlaijago tabuk tlangna chinai mataino tlangai puila jainda palace banu yong bo sang tlang jamon yagulo abun pore rajapura aguli ni gereng thai gereng nai paithago tlangjaknai ayang 10 megat aro jago paithak ni khlai mukhaye aro mutai khibjaknai mutai tu bujai tongo lukorok bo kongma kothum ajak bulabon bagai kesa bajak tabo security rok trek fat baro romanoroi mutaina kuno musa kebung mung ya tukhe karnan bagu sa bujai tongo police security bo kobunga haini oro bebak digite nugo rijak tabo oro lama wa berajak tongo owa uno mutaina berajak nai Hingga tabo oro faisok pakai main road do la Durgabari Mutain temple ni buskango tabo oro jaga ma hakeno bereman yak lo wabai khawi jotono pal ke jara songjak salajak sajak songjak borok tongai borok abono balik langnai bisingo bahaino baji sok laibani bisingtei tongtha tokno tlangjagoi tongo Ayang utu bujaka tabuk je kotor mutaini kotor abo madrogani nangkon kotor tu bujaka tabuk fataro abono tau teusya busango wa to boi duri be khawaine lori atike abono pal romlai isalai tlangjak nai ang sakao tar kasa chongmani nugui makhana abo borok terek sakthari samkhai makari nai tabuk Tabuk orni pujari bong horga bon yaklo orote waisa kulumoi
surimani bising tei abon pore telangjak nai mataino khawe wabai Tini haino miani hai thanai salni haino tini bo khong aimani simi watei wamani bai nokha sommani bai sal to hamthayano aipono motaini hamari bai no khana tabo tini o jorao ba motai khipnan jorao watei to thagen rekha watei ka sal ka ham tabo oro nogui man khana buskango police bongni duty no borok khai tongo borok bahaino emo haikeno police ok buskang tai ungklogo bahaino motaini ungklog busang borok gathering khai nei ba as guard khai borok tabuk raja kha aguli ni simi oron ni simi durgabari buskang ni simi himjagit langnai himoino bali botlang jagnai tai paithak dosomikado soge asa tiken tlang jangnai bisirrum na haikeno mo agi chini raja ni jorani simi 500 বছর kesam ba 500 years nislaibo kebang omsok bisi kebang ni simi chini maharaja ba Manikya dynasty ni simi omo rituals ba okhlai tenyo khlaimung khaijak phaimani chung onyo dalbidal club bai songhajak matai nogrong nugui mano gari baikhe ba truck mal khongrok baikhe matai no tlangai tisai tlangjak mani dosimga tlangai khibijak mani phiaba durgabari ni matai no ngangkai optekia bono hongkai yak bani bali matlango bangrao bali khinu matlango paithago durgaba ko dosmika to soge asa একই কায়দায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং একই কায়দায় দেবী মাকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেই দশমীর মহাদশমী এই বিজয়া দশমীর দিনেই কিন্তু দেবী মাকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতা সাত্বিকতা মেনেই এখানে দেবী পুজো করে থাকে এবং দুর্গাবাড়ি আবার বন্ধ হয়ে যাবে দুর্গাবাড়ি আর বন্ধ থাকবে না আবার দুর্গাপূজার সময় এই দুর্গাবাড়ি সবার বন্ধ হবে এই দুর্গাবাড়ি tabuk aro matai wa bai khamani yaklo tab tlangjana bakak thangai tongo borok kham tamoi national anthem rok tamoi ko borok parade khlaino tlangjana tawo mataino 500 years ni saipono kubang o rituals khlaijawi tongo chini Manikya dynasty ba royal dynasty abong ngangkai Maharaja Krishna Kishore Manikya ni jorao around 18th century simi omohai o rituals khlaijawi tongmani जों साथाय खालायो अरो बेलाइसि नांगुमानि कक ताम गांके चिनि महाराजा कृष्ण किशोर मानिकिया ब बिनि बिहिक बाचिनि महारानी सुलक्षणा देवी ब इमांगो फाइ सापाइजाकमानि मा दुर्गा इमांगो फाइ सापाइजाकमानि यागलो ब लेंगि थांगा बहनि जों साइमानका लेंगि थामनि यागलो बातिके सापाइजाका जे दुर्गाबारि थायो मा दुर्गानि मांथंगो तांफोर याक कंनै के तांदि हनै साजाकमानि बागै दुर्गाबारियाव सिमिनो मा दुर्गानि मताइनो गांका या कंनि बाइखेनो स्नामजागो ताइ गुबुन थाइरागो जे स्नामजामा नङा रंगे 10 ता याक बाइखे स्नामजागो ओ बाइखेनो नियम मति गांकेनो अमो आगि पुइला तंमानि उदयपुर दुर्गाबारि आफरो राजाखरनि क्यापिटल बो हनजागो आगरतला आइ त्रिपुरा हास्तिनि आबनि यागलो तलांजाखा अमरपुरनि यागलो जाखा पूर्वकालीबारि पाइथागो around 18th century ono Maharaja Krishna Kishore Manikya bo paithago rajakhar agulini tabo je present tongmani omo hangkai Durgabari right in front of Ujjain Palace saige uno yongmani buskango tabo paithakni je oron establish khaijaka nga a 18th century ni simino Jepro Tripura princely state Jepro India by merge kaithanga ba India ni part ngai thanga abon yagolo ngangkeno government of Tripura bo tabo state government by naijagi tongo Durgabari ngai joto maintenance ndi joto chamungni ndi bob bebak bo khorcho ndi naikol thai bebak no tabuk state government ya fare rijak abakeno ajo abisini simino tabuk state government naijak naikol jagi tongo abakeno bisim burum no Durga Puja ni paithang ni sal dasami ni salo ngangkai
दुर्गाबारिनि मोटाइ नकनि कारिउइ ताबुक मांथंनो बालित लांजानाय पुलिस पेरेडनि बिसिंखै রূপা তোমাকে আরেকটা কথা বলি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে আরেকটা দুর্গাপূজা আছে যেটাও রাজন্য এবং রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রভুবাড়ির দুর্গাপূজা এটাও নিয়ম এক প্রকার প্রচলন যে প্রভুবাড়ির দুর্গার মূর্তি যখন তারপরেই এটা রাজার ইচ্ছা মতোই হয় কাজটা রাজার আমল থেকেই হয়ে আসে এই প্রভুবাড়ির বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু এই দুর্গাপূজার দুর্গা বাড়ির মূর্তি সেখানে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় এটার সঙ্গে সেই প্রভুবাড়ির এবং এই প্রভুবাড়ির সম্পর্ক রাজ আমলের রাজবাড়ির সঙ্গে ঠিক গুজরাটের প্রায় মুখোমুখি জায়গাতে তাদের এই বাড়ির জগৎ কারণ পরে আরেকটা কারো ফোনে দেওয়া হলো ওটা পরে গেছে tabuk oro jaga lukurok ni bangmari bo bang ni nukjaka tamni hingkai jotoni slai kotol tai sacred durga puja ni thaingke omono ni saiman maba durga bari ni simi tabo karimani yaglo lukurok phai jotono kothum aijak ma durga ni mangthongno balit lamoni logologi jotono palkhe logologi himlai o mutai no tabut langai paithakni khlaimung khlai paithakni kulumung ruoi 10 মিনিট লাংজাগনাই আর লাংজাগৈ আর নিসমিত হাওড়া রিবল তৈসাও বন কসগৈ রহজাংনাই Naini ding karo nugui man khana ungklogo oro je police rok ni bong ni paithak khlaite khlainai oro bo bisi brum brum no government of Tripura bai dagi mong jak tongo tai hai ke ba rituals almost register ni simi omo khlaitai aba kino durgabari ni chung thik main gate bus kango omo raja khor agulini obuni tai around 50 meters phan ka galak bus kango kino chini Ujjainta palace hai ke ba nuyung ma hanjago one sok thai kalayo tai satai bo kalayo chung tai oise bar bar repeat ma khlayo durgabari thai ka chini Raja ba Manikya dynasty ni simin kerengjak chini royal palace by aboin kerengjakan snamjago sateklai oro 18th century o Maharaja Krishna Kishore Manikya ni bai bini shaktharmong bai bo o Durgabari ni establish hakya poila to sung saimano mo Udaipur tongmani Udaipur ni yaglo Amarpur tlangjaka Amarpur ni pore Puran Kalbari tlangjaka aboni pore paithago 18th century o paithago Agartala ni rajakhor aguli ni Durgabari o no Ujjainta palace thik bus kangono o temples namjaka abisini simino bisi brum brum na hakino oma hake Durgabari ni je motaino kisa unique ke nogo chung tamni gangke Maharani Sulokina Devi bohong gangke Maharaja Krishna Kishore Manikya ni bihik bo imango phai sapaijak mani bai Ma Durga ni mangthong tangphuru yak kong ni ke tangni ni sajago tai kubun thairogo chung nu kangke niyomoti Durga motai ni mangthongo tanghangke 10 ta yak snamjak mon nogo phiaba chini Maharani imango sapaijak mani mai Ma Durga or Durgabari thayong gangke yak kong ni ken snamjago aba hakino chini princely state jefur Tripura tongmani jefur princely state ni Indian territory ba India by jefur merger agreement khaimani pore sung jefur India angi thamani pore
गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा नो याफारि रजाखा दुर्गाबारि नि मताइ नक आफोरनि चिमिनो स्टेट गभर्नमेन्ट अमनो इनिशिएटिभ नावै बरं नक्सनामुं जतो हुमुं खलाइजागि खलाइबो दङ पाइथागो तिना बाकिनो दशमी घाट बतलांजागनाय तिनि दशमीनि साल दुर्गाबारि नि 10 days संजागमो और तलांजानाय सगां बाहायनो हास्तिनि जतो काइजाक बोरिरक और फायिनाय पाइथागो मा दुर्गानि मांथंगो फायै सिन्दुल फुलायमानि बुकाइसा सिन्दुल रिचुअल्स दङ सिन्दुल फुलमान यागरो और जागा फायने पाइथाकनि खुलुमुंग्रो माने सगां बाहायनो चामुंग्रक बया फारजागो मताइनो मिस्टिरो खारजागो तैरो खारजागो आबाकेनो रचि मांफ्लिम बिसिंथिम नुगै मांखाना ताबुक पाइथाकनि खलाइते खायमानि यागलो और पुलिसक फाइजाक बसगांगो नायदि बर पुइला सं नुगै मांखा जे प्रो टेम्पल बिनि फादर कालजाक प्रो आप्रो पुइला पुलिस अंनि खलाइतेंगे बर नेशनल एन्थेम बंनि म्यूजिकल बैंड फाइजाक और जागा म्यूजिकल बैंड बाके पेरेड खलाइने बर नेशनल एन्थेम रसाबखा आबन यागलो तरक तरक कारिमान यागलो ताबुक नायने दि उंकलोगो कबुमा वा बाके लामो बेरावैनाय वा बाके जे मताइनि तुबमानि आ मताइनो खावै ताबुक बालित लांजानाय आरता कैसे साताय कलायो राजाखर आगुलिनि कबुमा जागावो जों 100+ 200+ पेन्डल तांजाक नगो दालबिला क्लाबै संजाक जतनो मालखुं कतर कतर बाके मताइ पेन्डल नि कारि वइने मालखुं सा कासारैनाय बा दशमी घाटो tlangजागे आरन सिमि खिबिजाव फियाबा दुर्गाबारिनि मा दुर्गानि मांथंनो हांगे आबाहाके मातलांगिया अबनि हिंगांके रिचुअल्स दंगो बनके जों बरक साक बायथांनो बनो बांग्राव बालिसे राजाखर आगुलि कितिङै मा बेरायरेग्रानाय सिगां मा दुर्गानि मांथंनो आबुन बागैनो पुइलानि खलाइतेंगांके दुर्गाबारिनि कारिमान यागलो उज्जैन पहले साइको बची नु यंगमा गेट बस गांगो तुबि आर सगां पुले मा बाथा ग्रानाय आबा हाकेनो पुलिस बो लग लग तंनाय बर राजाखर आगुलि कितिङै पुले गुरिनाय आबन पले याक साक बायथांनो हिमैनो मातलाङै हिमैनो दशमी घाट थायत लाङै आरो जागाव पाइथांनि खलाइमुं खलाइनि पाइथांनि खुलमुं खुलुमै पुजारि रो बतंनाय बर खायमान यागलो आरो मताय तैयो खिबिजानाय बु तै हिंगांके आबो दशमी घाट जागो जागा हिंगांके बतलानि गानावनो रिवर हिंगा हावरा रिवर जागो फादिंके जों नालियाना तरक तरक मांफ्लि ताबु आयंगो खावै तंगो मताइनो खाबाया खवा बाय खावै तंग ताबु बो खाबाय माने यागलो पुलिस रक बंनि पेरेड खायमानि यागलो तलांजागनाय हिमैता बिसे नाइने दियांगो ताउबो मताइनो खाबाया को काहामkai बेलाइनो केयरफुली मा खाव तामनि हिंगांkai गारि साकाव मालकुं साकाव बतलाङि मायाबा बरक साक बायथांसे बनो बांग्राव बालै मातलांनाय बा आबन बागै बनो क्राक के खावै मातनाव वा बाय जेसे पनो लरी थें लरी आखे बा लरी बो कलाया तैखिनो क्राक के दुरी बायके बनो मा दुर्गानि मांथंनो वा बायके खावै मातलाङ वा बाय खामानि यागलोनो बांग्राव बालै तलांजानाय नाइने दि अमो थिक राजाखर आगुलिनि दुर्गाबारिनि गेट बुसकांगो আমি অন্যবার আচ্ছা Thank you.
naidi hingke tabuk finally ma durgani mangthongno wa bai khabai kha tabuk nukui mana tabuk paithago around 10 to 15 minutes na simani yaglo tabuk no paithago khabai kha ma durgani mangthongno durga bani karban yaglo tabuk ro khlaijangnai paithak ni khlaimung nukui man khana boskango police ok tongo police ok borok ta parade khlai abon log log national anthem rok borok bongni musical band bo tongo borok tamui klangjangnai abon yaglo na jinugui man khana tabuk ang cameraman konya yang sangna bagai aingo tabuk no matai no ki sabai drop ai matai ni mangthong ti sabai drop tabu balai bangrao balai tlangang bono kana yango police ok bahai no bong ni music band rok hajak police Tripura state police ni band rok bahai no borok bo accordingly bong ni khai no bo khai tongo obo kaisa rituals chini sri siti ni sime ma durga no durga bar ni kari khang ga teken ma khlayo ateken ma bunok jago nai nai di police ok bosang tomani log logi ongkologo angangke lukurok je songjak borok borok ma durgani mangthongno bangaro balai tubui tonglayo tabuk no nugi man kana chung right chung thik Ujjain palace hai ke bachini nuyungma chini royal palace of faisok paisa oro boskango pula abono mataino pula ma bera nai bera man yakolo oro bini paitha khlaitano ma khlainai abon yakolo satlang jangnai bono ayango 10 megat ni thai bukhat ini tabuk police of band police Tripura state police and band musical band abon ingkologo police of title sa tongpur por ke parade khanya dol dok parade khanya police abon ingkologo si lukurok bangra bai balai dei sini ma durgani mangsono to buitong tabuk sengoro paisok bagya Ujjain palace ni gate bisingo hapka sengai ni di sini belai no naitok sini raja roktangai kalang mani sini Tripura Kongmara raja manike daya sini raja roktangai tangai kalang mani Ujjain palace belai naitok onu yongma bisingo tabuk ma durgani mangthongno to bujaka naidi gate bisingo habdro abon yaglo tlangjangnai Ujjain palace simbo sango ajagao no paithaknai khlaimong khaijangnai tabuk ma durgani duita mangthongno to bujaka trek bisingo habai paithak jorayang je Ujjain palace chini nuyengma tomo jorana tlangjangnai aro tlangai sirapsa bathak ruwai ajagao khulum ruwai ba mataino suriwai abon yaguno rangjaknai rajokor agulin tai kereng khayo berai ruwinai berai mani yagulo tlangjangnai 10 megat ni tuisao tlangai aro paithak khulumai khibijangnai ma durgani mangthongno belainya khana totok yang chini Tripura police ok haino bong band khana totok kan tamai tubu jagi tongo
जों साथाय खालाय देबायसे हायनो हाय चिनि दुर्गा पूजानि तिनि पाइथाकनि साल बिसे ब्रह्म नियमति हिंदू माइथोलॉजिकनि अकॉर्डिंगली गांगाय दुर्गा पूजा 10 दिन हो पालाय जागो 10 दिन नि तिनि न पाइथाकनि दिन तिनि 10 दिन आबो गांगा दशमी गाय अबाहाकेनो और दुर्गा बारिनि मताइनो ताबो राजखर आगुलिनि सिनि नुयंमा बिसंगो तो बुजाखा चिनी त्रिपुरा हासिनी हिस्ट्री आसके रिच आसके इम्पोर्टेंट हंजागे बुमानो तांग हांगाय जों नायदि चिनी त्रिपुरा अंखा कासे प्रिंसिपल स्टेट दं माने आबोनि आगोलो बाहाके जों चिनी राजा रक दुर्गा टेम्पल तांगे गलांखा आबाहाकेनो गोबांखौ थायो न पदरेपट डिफरेंट रिलीजन नि टेम्पल्स अफ तांगे गलांखा अबाकेनो आजरान सिमे तिनि एस ए स्टेट बा इंडिया बे मर्ज माने यागलो बाहायनो ताबु बखलायजो दंखो अ खलायतायनो नायदि यांगो बसखांनो नुगै मानखाना जायन्ट पैलेस चिनि नुयंमा बसक नायथक हरनि इको लाइट शो खायजो दं बा लाइट रुई और जागावम थेके चिनि नुयंमा पैलेस खुंजो दं आइडिंगे संता फाइसो पाकिया चिनी राजाखर आगुलिनि नुयंमा बसखाङो और ताबुक तुब जाय दं यांगो हंगांगे चिनी बुबाग्रा तंमानि बुबाग्रानि नक आंनि बहायनो बुबाग्रा तंमानि बहायनो चिन बुबाग्रा प्रोडिक्शन मानि के देबरमा बो बहायनो बिनि आरो चिनी राजाखर आगुलिनि नुयंमा बिसिङो जे पूजा तांजाक मानि बा दुर्गा पूजा पालायजाक मानि आरो बिसिङो बहायनो जों नुगै मानका अरन सिमिन हरै दङ आरो जागानि बहायनो दुर्गा मातानि मांसं कारि जागै दङ एक लगे दुर्गा बारिनि माताय कारि जमन लग लगिनो अरन बतलांजानाय आरो बहायनो नखरखौ मा कुथमायजाक आं कयने गेमे माने यां सांना बागै दुर्गा बारिनि मांसङो तो बुजाखा ताव पाइथागो जों यां नुगै मानका बुबाग्रानि दंहर बा नगो बहायनो एको बरक बुमा कुथमायजा आरो जागानि मातायनो कारिनानि बागै yang honai de yang ke chini bubagrani tongmani duki aurono auroni bahani matai karijak tabu auroni baibak sono homan ke tlangjang nai tabu taklani ma durga bareni matai nong no lukuro bali mato bu bangra oke jokono guri lai yang ono iman kana ombo hangkai bogra tongma jagani matai ar jagani bahani mangthong kari jak tabo oro bo wa baike khawai oro jagani matai no bahani tlangjang nai tabo नाइने दिनो नुगै मानखाना और को दुर्गा बारिनि मा दुर्गानि मोताइनो कारै ताइ अन्य गुबुन जागानि हिंगे नाइदि 10 ता याक बाइके स्नामजा
Princess. Can we a little? Okay. First of all, we finally came to the end of this year's Durga Puja celebration. Tell us something about this year's Puja celebration. How this celebration should be carried out with the society and all the people? Firstly, I'd like to wish everyone a very joyous, auspicious and blessed Vijayadashmi. As you can see now, we are still following age-old traditions that were carried on for generations by the royal family of Tripura. And we have tried our best, and this festival is very important because not only did the Maharajas start this festival, it was there in Tripura. Our indigenous people used to celebrate it. Yes. And this revival, I think, is a very important aspect of our, our rituals here, because everywhere else, people are forgetting their traditions. By becoming modern, we are forgetting our culture. And I think the royal family plays a very important role by encouraging our people to come forward and to observe these few days in a year, where we need to respect our culture and our religious, thoughts that we have in our state. And as you can see, we have a lot of people who have come here to take the blessings of Ma. And we will have, after this, we'll be having a puja in the throne room, where we will be giving honor to our Singhasan, which has, a lot of people know, supposed to be handed down from the time of Maharaja Yudhishthir. So it's a very important one. And in Tripura, in India, in fact, we are the only kingdom where we've been given this honor by the government of India and Tripura to observe this festival, and where we will be having a salute in front of the Singhasan. And how do you think the state government should emphasize more on cultural ways, traditionally to emphasize and bring awareness for our people, indigenous people who are living far away in the hills? You see, most of the puja activities are actually taking place in the city. So I think the government should also try to organize some large-scale fairs. Also, there should be some more, we should encourage our local priests. Yes. Unfortunately, many of our local priests, just because they are poor or they live in the interiors, they're not being given enough importance. When we don't give them importance, it means we are not giving importance to our own religion, to our own state, to our own people. So we need to encourage all those people. We tend to forget all our chantais, and even in Chauda Devta, as you have seen, I've been trying to focus on bringing back and reviving what we used to always worship. So the government should play a part instead of trying to, it's not about votes. God is for everybody, So without the blessings of our gods, we are nobodies, So today we are all here to seek her blessings, that Tripura may prosper, that our people of Tripura should go forward and be protected in all ways. So that is all, and I'd like to appeal to the government also to give more importance to our local priests, as well as even like Prabhubari, as you know, this has come from Prabhubari. Very few people are there who know about our culture. I think these should be documented. I've been trying to do that also. So if we don't document this, it will all finish off very soon. And we are lucky in Northeast India, we're the only ruling family of Tripura that still observes all this, because we don't have Maharajas in other states anymore. Manipur may have, but they have a different thing. But we are at least observing what was followed for centuries. So with this small speech, I'd like to wish everyone once again that may God bless our state and bless our people, and we look forward to her blessings in everything that we do. Thank you so much, Princess. Bagi kita kenaimanka yang ini kita belai lagi orang Faiman yang lo kita malai pakai Princess Kumari Pragya, bahaya orang Faiman perbin kuri kita kenaimanka. Abang yang lo naik yang lo naik ni bahaya tabu takle bisni Durga Bar ini matai temple tu zaman yang lo tabu langsung naik tu. Orang paithang ni kelai tak kena kelai rituals ni follow kai ni. Oh bahkan tabu langsung naik tu. Orang pujari robot tu. Tabu Maharani wo paijak Maharaja wo paisok paijak ni kena wo. Sini Bobagra wo paisok paijak. Abang yang lo naik. Bawa fajar bus kamu nanti kameramen kau ni bawa kerana cangna bagai, sini bawa kerana bayi Maharani borok tabu paithe kelai tanya kelai borok orang kuluman ya kalau telang zaknai.
Nanti cini bawagra pai sokpaijak cini traditional risha bai bangrao nawai ke ma durga ni mangtono paithak ni khulumung nai bortao maharaja bai cini princess pragya nai dongni nok cini exclusive cini khorang ni manglim bisingti norok darak sirak nokoi mangkhana আছে আমি নিজেই মানুষের tabuk oro chini bawagra prediction mani ke level ma bo pujari logi paithak ni khlai mongno khlai suri mani yaglo khulomani yaglo oro puja na khlai bam ni yaglo tlangjak nai জানি তো জানি আমার ফোন লাগবে আপনি দিতে এই রাস্তা ক্লিয়ার করে এদিকে যাব এই রাস্তা ক্লিয়ার করে এদিকে যাব তোমরা যাও না গো haken logi man khana tabuk bawagra aro jagao khulumai mani yaglo tabuk haini hai abo durga bari ni mataino khulumai puja khaibai paiman yaglo tabuk tebaisa yang tai khaksa digi tongmani mataino aro tabaisa aba haken khulumjak mani yaglo paijak tlangjak nai Lukurok wahai kubung ma jotono oro nui ma phayai ne joton gothum maija kubung ma bawa karana naina hai ba bawa karani paithak ni pujar mano nai jotono oron simelam sogoi lamjak sogoino tabo paitha go haini hai tlangjak nai 10 me gat ni lama bakhak naidi oro chini sini khachukcha jotoni khachukcha sini bawa kara pujar rekyong pujar man yakolon tlangjak nai tabo naidi pujari bobono sindul phulka tika rakha bun yakolon tlangjak nai tabo puja paiman yakolo sung chai jang nai tongmono chung jora man khanga bawa kara bo haini kokhai thai shlaen ईश्वर के नाम में हम सबको एक संग रहना चाहिए और किसी और का बुरा
Chini khazani ta hokte buk song noi man khana ta chungono bobagra sak baithang phayei tai Princess Kumari Pragya bahanyo borok royal family ni khorok nei borok phayei nai paithakni khulumung khulumai pojaroi tabuk pojari rok tewisha pojarman yagolo finally Ujjainda Palace hake nuyung mani bisingni tlangjaknai balai tewisha balai tlangjaknai obhakeno police security ni bising tinyo direct Rajakha Agulini Dalbidal Thaikurangui Tangjangnai Abon Yaglon Dasmigarat Langai Howrah River Tisha Kivijangnai Kaising sung nugui man kha nong no chung jesung man sak chini khorang ni team sung belai cha joi tongo chin tipra salo korang no kami tongi bo norok raja khur aguli bo bisi brum brum na hakeno bahake durga bar ni ma durga ni mangthono tu buoi bahake sri sri ni raja no follow khayei bumta hake raja khur aguli ni Ujjainda Palace hake bo chini nuyung ma bisingo tu buinai bum hake chini bobagra sak bai thang phai bo bahake pujar man yagola tlangjak जों बेलायनो लाखि बो होनजाग हनिमान थाजिङो जों फाइदराबोनो जिनि प्रिन्सेस कुमारी प्राग्या बै मालायनि दादाक सिदा बय कक सालाग्या बिनि खुक्ते जों साइमानखा जे बबो बेलायनो ट्राइ खाइ दङ ताम गांगे जों नुगै माने बिसिम ब्रुम ब्रुम न 500 बसनि साइ उपरसिम असिरि सेति अर आइदानि मटेकिनो बिसि ब्रुम ब्रुम न दुर्गा बारिनि मटानि बुमता हाके कारु बुमता हाके पुसि जागै दं बा बुमता हाके पालाय जागै दं बुमता हाके पोजार जागै दं बिसि ब्रुम ब्रुम न कि आरो ताम चिन्ति प्रसा प्रिस दा दं आरो ति प्रसा पोजारि ति दा दं बा चिन्ति प्रसा रंनि खलाय थानि बा बुसु रोल दं आबरंग ते बुबो साइखना रका चिनि गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बन सावबो चिनि हाकतर हापां हास्ते हापां या हाकतर हापां बा माखिनो तेबु गराक साकथारमुं नावैने चिनि ति प्रसा रंनो बा हाके चिन्ति प्रसा पोजारि रंनो बा अचाय रंनो तामखे चिनि tabuk chodo debutawo chontai tong ma hakino bahaki chinti pra sarongno ochai tu buine oro jagawo pujari khaiton manno ba bahaki chinti pra song tebu phunugui man tebu buskango bahake tubui man aba hakino bo bahake sakthari emphasize khaine chini borong tebu buskango tubui man abum tips sing khanai manka tamni ge chung nugui man kotor kotor mondir thangdi chung mata bari uphan thangdi aro bo chung pujari kotor no khangge bongni borong bisi nugo je kun jagawo thang dini chung durga bari bahaino chung khorokse pon chin borongni chipra sa ochai nu gya abun tin chung salaiga ibowa gra bo kok sal demen chung saimalia jora kri ni bagi bo thangma pakya tamka oro na di lokorong busuk bangmari tapang lokorok ma tongi tongko bongni loglogi dalbidal thani borok security police obo naima thang bodolo bahaino jaga gurin tongo borok bongni security no kam kana kuli tongo tabu yang nui man khana और ताबुक दुईटा मटाई तंगो काइसे गांके दुर्गाबारी नि मटाई तु बुजाकमानि ते काइसे गांके उज्जैन पैलेस नु यंगा बिसिनि बुबाग्रा संनि आबु नबो एकलगेट लाबु अरन थेकनो बालित लांजांनाय Finally, tabuk paithani puja paikha tabu puja paimani yaglo tap tlangjang thaijingo chung nugui man khana ongno chung exclusive chini khorangni mangplim bising thai chung ongno phonogoi tango poila phaipurna haken tauk tewaisa tripura police ok bahaino borok busang parade bo khlainai parade khlaimani logi logi borok music bongni musical band tongmani tiasar sorry not tiasar but tripura police band tongo borok bahain national anthem tai dalbidal Indian ni barastra ni gan dong no tami borok langjaknai aba hakino tabuk no naini gidi tabu yang to bahki balitu jaka obon yaklo chung tabuk nong no logo logi chung 10 miga to thangi sogi asak nong chung je sang ma chung chai joi tong nong no darak sida tini ni omang plino phongnan bagai
Ayango Tripura Police of Wahino Jim band Tomani Tripura Police and band for about Tavisha Bongni Tam Tanyo Tamutungo Tabonga religious song Madurgani occasion to Hino religious song no for Tamutungo Apani Uncle Apani Buskango Bahano police security of Parrot Parrot Pajamon Vision Langzanai Madurgani Mangtong Paragas Mika Tayo. Naidi chini bus kangono Ujjain palace hai ke ban nuyungma belai na chok ke light by Razak aban bisingono matai rok matai nyemang thong no botlang jawi tong yang matai kaisa matai madurgani matai tu jawi tongo yang ti nai di bahake lukurok borok bangrao balik lang itong orang nugui mana orang nai durga bari ni matai kene tu madurgani yak kong ni orang yak dosa kere ba yak kong ni nyo tajung sajak tei sajak ma hai kena hadi cengtap thang lainnya ayang di gibahan ter him lai Jadi amo tabok duyung mani gate besong paisok pakya. Lokorok ni bang mani bona lokorok bang ma bok bang ma. Jotono logi himlai phaleyo. Ayengo Durgabar ni matai. Ma Durgano tumna ne nai tong lai quarter ma bala abam bagai gate over sa thani bagai. Carefully truk tubi ma tong. Cameraman ko na yang gate bahag hesak na bagay ayang ko lokorok bahay lokorong ni bang mani bahagi borok phalai lokorok bang mani bagay no lama bo jamongo phadi sumaing thanglai na sengbo sakang tha ka ang sumo kasai jamongi tong nayam bagay norok no phongnam bagay sengsa joi tongo Bagay no matai korong ha kisa careful pinya nango tajung aro kisa kuma hayenge reka thankfully hopefully kalaili ya matai current tar bo chin Agartala bo smart city le hanja go smart city hanja pan is smart india example rom di lama hani drainage system hamya tau bo lama thik rei lama kinar wiring behind electric poles of lama kesara ko beraza atike da smart city hinjak sinai ba Tripura ni joto road transport system ro ham the ni bagui no Tripura hasteo belai traffic jam ungu naidi tabuk nuingma gate ni ongkhorei obot gulchakor plus chini
Maharani Tulsibati School Buskango. Tai abon khaksadigi haino khana ba soni hasteo Durga Puja Paimani Festival Paimani bagai carnival khlaijaknai under Agartala Municipal Corporation itheka or bus stage tangjagai tongo next day program ni bagai carnival ni bagai a carnival is halona haino saboni puja ni pandal saboni bisi nai thokok abono bo first second third prize tongnai Finally, Dorokhoro leng laiman bising tinyo sung tajo no wiman ka. Bahake bumta hake Durga Bari ni matai ma Durga no kari woi. Aro jaga ni Durga matai no kari mani yakulot bahake wa bai khawoi bangaro balai bumta hake Rajakhor aguli ni chini Raja Thai Royal Palace chini nuyungma bising bumta hake tu bujaka nuyungma bising tu bujang mani yakulo police song ni sakthar mong bumta hai. Apun yakulo bahanyo nuyungma bising tlangai Chini Bobagrani Tong Taigana Ono, Buskango, our lobby Tlangzagay, our Bishini Bahano Madurgani, Mangtonovo, ready Kaja, Kawit Langan Bagay, Abakina Durgabar and Matakari Mabai, Bogara Sonani Durga Matani, Mangtonovo Tlangay, Bogara, Sakbaitan, Bogara, Chini Maharaja Prediction Manike de Burma, Tabini Lagio, Bini sister, Chini Princess Pragia by Bosung Malaga, Aroza, Bon Cocktail Bosung Kanemaka, Ge Bahake Razakaraguli, Chini Tabuk. Kereng Taiguri we bahake phunung jagi tlangno tai nuyungma bisini tubjangman pore tabu naji nong nugi man khana omtei ujante palace bujang take yang thangai chiko audience omni dikhe tlangjang nai abon pore kisa jaga guri we direct 10 megar omtei ken himit tlangjang nai ngai yango ongkolo nugi man khana ani ongkolo yango stage sangjagi tongo obong gangkai 4 tariko carnival engnai tab carnival tamo ni singkangke Carnival Gange Durga Puja Paimani Yagulo Paitani Salo Sabuni Pendal Bishinai Tokok Bahake Sabu Bishi Initiative Punuman Kuka Sabuni Message Kahamunka Society War Abraham no Tomo Rogue Boro calculate Kaine result carry winne third prize or carry first second third Sabuni Bishi Pendal Night Abuni prize distribution prize night Abuno Kari behind cultural event Tongnai cultural event Tomon Rogo religious program Tongven Abake Carnival in Sala 4 तारिख Gongnai I think it's a Tavisha Razakar Agulini, Ujan the Palace Button and Tekano Chung, thus the Mega Chogi Asak, no Pungan Sato Witongo, Bahake Chini, Durga Bari, Mutanya Tlanza, Abus, no Pungan Basato Witongo, and Bagan North Sewin I to me. I'm so what they said, Tajingo, Durga Bari, Madurga Karimani Yaglo, High Shopaka Taisha, Hanhai, J. Asol. Men Tayo Bunga Dashimegat Thai. Abu Burazanga, Botalan Teka, Haikaba, Chinkobange, Birpangtolan Teka, Bishalia, 1500 meters of Ungai, Chingoro, Yango, Gogona, the Busa Borokabama.
Ani kalau nanti besok borok kema ayang gari baiknya tuh buitang gari baiknya gari kotor 18 saka 12 saka baik tuh buzaga itu asa ke matai kebang matai mangtong tam nih sing highest record boni Agartala Municipal Corporation ni je bong ni record tong mani ba bor ni je mayor AMC mayor Dipak Majumdar sama ni koko besang khanai mangka takla bisina highest Durga Puja ni pandal tangza gonai gaba abun logi matai babang sinanyo matai mangtong kim nani bo yang gari koroma gari kolo baci dalbidal thaini Agartala ni dalbidal club ai song hajak borok jotno pal ke club ni members ok jotno trek puja khaimani bising tei baji sok laimani bising tei masalaiman logi oba kino sab lai masalai tam lai no phai tong tai tini wati bo wai tong ko bahai jen no saimia jora do mia bahai no mia bo wati wamani bagai no borok ni asek gobang nukjak liya tini tei waisa paithang ni sal dosmi ni din tab dosmi garon phaisok pojak tamke watai sikisa pene kalaijak bahai jen no saimia wati gobang wakhanga to kisa matai khiblai thani kisa somosya ngi mano ba problem kun kebeng mongrok ngi mano tam khayang nugui man kana gari asake borok jam mani bai borok public bang mani bai nai diang baki ayang gari kolo gari bai tu bujagi dong borok gana sopa kena nugui manai oro lokorok buse kuthum ajak nai de gari phanyani kono lama sakrei hani bagai terek gari bo terek borok bai baksa hima ai keno phai tong abun bagai doi sapai maya yango SDM Paisop ke West District ni ingnai bini family rok ni mano SDM ni ba district magistrate ni abo DM ni family members of kai mano bo naine ni bagai ge phadi jeng teibo chai chok ganai sini Tiprasol korong no bahai ke rajokhor agoli bo bumta ke Durga Puja kai mani ya golo bahai ke dalbidal thaini osamotai ni pandalok ni bising ni motai mangthono kari ui bahai ke dosmaga tu buja ke khibijak tabuk sing yang ono man kha ungkolo go ai nga ni ungkolo gari kisa gana ni tongkha tam ke sing tai kaisa satai klai oro sing bisigrum no osa motaile palai phano almost hajago bengali rong ni culture ba bengali rong ni no kotor din ni hinjak pu raj ko Durga Puja khiaba chini Tripura state ba princely state agini simi chini royal chini manike danya se tongpurun simino 1000 years ago ni simino chin Tripura sarok ba agini simino chung Durga Puja palai ban nukjago tamke chung Agartala o ngange Tripura sarok ni asak nukjagya puja kaile thani chung asak kubun dofane borok ke chung kotor ke kaile mar nukjagya agini simino chung para am toyo kailayo tongthok layo mutai pusi layo atikin tonglayo tamke rajokhor agoli ongke boni kubun borok bisi bangmani bagai borok ni no bisi borok sijago bong ni bisi jekhine gini makhang nukjago naine di oro busep lukorok ni bangmani yango terek gari koita ongno nasing najeng 1 2 3 4 aba ke kungma malkhong terek agugi phai dong yango chung chai joi dong chin lukorok no je mansak chung bebak serai pongnan bagai chini khorong ni kathang abai mungni bising tinor nugui tong khana tai nai botong ni choy oi chini khorong hage yang nugui mangkana besango malkhong khungja sok baigara kha abon ungkolo bo gobangma gari gobangma malkhong terek oba ke namotai ni mangkong dubui dong jeng tai khaksa digi nugui mankha police tai TSR CRPF CRP heke ba NDRF National Disaster Management yang tiba haino bongni forces of phai sok baijak tamke motai khibe thani bohaino kotor vehicle heavy vehicle metal vehicle kotor malkhong kotor baise motai ni mangkhong no khibi jabo aboni bagai toyo khibe thani ro ko de ro ni ate ke bela ke tam lai mani ari tam sangamo tajimo sai tongmani je malkhong ro kotor baisi crane tamna crane baisi Durga motai ni mangkhong no ter khibi jabo abon bagai NDRF team rok bahainu NDRF simia state ni bahainu SDRF team rok botongo police TSR forces ni logi borok bopong ni security measures rok strictly follow khai borok khlailai tonglayu yang onung na almost sing jet norok sini mangkuli bising nogui tongmani omong ke main entry 10 megat hapmani
buperang dhanai omo puilani lama buskangni lama omo toino ayang birfang tolan theka to bujagoi tango kubungma malkhung baike chini taklai bisini durga matai ni mangthong rok hai tay kun sama kung pai sok pai tua kelab bang mani pai tai table taklai bisini durga puja ni pandal bang hone sajago nai ni ji bahage lama kesep ni bising table terek gari kotor malkung kotor bai ke bahage matai rok puja ki tong matai ni mang rok apni ungkulok jane club ni members Aiko ba jan club ni area ni boro roko malkung ni logi tam lai mani biching tei no tong thoklei thaileyo 10 mega da mata kimna ni bagi aina yang o tam nai ro ko mi amo ro era kana to bai tam bai dong mo na haile Pwede ka sa tabo, malkung nilogo-logi, matay pelang mandikin, semutang layan na. Tapong daw, nukoy manay, yang tay, bus yang tay, kasumikat, hay baka tangga. Orang busuk, orang kebang hazar borok. 10 mega thayo bhai kutum lajak. Ayang tak khaksa passing stage namung tong duita VIP rok ni bagai abo party members, ministers, MLS, AMC ni members of Kairna bagai. Hai je artist bersama rok tong bong ni bagai. Orang bangke, bob sabung tam lai mar bai, kam tam lai masalah jang lai orang. Paisa ni hal tu bab tam lai pun ni jang lai man bising tei, tam lai masalah jang lai man nukta bu.
naine di oro besek lukorok ni bang mari nogja gitong bebak di gitu nya borok kebang ma yang an cameraman ko koine ki sakna bagai tabuk no Durgabari ni matai sapai sok pakya no nugui mang kana gabung ma matai ni mang thong oro bahage na guri jagai tong mo paichak ceremony oma ke khanya ni bo niyom tong o borok gabung bahage ma guri nai pa nai din ro chin mang plim bising te darak sira nugui tong hana onion chini korang ni bising te no nai din bahage Durgabari ni matai bang rao bale tu busa man ya golo raja khar abuli kerengi bahage tu busa kha abuni pore tabuk 10 migat thayo khai sapai bahage mona palai jagai tong mona bahage pusi jagai tong mona bahage khulum jagai tong nai ni oro sapai man logo logi no bathake gari borok 5 round 10 round sek ma guri gara khasik lai no nugui mang khana gobong ma gari bai হাজার মতাই গাড়ি বাই তো বুঝাবো মালখং বাই তো বুঝাবো মালখং কত কত বাই তো বই দড়ি বাই খাওয়াই ক্রাইন বাই টিসাওই হাওড়া তৈসাও ঠিক লাই যাবো ফিয়াবা যত নিসলাই দুজোজা যত নিসলাই ডিফারেন্ট যত নিসলাই আলাদা কেন নুগুই মান খানা অরনো Durgabari ni mataini hongangke bangra balisi matubu sak baitang borok balai batu mania gulo bono tabuk tuyo khiklainya bagai bo kren baya bono yak bain tlangai ma khiklainai Nijino balai tlangai bono tuisao ma khiklainya haura tuisao no nai dek mesin mangpuli bisin tui yang wahai hai te kaisa sapai ka Durgabari ni matai kaising ni abong tangkai Bobakra ni tong kainok ni tu man yang tabuk si Durgabari ni mata tamu sapai nanya ni bagi kuri jagai tong ora bono balnai bo motamuti borok aja gawo 30 jona haingane 20 থেকে 30 jona hai borok bangane bono balnai a motai mangthongo nani ni tabuk bahake Durgabari ni motai tu bujaman ya golo tabuk te ketlang jagai tong nani dino sin mangpri ni noi makana Di besok borok kebangma terlajak Durgabari ni metai payu ni nyai, onyo gobon kai ni metai selai, tesak ketar boh ni wan suko hasil borok Durgabari ni mata Durga noh nangkai, awan bagai kebangma lokorong di besok borok kebangma pailai ni bono paitang ni kolom ya kare rona nai pailai.
প্রাঙ্গণে এসে প্রতিমা নিরঞ্জনে সামিল হয়েছে। প্রতিটি সদস্যদের বা কর্মকর্তাদের শারদীয় দুর্গোৎসবের যে মায়ের প্রতিমা, সেই প্রতিমা সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্ঠা সহকারে নিরঞ্জন করছে আগের দিন নিরঞ্জনের স্বেচ্ছাসেবকরা। তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক কৃতজ্ঞতা, যারা এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের এই নিরঞ্জন পর্বটাকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আগরতলা পৌরনিগমের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক বিজয়ের শুভেচ্ছা। আমরা আগরতলা পৌরনিগমের তরফ থেকে উল্লেখধ্বনির ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা রেখেছি ফাঁসির দলের ব্যবস্থা, যেন অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠা সহকারে আমাদের যে রীতিনীতি, আমাদের যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সমস্ত কিছু মেনেই আমরা দেবীর নিরঞ্জন পর্বটাকে সম্পন্ন করতে পারি। আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এলইডি স্ক্রিনে
সেই ঘাটে রাজন্য আমাদের যে পুজো দুর্গাবাড়ির পুজো সেই পুজোর মায়ের প্রতিমা একেবারেই হাওড়া নদীর ঘাটে রয়েছে। তার ঠিক পরেই রয়েছে প্রভুবাড়ির প্রতিমা। রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করে এই দুই শারদীয় দুর্গোৎসব প্রভুবাড়ির প্রতিমা এবং দুর্গাবাড়ির প্রতিমা রাজন্য আমাদের সেই পুজো আজও ভক্তদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তাই রাজ্য তো বটেই, বহিরাজ্য থেকে বহু পুণ্যার্থী বহু ভক্ত মায়ের কাছে দেবী দশভূজার কাছে প্রার্থনা জানাতে এই গঙ্গারাজিতে উপস্থিত হন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্রদ্ধা সহকারে ধর্মীয় রীতিনীতি এবং প্রশাসনিক রীতিনীতি মেনে গঙ্গাবাড়ির যে মায়ের প্রতিমা সেই প্রতিমাকে ভাষণ দেওয়া হল গঙ্গার ঘাটে। মায়ের প্রতিমা দ্বিভূজারূপে মাকে আরাধনা করা হয়। দেবীর আট হাত লুকায়িত থাকে দেবীর উচিতে। দেবী দুর্গা আমাদের রাজন্য আমাদের যে দুর্গা বাড়ি সেই বাড়িতে দ্বিভূজারূপে সকল ভক্তদের দর্শন দেয়। আর সেই মায়ের প্রতিমা এই মাত্র নিরঞ্জন করা হলো আমাদের এই হাওড়ার ঘাটে। মায়ের প্রতিমাকে নিরঞ্জন করছি আমাদের এই নিরঞ্জন ঘাটে। আরো একবার তরফ থেকে সকল সেই পুজো যেটি বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার দ্বারা পরিচালিত এই দুর্গাবাড়ির পুজোর মায়ের নিরঞ্জন আমরা দেখছিলাম। সেই সাথে আমরা কিন্তু দেখছি আমাদের মা গঙ্গাকে আরো দয়া করে আপনারা রাস্তাটা ছেড়ে দেবেন। আমাদের মায়ের প্রতিমা গাড়িগুলো একের পর এক ভিতরে প্রবেশ করছে। আপনাদের কাছে আবারও বিনম্র রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড়ান।
बुंताहायनि रायजातै बुंताहायके सेरेमनि रक नाजागै बागे बजाराव खलायजामोन यागुलो बुंताहाके राजाखरागनि दालबिदाल क्लाबै संराजाक असमतायनि पेन्डेलनि बिसिंनि जत मतायनि मांथंनो बुंताहायके तुबुजामोन यागुलो दासमिगा छपैमोन यागुलो बुंताहायके खिबिजाबु नुयमान खाना हानिखौबो बोसो ग्रेन कलमा हानिके जोंनावनो तेबो साइदु होय दङ मागेनो तिनि पाइथांनि ताखलै बिसां दुर्गा पूजानि दासमिगानि थायो जे बाहायके जत मतायनो खिखाय बाहायके तैयो हावरा रिबर फसर हजाक आमनो चिनि बिसिंनि नुगैमान खाना हम बागै खरक चायoi नाय दंने चिनि खरंनि गोथां आवायमु जत नाय तंनाय ताखौ ताय बुक संग लामसको चिनि खरांनि मलाई मांप्ले हायगा गोथां आवाय मुंगो तामनिगे जोंनो रंनो असमताय बेराय मानि पन्चमीनि सालनि सिमिनो दाल बिदाल थायनि राजाखरा आगुलिनो खबै गोबांमा थायनि असमताय बेराय मानि फुनगो आबो हायगनो दिनि विजया दशमी असमताय खिबिमानि साल ओ खिबिमानि जरावबो जों दिनि राजाखरा आगुलिनि दशमी गातो फाय सकबायजाक तामनिगे आगिओ दशमी गातो दाल बिदाल असमताय खिबि जागो फियाबा अबो हायास गोबांमा नायथातक ताबुंनि हायगेसे जोङो तामनायनि दाल बिदाल सिस्टेम रकरै आगिओ हंगा हंके हायनो फायै दाल दायो खिबि कालांगो तामनिगे दशमी गात अरवो सिनि साइद्रा तैमा तंमानि बागै अरनो असमताय खिबि जागो बिसि बुरुम न फियाबा आगिनि जराव खसं नुगै मानो हायनो गोबांमा थायो फायै जे मुसुंते खिबि कालांगो फियाबा बिसिंनै रग्रमै बिसिक्राम रमै अबो हायगे हासते हाबांथाय एमसिनि जे साकथार मुंबाय दशमी गात कायसा नायथात लुकरगनि बागै दाल काहामगे सुनाम जाका जतनो सेफ्टिनि बिसिंते असमताय खिबि माननानि बागै अबो हायगे दाल बिदाल साकथार मुंना हारै दाल बिदाल चुबा सुबाय गोबांमा नायथात खलाय सुनामै दिसा जाका असमताय खिबिनानि बागै आबन बागै चिनि खरांनि बखाक्ति जों तिनि फाय सबायका राजाखरा गुलनि दशमी गा जे जागाव असमताय खिबिउ हंगा फायदि जों ताबुं नंनो अ जागानि जे असमताय खिबिमानि आबनि दाल बिदाल मांगप्लि दाल बिदाल क्लाबनि दाल बिदाल नगनि असमताय खिबिनानि बागै तिनि फाय सकबायजाक आबो रगनो बसं ताबु फुनुक लायने हायगे नायलायनो जों जतनो तिनि नेव असमिताय खिबिमानि दशमी गात फायदिंगे जों ताबु गुबुन थाय रग बेरायै बा जे तंमानि असमताय रगनो नायनानि बागै चेंनाय तामनिगे दशमी गात आगियमसं नायथातक शेप साब्रग जाकरै फियाबा ताबु हंगागे एएमसी हायगे हासते हाबांनि बिसिंते एएमसी नि लुआजि जागबाय बरक ताबु क्लीन सिटी ग्रीन को सनामनानि बागै अबो हायगे न बरक दाल बिदाल साकथार मुंना हारै जतनो नायथातक खलाय क्लीन तनानि बागै अबाय साकथार मुंना हार जागबाय ताबु हंगागे गोबांमा नायथातक खलाय बंनि केरिं रबाय खलायै बंनि असमतायनो खिबिनानि बागै शेप साब्रग बर जाखा नायथातक आगिनि जराव सोङोबो नुगै मानो जे फायो जे मुसुंते खलाय खिबि गलांगो काहामके असमताय कसगिया आबोनि बागै तैरगो माने आगि तैरग तर खाहंके तेबो जों दाल कलायो हायनि बागै आकंनो वान सुगैनो निनि क्लीन सिटी निनि ग्रीन सिटी आव हाय सनामनानि वान सुंबाय बेलाय नायथाथ खलाय सनामै दिसा जागा आबोनि यागुलो जों दिनि जे असमताय खिबि मान जागाव नुगै मानखा आबो हायगे शेपसा माननानि बिसिंते गायसानि यागुलो ते गायसा नायथाथ खलायै असमताय खिबि जागो हंगे नारवाय रक फाय आसुंनानि बागै दांसाबो सनामजाक दङो अ दशमी गात आबो सिमिया गोबांमा लुकुरक फायै बाथांनानि बागै हाकचालो दङै गायसा रायदनो रगै नायनानि बागैबो बंनरो शेपसाब दङो आबो लगिवा गोबांमा
haste hapangni sak thanmung bai naima thangba hinini krak naikolmung joto safety no naioi dal bidal tangbudang naharoi osamudai khibimani thai sanam jaka abon bagai joto safety rong no naharnani bagai naima thangba hinini gobangma krak naikolmung rojaka ge abai ge no gobangma borokni tebo dal bidal sak thanmung nahar jaka ninoro AMC ni bkhaktai rojaka samung khlaine rokno abo shemiya nini NDRF team rok ni bagai suba soro jaka matai rok jai dong hanga tuini clean khai ro hanan bagai saidra toimao belai nai thata khlai osamutai khibi jago kai kaisen yagulo kaisa nogo kai mane osamutai club ne osamutai fafai khibi jago kai dini ni chalo no raja khoraguli ni durgabari ni osamutai bo doshmi gato phai khibi jago Gaceng norok no raja khoraguli ni je durgabari ni je osamutai khibi maroko phunok nai aboni sakang jengoro trek hai tai kubun thayo sanamjang mane osamutai abo khibi jangmaro phunongai nai je o doshmi gato busuk jora tai borok rok ni kuthom laimung tamni gangke jotono osamutai jemon bere mani haike doshmi ama osamutai no je jago borok yasagoi tewaisa bono kifili rohmani khali tewaisa dadi gaham goreng khalai phaiteng abono bukhawo wansuk lai khulum lai paithak nairek mong obahai ke nairek nani bagai doshmi gato phai sokbayo borok ro aboni bagai borok rok ni kuthum lai mongbo thaigia tamni ke osamutai nainani bagai borok rok nokhor mane haike no je osamutai no khibiu ba bisorjon ro a salobo obahai ke no borok ni kuthum lai mongnogo tamni ke osamutai to club rogo simigaya baksa nogo bogayo anogo kaine rok nok ni borok baikha parani pal baksa ke phaiye khatung tongthom khlaiye borok kham rok tamoi boni aro daki rok tamoi naitha rok khlaiye bono khulumoi rohoro ge baksa ba osamutai ni ashirwad aborok naharan bagai phayo jotono tongkusang tongoi manatui khe tai kaisa phaine boson ni bagai nasingoi tongo nairek mong paithak nairek mong rohoro abo haike no kaisa niagulo kaisa khibi paikha ga no tai kaisa osamutai haboi dongo doshmi gato naitha khlai line to line khlai belai khe raijano rogai tisajagoi phayo belai bongno boro nukhage kha khayo I osamutai ni naimani simia osamutai no khibi purugo lukoro oba haike ro subasoro jogulo roi khulumoi sadu phunogoi sadrai sogoi belai naitha khlai sunamoi disao o je osamutai jotono saidra toimao khibi jago je eba haura nodi hini jingje saimon mani saidra toima raja khoraguli ni je bottola abori lai tongo doshmi gat no bishik burom no bahage osamutai khibi jago fighting ke sanga bono tabung nailai je trek khai je kaisa niagulo kaisa kering bai khlaiye bongno chuba suruoi naitha khlaiye nisai telangai osamutai khibi jago gese tabo osamutai khibi mani korogo phunogana agin jorangkai omhai sebrok mania balai khibi na nango abu bai bororo kisamusa aseng goyang utpia tabo hungke pura borok ni AMC ni chuba subai haste hapang ni chuba subai naitha khlaiye joto occasion no naitha khlai disaga kaisa occasion no boge bono bonang safety ni bisingtei seng naiman khangke belekhe hamani ko abon bagai seng tabung no je gedi habai mani osamutai ni mangthong khibi mani abo phunungnani bagai trek seng thangoi dongo orono no khona besok kotoma caring khlai AMC ni bkhaksei je caring rujaka abo bai no boro tisawoi osamutai khibiu Angkai sengna no abono phunok nai je boba hai khlai doshmi gat ni simi osamutai khibinan bagai sep sap nahar jagai dong norogo seng angbai baksa no chini khorang ni thangawai mungni bisingte nai dongni sengna no osamutai ni jengdrom ni simi paithak je osamutai khibimani jora abono phunogo tini gobangma dal bidal nok hungthong dal bidal club hungthong borogo tini osamutai khibinai osamutai khibimani bo kaisa tongthok no abono sengna no phunoknani bagai tabo norogo nai dongni chini khorang
khalai club ni yagulo tai kesano je tabo asamodai phaimani khibijagnani bagai bono khibinani bagai je AMC no hoite na harjagmani carrying gari ba malkhong obo bai kotor tamni ke modai kotor khibinani hingai borok gobangma nango ke borok gobangma nakhangke tisaimai angkhangke somoyo jora jora o gobangma party morok bado aborok no naikoloi no chubasur jaka tabo carrying malkhong bai bono tisawoi tuyo khiklainani tuyo khiklaimani yagulo dal bidalaro nini NDRF team botongo nini gobangma AMC ni team botongo borok ni subai no naithatok khlaiye o samodai khibijago ngai phaidi o samodai khibumani jorao nini aro borok gobangma rosabung abo bai lamsogo je motaini gan ar rosabung bai khe naithatok khlaiye no borok aro lamsogoi o samodai no khibinan bagai chubasuk khlaiyo abo haigeno borok ni gobangma dal bidal o samodai ni bisingtei samodai khibinani bagai je shep sabna harjagmani abo chini agartala je municipal corporation mane AMC borokni sakthar rungbaino naithatok ni bisingtei khibijago dal bidal o samodai khibimani jorao nini dal bidal thaini dal bidal bororok phaiye naiphaimani yagulo no belai naithatok khlaiye o samodai no khibinani bagai shep sab rejago abo haigeno borok rokno bo kaisa security rejago je kaisa aboni line ni phataro thangyaoi haksal teinaiye safety ni bisingtei o samodai no khibinani bagai borok bango o samodai khibimani hayake doshamika to borok teruk tebo club kotor samodai khibimani jorao belai khai naithato gan bai rosamung bai borok no lamsogoi logorok ni khano basarnani bagai naithato khlai luaji mong khlai jaka abo haigeno gobangma AMC ni bisingtei dal bidal sakthar mong nahar jaka aro sajaka singo chini hasteno mane sapsolnani clean donani nini kono tebo naithato khlai sina bidi sanani belai naithatok kaisa motai stubujak sing abono no dabu borok no khibinani naitongmani bagai AMC ni bakhak teibo dal bidal gorjaka angkai sing belai khano naile to borni obono bagai je shep sabna harjagmani je AMC ni mane bakhak tei teibo dal bidal sakthar mongna harjaka o samodai khibimani jorao bono lamsungnani bagai daki rok tubujaka khnatok daki rosamu abono naikolan bagai tubujaka volunteers belai khano kaisa dal bidal koni bisingtei no tini o naithato kaisa program haige o samodai khibimani no luai jikha abono luai jikha mani bisingtei no lokorok safety ni bisingtei o samodai no khibimani jagao phaiye o samodai no nairegi mano aboni bagai tebo dal bidal sakthar mongna harjagei tongo
angke o sakawo lokorong ni bang mari tabuk terak tebo bangai tongo tam ningangke o samutai ni paithak sano narane bagai tebo kebang ma bororo dal bidal naikol mungrui tongo angke o samutai khibijang naini ni kering gari chuba chubai ba AMC ni je borok tongnai borok na abono subawi o samutai no saidrak teimawo talangeri angke aro no simino o samutai no kosogre rohoro gesaya teike gesaro line by line thanane bagai dal bidal shep samna harjak dong অসামতাই খিবি মানে জরাও তামো তামো খেলায় অসামতাই খিবি যা যে অসামতাইনি ইয়াগো তংমানি দাল বিদাল যে খুলুমনানি বা বড়র আশীর্বাদ হিসাবে যে মুসো মানে আবনো বো বাহাইকে বড় বড় আইদানো বে বা বো নিয়ম রং ন তুই বড় মতাই খিবি আবো বসং নগৈ মানগাতিনি দশমী গাটো ফাইয়ে বেলাই নাইথা দাও খেলায় যে তংমানি খুলুম লাইয়ে বালবাগ সাকে সাতরাই ডুব সগৈ tei osamutai ni oro tongmani khumala bini yago tongmani manui aborok no narogoi khulumoi line to line khlai naithoto khlai boro aboro snamoi ba o osamutai no bobo haike jeng khibinani nang jeng amo bo pulanugoi man dong chini kathangawai mungni bisingtei belekhen o kaisa mane damhanai oborok nugoi jeng saimano i buguboi no chini o city o clinton nani bagai osamutai rokbo তামনে जों जे जागा फानो कासा ओकेशन तो कतरखे खलायो असामताय चिनि अरो तिरप्राव तो असामताय बो नाइथा तो खलायो ngके आबहाय जराव फानो मुंसा पाति मुंसिद्रा पादिया तै तंगजांनि बिसिंतै नाइथा तो खलायो लुगरगबो असामताय खिबि मानो नायमानानि बागै दाल बिदाल अबहायगे न गोबां मासु बासु खलाय जागै दङ तै असामताय बिसक बुरुम न अबहायगे बिजय दशमीनि दिनाव ngके असामताय खिबि जागो aboni logi logi no jeng oro kobang ma samutai khibi mani logi logi taisa tei kisan pore hangka no nogoi manai jeng rajakharaaguli durgabari ni je osamutai tongmani abono abubo oro phai no khibi jangnai abo haike no je chini rajakharaaguli ni durgabari no samutai nge puila durgamutai nong ni tikhlaiman yagulo rasbari otalangai chini bubagra ni borog bono khulumoi aboni yagulo taisa doshmi gado tubu jangmani ba haini bagai abo nga sokwaini lerga cheng to nong na tisai phurungnai doshmi gadni sime haini bagai doshmi gadni je osa khibijak tongmani abono bongni je ritual ni hisabe je osamutai khibijak mani abo cheng pura tini naithoto khlaiye snamai tisaka abo aige no chini gana gini asake dabukte borok banga sarik angra borok ba asakno gobang ngei tongkha tebo khakhayo tebo gobangma osamutai khibinani phai engke abo haike no borok gobang nai borok je osamutai ortubui beramani yagulo borok ni dal bidal ritual je tongmani abo jotono sesidini raidano rogoi amotai ruoi o khibimani jora obo do kathi rok phunugoi bellekheno naitha tokhlai ujago abo haike no khaksa phasing ongangka background je tabo rosamung rok sabjagoi tong abo mutai no lamsogoi borok rosamung rosaboi tong
সিংহনো যে অর দাবো দশমিকা তো ফাই হাবাইকা জয়মা ববতরনি কাইসা মন্দির হনাই দङ आ मन्दिरनि असामताय आबो बरं नायथाथ खलायै बे खामबाय लामसगै असामतायनो खिबिनानि बागै दाबो फायसबायगा तामने इंगे विजय दशमी तिनि फुंनि सिमिनो अरव दाल बिदाल असामताय दाल बिदाल नखि दाल बिदाल थाइनि असामताय खिबि जागै दङ आबोनि बागैनो दाबो अबो फायसबायगा সমস্যা হচ্ছে একসাথে দুটো ড্রাম বাজানোটা একটু অসুবিধা হচ্ছে তাদের পক্ষে আপনারা দয়া করে বাদিকটা চলে আসুন আমরা সকলের প্রতি আবারও জানাচ্ছি আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে শুভ বিজয়ার আপনাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছে সঞ্চালিকা পুনম আমরা পুনমের কাছ থেকে শুনবো जे थाइसिङो जे मोदाय दुमानि बनो दाबो मोदायनो साइद्रा दैमाव खिबिजांनाय साइद्रा दैमाव खिबिनानि बागै जे जुबा जुरनाय बा मखा एमसी नि दंनाय जत सामं खलायने र एमसी नि बगादै जुबा जु खलायनानि बागै बरक रोजाखा बरक जे साइद्रा दैमाव अ मोदायनो खिबिनानि बागै तामनि गांके अ मोदायनो साइद्रा दैमाव खिबिनानि बागै गायथाम गेरिंनि सेबसाफोर रोजाखा अब हायगानो बरक हाकसालो दङै नायमानानि बागै जत सेफ्टिनि बिसिंदे नायमानानि बागै एलईडी स्क्रिन बर रोजाखा गायथाम एलईडी स्क्रिन दङ एमसी नि बखागदै आबोन बागै हाकसाल खलायै बरक ओइ रैमानो गे नरबनो खना बर बबा हायगे अ मोदाय गदर मानो केरिंनि बिसिंदे नायथाथ खलायै ओइ बरक ओइ माने मोदाय खिबिनानै सिगां बेलायखानो नायथाथ खलायै गाननि बिसिंदे बरं गमानबाय रोजाग मोदाय र खिबिजागो ओंखायनो नरबनो जों फनौनाय जे ओ एमसी जे साकथार रंबाय केरिं गारि बाय बबा हायगे मोदाय रंनो खिबिनानि बागै सेब साब रोजाखा गमबो गायसा बेलाय गायसा साकथार मुङावबो न बरं नायथाथ खलायै बंनि जे मोदाय रमानि गेयांसिनि बेकग्राउन्ड मोदायनि गान फुङै ज दामनि गे ओ मोदाय र खिमान जराव गायसा बाहाय मोदायनि गान दं हंगा बेलाय खोनाथ थ हायनि बागै जों दाबो अब बेकग्राउन्ड आबो न खरालाय जे साइमन बेलाय नायथाथ खलाय बरं अब तिनि आबो न लुवा जिनानि बागै तिसै तु मानि हायनि बागै न अ मोदायनो खिबिनानि बागै जत एमसी नि जे दंनाय जर रोखाय सुबा सुखाय दङ बनो सुबानानि बागै अर तिया सार बाहिनी रंनि जे सुबा सुखायसा एनडीआर नि बिसिंति तनजागो तामनि हिंगे बरंनि सामुंगे मोदाय र गोसायावै जत साइद्रा दैमातै खमान बाक्साके कसगै थांनानि बागै बरंनि खा अब सामुं हुमुं तामनि गांगे बरंनि जतनो सुबा सुखलायांगे बाहायगे मोदाय थानाबे आबन बागै एनडीआरएफ टीम बरजाखा असामतायनि क्लीन खालायनानि बागै साइद्रा दैमाव खसाय दंया दैखाय खाकसा दिगे एनडीआरएफ टीमनि सुबा सुबो रोखा
অবাই কেন নাইছে তো খলাই বরং যে অসমতাই খিবিনানি বাগৈ যে ফাইশ কই মানে কাশান ইয়াগুলো তাই কাইসা খলাই এক লগিও আরো কাইঠাম কেরিং গাড়ি রিজাখা তামনিংগাंके একবার ওয়াইসাবাইয়া আরো তিনবার মানে তিনটা জায়গাও এক লগিও ওয়াইসাবাই মতাই খিবিনানি বাগৈ শেপসাপ দङ অবশ্যিমিয়া যে আরো ফাইনে বরং হাকচালো দङইনো সেফটিनि बिसिंते नायनानि बागै काइठाम एलईडी स्क्रीन बो थेबाजाखा आबो नों आरो दंतो तैनो नायमानै तामनिंके तैगानाव फाइगांके मताइरो खिबिमान जराव मुंसा पार्टी मुंसिरा पार्टी आतेके जत साकथार मुं नाहार मुंबायनो 0.8 नो नायथाथ खलाई सनामैति साजाखा दाबो काइसा मुताइ खिबि फाइखांगांके अरो तो जों काइसा जागानि बासा जागबा तै गुबुनि तै गायनि केरिं बसकांगो अबा हायगोन असा मुताइ खिबि जागै दङ बरंनि बेलाय नायथाथ खलाई सेबसाब खिबि जागै दङ असा मुताइ हायगोन गोबांवा राइडार गरजाक दङ निनि गोबांवा दाल बिदाल आरो साकथार मुं रजाक दङ दाल बिदाल मुताइनि बागै दाल बिदाल जागानि बागै दाल बिदाल थायो गोबांमा थाइनि बिखाखै खिबि जागै दङ अबा हायगोन दाल बिदाल बरंनि दामहुनायनि आरो सेबसाब रजागो काइसा आरो काइथाम थाइ रजाखा जे निनि मुताइ खिबिनानि बागै आबन बागै যত জায়গাতেই ন মোটাই খিবি জাগৈ দङ মোটাই খিবি থানিও বেলেগে নাইথা থখলাই যতনি সুবাসু দङ নিনি এনডিআর টিমनि सिमिट रमै निनि पुरा देसार रंनि निनि गोबांवा टीम सुबासु खायो ताम निंगांगे जों मोटाइ खिबि मानि लगे लगे वो जे तैयो ब्लग नgi दङ या तै ब्लग हांगागै तो आबो गोसावै थांगांगे तो तै रग जदि गोसाखांगे तै तरसाय फाइनि हाइनि बागै लगे लगे न बनो क्लीन खाइ रहनानि बागै गोबांवा साकथार मुङो बायके न नाहारजा जों नंनाबन बागै जत थाइनि न फुनुगै दङ ताइ किसानि यागुलो हंगे न राजाखरागुलिनि जे दुर्गाबारिनि असामुताइ फाइसक फाइनाय आबो बोसों नरक न फुनुंनाय आरो टिक्लाइ मानि यागुलो तरक तरक बो मुताइ रै बानि यागुलो बो बरो फाइनो बनो बो मुताइ खिबि बायनाय गे जों आबो फुनुंनाय हाइनि बागै जे ताबो अरो जे नुगै मानखा तालसाक जराते इंगा आसके बरक रनि कुथुमलाय मुंखा तरक तरक तेबो कुथुमलाय न तामनिंगा गे असामुताइ जे दिन खिबि जागो बा जे दिन विसर्जन खलाय जागो आसालो फुंनि सिमिनो विसर्जन खलाय जागो तिनि इंगा राजाखर आगुरिनि जे नग हुगो बा क्लाब कानि गायथाम क्लाब अब सामुं खलायनो बा क्लाब असा गायनो बर खिबिउ फियाबा आबो सिमिया ताइ वाइसांगा कार्निभेल नि सालबो अब हायगेन गासा कटर इवेंट खलायै आ सालबो असामुताइ खिबि जागो कतर कतर क्लाब कतर अंगनि बिसिंते कार्निभेल खलायै आब जरावबो नायथत खलाय अब हायगेन सेब साब्रग जागो जिनो दशमी गातो जों सुदु बरक रक सिमिया चामुं नमुं बाखै तेसराय रकनि बागै गोबां मा मेला हायगेन बर नायथत खलाय सिबजागो नरक ताबुन बिसिङाव नखना जे साइद्रा तैमाव असामुताइ खिबि गाहांगा बबो हायगे एमसी नि टीम रक सुबासु रै रह जाते असामुताइ गोसावै तंया तैखे अबा हायगे न जे साइद्रा तैमाव मुताइ खिबि जागो तामनि गागा अबन बिसिंतै मुताइ खिबि मानि जराव मुताइ गोसा खांगा ते गुबुन मुताइले बेंदि थानाय बा हायनि बागै जतनि सुबासु बेबा एमसी नि जे तंनाय रक बरनो सुबावै अ मुताइनो साफ सुथरा खलायै जाते लामा तै थांनानि बागै अबा हायनो सेबसाब नाहार मुंबो दङ আবার বাগै ন যত দাল বিদাল নাইকল মুং যত সেফটি আবন বাগै রিজাগো অর রাক নাইমা थांबाय हिनिनि तांगंगे बरक रगन तलाव फायै कलै यातैखाय दाल बिदाल सेफटी नि बागै नाइकल मुं रजाक दङ निनि एनडीआरएफ टीम बर रजाक दङ तैनि आबनि लगियो निनि टीएसआर बाहिनी रंग बागै बकासा टीम टिखलाय जाक दङ जत किसु सेफटी न नाय न साइद्रा दैमातै तिनि निसालो असामुताइ खिबि जागो हायनि बागै बरक रगो बकासा पुइतो दङ खाव इ दशमै गाटा थाङै असामुताइ खिबि काहंके जत सेफटी दङ हायनि बागै आगिना हाय जेखाने मानो पुखिरि चौकिरि आनो खिबियावै जतन साइद्रा दैमाव फायै असामुताइ खिबो तामनि गाय बरक सेफटी बनांगो सेफटी दंमानि बागै न अब हायगे बरक फायै असामुताइ खिबो जों आबन बागै ताबोगो नुगै मानु जे लामा किना रगो कोना असमुताइ खिबिजां नुगलिया आगे हिंगांके अमाय सेफ साफ करिनि बागै बरक फायना नाय बरक किरिमा दङ खाव कलाई थांगा हिंगांके बाहायके आबन बागै ताबो हिंगे जत सेफटी रारखा अबनि बागै पूरा पूरी नायकल खानिनि एमसी हाय कागरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन आबन बागै
bongni kobang matin o jagao je mutai khimina phaine ro nini baksaba bangra tu baksaba nini dal bidal team tu oino mutai khibina ni bagi phayo je joro mutai khibina ni hne haino normal phaya baksa tu nini baksa daki tu boi phayo kham tamoi baksa tu boi phayo nini bangra ti mane kobang ma jai jai ne je muchung ti khelai ama osha mutai no jemna ke borok nayo oba haike no bono dal bidal koni bising tei bono khibi bor horunga ke a khibi mani jora obo kobangma borok ro phaiye borok ni kono nai phayo tai oro wo phaiye borok ni khulumo aro abo haikeni ko tabuk tai kaisa osamotai khibi jangna ni thangai dongo a osamotai khibi thani wo pura bono chubasu khlayo AMC ni me AMC ni je ngo tongmani borok ni borok rujangmani tanghe ke AMC ni borok rok riange buito saimi aba bomo haike khulungnai haini bage AMC ni bukhakti pura borok chubasu roi osamotai no naithatok khlaiye khiklayo oba haike na songi gorobo nukha borok bobo haike osamotai no kosogro jangabo no pura pure no tini chini khorang ni kathang awaimungni bisingtui obono phunogo je osamotai ni jarao bobo haike naithatok khlaiye saidra tuimatai osamotai khibijak haini bage norok chini logio naitongni chini khorang tebo jeng kubun thaini kubun jagani dal bidal mutai khibimani oba haike no tini jeng phunongnai je raja khoraguli doshmi gat je saidra tuimao osamotai khibimani norok nogoi no tongna je bobo haike osamotai no khibinan bage puila saidra tuima wo tiklai jago aboni sakang to puila phaiye tuima kina tuikina ro bono bathak ro aro boni joto ritual mutai khulu mane abo paimani yagolo AMC ni bor ro o mutai no tubo oi saidra tuima wo achuk ro saidra tuima wo achuk ro oi aboni yagolo bono desha kol khlai je bail khai bono kochok re ro tamninga jate kusaro kusaya tei je jaga tei tei thangai dongo aing kusaya oi थांनानै बागै अबो हायगे न चुबासुनि बिसिंते असामोताइ न कोचक रुजागो आसा दिनिगा जों नगै मा जे न जों दाल बिदाल थाइनि असामोताइ फुनंमानि फिया तिनि हिंगाके अबो हाय नगै मानखा जे बबो हायगे असामोताइ न चुबासुरुय कोचक रे रह आबोनि बागै गोबां मा दाल बिदाल अरो चुबासुरु खबा दाल बिदाल नाइकल मुनजाक दङो हायगे न ताइबो दाबु तरक तरक borok ni tebo bangmari jengai ngo khakja phajeng khanai tongo bangra rogoi phai tebo samung ni bising ni tubu oi osamotai khibinan bagai phai mani osamotai khibi mani phuno ga ga fi tabuk nge chung tai wa sana no je jaga wo osamotai ba borok rok nainani bagai phai song to bojak tongmani te bo gobang ma borok rok oba haige no gobang ma ro wo tai ge sang ge LED screen ni shape sabro go gobang ma rojak tongo je haksala dongoi no osamotai khibi mani no naimanan bagai oba haige ni ko tabuk te kaisa osamotai phai sok bai ka abona khibinan bagai bo हानो हाय दाल बिदाल साथार मुंबा दाल बिदाल चुबा सुना हारजा दङ
kaisa thayo nai mani yagulo hain hai chung tai kaisa thayo phai sok pai jak tamni hingang kai cái nó yang tin nó cũng cho tông là cái ring gari bay khai ấy ở sao mà tay nó bố mà hai cái khi bên anh bác ấy xếp sắp na har ra tam ninga cái borong này ở cái tham cái ring gari tông ở gari này bị sinh tin nó borok rong nó mà này giờ ở sao mà tay khi bên anh abo ngang cái tam ngang cái abo bay hay ta lang khang cái asal ni borok thangai bono khi bên anh này tại sao tại chú ba suma nó ba tại sao anh cũng mà nó ba hay ta hay ni bác ấy có na cha tao khai ấy borok samutai no khibina ni bagai suba sorjaka je gari ni bike he bobo haikhlai borok tabo bono saidalangna chengo bono nailai dong je borok naitha to khlai mane kaisa bungno safety carrying gari ni bisingti je borno belt tongma bai o samutai ni je tongmani abono khsari borok talangai direct yo thangkangai aro nisimino tai AMC ni je tongnai borok abono sogogai kostogri horo bail bail khai ngasang abono borok norondoglogi joto no nai je borok bobo haikhlai bumti he chuba chubai ba bobo hai sak tharmungni bisingta ba haike belai heno bono sebroi teruk hai mutai khulumna ni baga borno teruk hai wa haike talang jagi tongo carrying gari ni je bel tongmani ambai ke teruk hai khasioi samutai no tabo talang jago tuyo khiklayo tuyo khiklai mani ya golo bono kochogroi rohana ni bagai ko AMC ni borok rok no segangai tongo borok ni suba yo baige safety ni bomo kangka kaisa safety dol khlai borok thanga hangke somoyo sung paile yang khangke yakung rok keple ui thango haini bagai o safety rok no wan sugoi no o hai sep sab rok na haroi tini o samutai khibina ni bagai o carrying malkhung rok ni sep sab to bujago borok ngangke nangabo dol hesa hiling matalang thanio somoyo yakung phele sangai mano somoyo borok dukuman mano ako grong no pura safety no wan sugoi no obo haike tini ni o borok saktan mungna haroi o samutai pura naitha dal khlai khibijagoi dong haigano samutai khibimani no naina bagai bo asungno borok rok ni kothom laimung sung je doshmi ghat ni o jaga nukha tamninga aboshimiya borok no phunungna ni bagai LED screen pondo thebajak tongo tamninga jate tui kinaro thangai naiyaoi tui kinaro thangangai to tuyo khlaina ni chances tongo a safety rok no wan sugui no borok ni bagai bo LED screen rok thebaga tangai LED screen ni bisingti bo joto mangpuli tongmani joto tongmani borok naimano haini bagai belai naitha to khlaiei o bai luwa jijak bai o mutai khibijagoi dongo oboshimiya tabo kaisa niyagulo te kaisa abo kaisa niyagulo te kaisa mutai phai sokpayo kaisa bai thagya kaitam jaga tei mutai khibijagoi dongo oro bai khete kaisa haike sung taubo na singlai tongko durga bari ni je o samutai no abo bo te kisan bisingo no 10 megato phai sokpai nai haini bagai bono na singja আর সেই দিনগুলোর গ্রহণ মুহূর্তের মধ্যে কখন যে আমাদের পুজো শেষ হয়ে যায় দিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় আমরা হয়তো সেগুলো বুঝতেও পারি না কিংবা আমাদের মনের মনে কোথায় নানা দেওয়ার আগেই বিদায়ের ঘন্টা বেজে যায় ভাবতে যে আমার কৈলাসে পাঠাতে হবে দিবাদিনীর মহাদেবের কাছে আমরা মহাদেবের কাছে প্রার্থনা জানাই আমরা বলি নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায় সর্বত নমঃ নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায় নিয়তাঃ দৃঢ়তাঃ স্মরতাঃ रुद्राय नमो नित्याय गौर
मेधात्रै नमो नमः ज्योत्स्नावै चिन्तरूपिण्यै सुखावै सर्वत्र नमः আমাদের মাকে আমাদের ধরে রাখার শান্তি নেই মাকে ফিরে যেতে হবে কৈলাসে थाइजिंगो कायसा मताय खिबि पाइमानि आगोलो हायनो हाय ताय कायसा मताय खिबि जागफिरका आवो खिबि जागाय दंगो केरिं गारिनि चुबा चुबाय बैलाय खानो नायथाथ खलाय कायसा काहाम नायकल मुंनि बिसिंतै कायसानि आगोलो ताय कायसा दशमी गातो अ सामताय खिबि जागाय दंगो अ सामताय खिबि जागो खिबि थानि नायनानि बागै गोबांमा बरक रकनि कुथुमलायमु tamni ngangke kaisa ni agolo tai kaisa osamutai khibi thani o borok rok obo banayo o samutai o baksa naidek maya phano mutai khibi mani jorao oma haike kuthum lai nayo tamni ngangke ajorao borok khulumai narogo phainai salobo oma haike no tewasa dakti phaidi tei bisa pura borok rok to tong kusangkhe tong na tuikhe kaham kereng tong na tuikhe oma hai khulum lai mani bisingtei a khulumnani bagai osamutai ni boni paithak je romui khulumnani bagai no borok obo haike phai borok rok kuthum pailayo konorok orobo haina haitaisa nugui borongni botikhe morok mutai khibui dong nuksang nugui no tabuk nugui dongo je ba malkhung bai khalai tuyo talangai je mutai khibi mani gobangma borokni borok arono khulumui narogo mutai khibi mani jorao no khulumui kubuni thayo talangnani bagui bo gobangma dal bidal shepsap roi dong hingga songo haike teruk teruk taibo kubuni dal bidal saini kubun phasingo thangai dongo namni gangke kaisa yabai kotabo o khibi baiman pore haino hai dai kaisa team phaisi sokoi khaje o samutai khibinan bagai boroko haino khambai tambai ko wasin lamsogo tong thogoi rsaoi musalai lama botong musawoi o samutai no toi phayo doshmi gato nog nisimi o samutai khibinan bagai o samutai khibinan bagai lama tei phaimani jorao dal bidal bongni bagai gobangma samung humo dal bidal samung musamung dal bidal tamu tamu share tharmung rok rojagai dong একটি ঘোষণা আমাদের শেরওয়ালির যে পুজো তার মধ্যে থেকে একজন ঠাকুর ভাই আমাদের ছবি ঋষি দাস আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের এই মঞ্চের সামনে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন আপনারই একজন বন্ধু ছবি ঋষি দাস শেরওয়ালির পুজোর সাথে যিনি যুক্ত ছবি ঋষি দাস ঠাকি ভাই তাকে অনুরোধ করছি দয়া করে মঞ্চের কাছাকাছি চলে আসুন আপনার গ্রুপেরই একজন ভাই আমাদের এখানে রয়েছে এবং আপনাকে খুঁজছেন আবারও বলছি নামটি ছবি ঋষি দাস नायथाथ खलाये मताय बारोगो दाकिनि आवाज बाइखे खाम बाइखे मताय न पुइला खुलुमु और दशमी गाto फाइ सकबाय मानि आगोलो बनो खुलुमानि आगोलो जत मतायनि या कुंग्रमै खुलुमु बिनि गाहाम कासा आशीर्वाद नानानि बागै आबोनि आगोलो मताय न बरो थासखाय खिबि ओइ रहरइको जतन पाल खुलुम लायै खनाइन दंना खामनि आवाज बिसिंदै
जों दाबोनो आबोनो फुनुगै दङ जे गाना खालायो जे मोताय खिबिनानि सिगां बाहायगे गथम लायो मोतायनो खुलुमलाय बेलेखानो गायसा बरकनि खुलुमलाय माने नायथावख्लाय मोताय खुलुम माने बिसिंते मोतायनो खिबिवै रहरो गाय हाय देवासा बरनि अरव सुबा सखलायो एमसिनि जत दंनाय र तामनिगे एमसिनि जे वार्कार्स र बरकनिगे मोतायनो तलां थारि सुबा सखलायो मोताय खिबिनानि सिगां हायनो बर' तांसा तामै निनि दगल' साद्राय सगै गोबां मा गमानि बिसिंतैनो मोतायनो खिबिनानि बागै सामुं जेंजागौ যে বরং মোতাই খিবিনানি সিগাং ববা হাকে গুরি ওই যত ন জানজে যা যে নগ তংমানি নিয়ম বার বনি যে তংমানি আবনো তিসাওই ন নিয়ম রঙ মানি ওই বড় ববা হাকে মোতাই খিবি মোতাই খিবি মানি জাগাও কোনানি বাগৈ বেলাই খানো নাইসা দখলাই বড় তলাঙ্গো গা আবনি আগলো বনি গোবাং মা রাইজা রং নগৈনো মোতাই খিবি যা কেন খামনি খরাং বাই খালাই নাইতো খালাই এবং নি যত দং মারো বাই মানি ইয়াকলো মোতাইনো খিবি রহর জাগো আবো হাই কেন তাবু তে ভাই হানো হাই जोंते बो गोबां मा मोताय খিবি माने bongni kwbangma joto oro motai khibimani bisingo जों दाल बिदाल bongni oro niyom no hayaga bongni kwbangma nugui mano tamni ke baksaba phaiye motai simi ruoi motai khibi rohoro baksaba motai no khibinani thangtinuo bongni kwbangma dal bidal je siri sitini simi khlai jage phaimani borongni a raida rok no rugui no motai ruoi motai osa motai khibo iko bai ke no जों kwbangma yangni bisingo bo kaisa nugui mankha je borok saidra tuini goto khlai tukuoi tui tisai tui phaio tui tisaoi boro tlangabo to जों tabu nailai je borok o tui kwthar no boro tlangai thang ba borok motai no bobo haike borok khibi naide haino haite oisa borok nango caring gari bai khlai no ogo samutai no bo khibi jago naide belai khano kaisa turuk khlai tubuoi motai no khibinani bagai kwbangma borok goruo जोंनाव नाबो एकदम नायथाव गाना खालायनो फुनुका तामनि गे नायदि बरक बबो हायके सुबा सुखलाय माने बिसिंतै मोतायनो तैयो खिबिने बागै तलां
Baksaba Samutai Kiwimani Shalo Sawi Horo Tesha Fine Bishu Tesha Faidi all Samutai Kiwina Nishika Aje Mutaino Kainai Borok to your better way Jogolok Roy Bono all Samutaino Kotogre Horo Jeng oro fai nuguman ka dal bidal niyom dal bidal borok ni sirishit ni shimi balai jagi family kaisa no kaisa babe te kaisa borok te kaisa obo hai keno jani jab khani wale family hai ke once go family hai ke tini ni shalo borok osha khibi layo osha khibi manibo kaisa borok ni gotungo te obo hai keno o osha khibi man naina bagai doshumi gato hai no hai borok rok ni kothom laimu Kitchen doshumi gato faimani je osamutai khibimani naitongmani jorao jengoro nugiman je borok terek terekai sharik bangjorani ba sanja jorani je ganga arti omo khlainani bagai borok orao ready khlai tongo tiar khlai tongo tamningke bijoya doshumi ajorao bahaike matai ruoi ganga arti khlaiei kaisa bonobo borok geroi naitoto khlai no ko tau bono borok ni oro tiarang mani seng nugui tongo ge abo hai keno bongni o ganga arti khlai manobo jeng nailai tongo bo hai ke borok o ganga arti no
खालायजों बंनि रायदार बंनि नियम रक्त जों सियां केबनो जों बता बुंनायलि दं जे नायथाथ' खालायै बरक अर ताबुक मोदाय रनानि नाय दङ अब जतन आगिनि सिमि बरक श्री श्री तिनर रगैनो दशमीनि सालो दशमीनि सानजा जराव गंगारती खालायै बरक गोबां मा बंनि कुमानतयै बरराव जे नायथाथ' बरक मोदाय रनाय ताबु जे अर दंनाय पुजारी रक बरक नायथाखलाय सनामै मोदाय रवै रखर bongni je tabungni bisingono borok je motai ba gongati je khlaina naimani abo tabungno borok chengi renai belai kaisa naithato khlaiye aro satrai sogoi satrai bahai motom khlaiye eko bongni je raida tongma rokno rugoi naithato khlaiye borni tini gonga motai no renani bagai kotabo fiarangjak गंगा मोताय रमानि लगे लगे आबो हायखेनो कलक तैबो गोबां मा असा मोताय खिबिनानि बागै दशमी गातो फाय दंगो borok naide beseng naide to khlaiye do sogoi goroi hoko bai khlai mane satrai hoko beseng motom khlaiye borok mane sogoi pura osamotai khi mane jorawo kaisa mo borok rok nini kaisa khuluma je kaham krung khlai tonani jotonono magongga no khuluma khlaio kaham kreng khalai jotono no par khai di hai hini abo wan suguino o gongga arti mane kaisa ni logio te kaisa ba hai kana kreng jak tongo अवश्यमिया गोबां मा हायनो हाय गासिनि आगलो ते गासा बांग्रा तो ते वासा हायनो हाय मोताय खिबिनान बागै दशमी गातो थाखलाया तिनि फंनि सिमिनो असा मोताय खिबि जागै दङ गाबनि लगिवनो गोबां मा गासानि आगलो गासानि आगलो गासा दाल बिदाल निनि खिबि जागो दाल बिदाल नगनि दाल बिदाल मोताय दाल बिदाल थाइनि तो जागो जों दाल बिदाल बंनि नियम रायदा नायमानि आगलो हायनो हाय ते गासा नायसातो खलायै दशमी गातो साखि बिनान बागै फायसो फायदा abono busang nainen bagai abo hangai naidi busang khana to khlaiye daki tamai bangra tamai o motai no to bonani mosaino dosme ga to mani jarawo bororo butai he ke mosalaiye bono lamsogoi tu phai nok resibe ongkhoroi oba haike motai no gaisa mana nairung mani abo gaisa borok roni khanewo khatung mani no hone mano oba haike no gobang ma juto tabo songnogoi dongo edinagar rotni je tongmani jubo perona samajik সংস্থা honai borokni bongni oroni je motai songkai tabo naitha khlaiye abono khibinani bagai belai khino samung tui phaijak borok tamni gangai motai khiman joro oro simia lama boro kham tamai khana ta khlai buino sai phai tini motai khibinani jora প্রতিমাও আমাদের
agulini dal bidal thaini no mutai phai sopai munuka segang nuka erio nogorni tabu phai ka bati obo nogorni oba haike no রাজখর আগুলিনি দাল বিদাল থাইনি মুতাই ন ফাইয়ে অর মুতাই খিবিনানি বাগৈ ফাই সফাই গেছে মানে বড় বড় ফাই নাই মানে অব ন গাইসানি নগ গাইসা অ সামতাই যে নাইসাদ খলাই ফ্যামিলি नाइनि बर' गुसुं नायसो दखलाय मुताय न तुमु मुता खिबिनानि बागै फाइ सबायका बर' बातियाव बि नगरे सिमिसे अ गारि बाइके हिमलायो खाम ताम लायो लामा बतक दुब सक लायो लामा बतक मुसा लायो दशमिकाथ फाइ सबायो आबो सिमि हायनो हायताइसो गोबां मा दाल बिदाल मुताय ससि सबायगा दाबो आबोनो खिबिनानि बागै दाल बिदाल बर'नि आरो तांबो तांना हारजाउगा बेले खेनो नायसो दखलायो बर' गरो मुतायनो तुइ फाइगांगा बंनि जे नियम दं माने आबो रंनो रुगिनो जागिन सिम खलायजाक फेमिलि आबो नो रुगिनो दिने मुतायबो खिबिजाक बेनो असा मुताय नाय माने हायगानो दशमिकाथ मुताय नायनि बागै चराइनि सिमि चाकरा जतनो फाइये तिनि अ पाइथा বিসর্জন নাইরেগলাयो আবারো বলছি একটি মোবাইল পাওয়া গেছে এই মোবাইলটি আপনাদের মধ্যে জারি হয়ে থাকুক আপনারা দয়া করে যথাযথ প্রমাণ সহকারে আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন একটি মোবাইল হারানো গেছে যেটি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে মোবাইল ফোনটি জারি হোক আপনারা দয়া করে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে সেটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন mutai no tabuk talang jagai tongo jikon tidak kelak saklai kotor terkai mutai no ngai tango tam ninggam ke wai kan borang ni bisin ti tabuk desa tuyuk terus terkai manusia ini all je masa mutai kita mani no dosa berganti live tidak जे असमुदाय खिबि गांगाय लगे लगे न बर रक थाङै सगाङै थाङो मुदाय मानि न नायरेगनानि बागै गाबोन बिसिङाव दाबुक जे गंगा आरती ङै दं मानि गंगा आरतीनि गोसार गोसार नायनि गंगा आरती मा खाकसा फाजों गंगा आरती खाकसा फाजों मुदाय खिबि जागै दङ नायदि नों बावनो असामुदाय खिबिमानि खोंपुरा बरगारा खोंपुरा नायथावगे असामुदाय खिबि जागै दङ असामुदाय खिबिमानि लगे लगे बावनो जे गोबां मादा मानि आबसिमिया लगे लगे नर गंगा मुदायबो गंगा आरती बङै दङ ओंगाय जोंहाबो दाबो नरनो फुरुगै दङ जे गंगा आरती बरखौ जों नायथाव खलायो अर खलायो दंखा
kaisa 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 no phunuknani jai joka je bongni je o mutai ni joto niyom raida ba boroni chini ni o je mutai ba rokmani naji bobo haike boro oro pancha pradeep musangai bo tini oro mutai rekha bele khano kaisa na jato pancha boro je pradeep musangmani Jengoro mutai kibi mani logi logi oro gonga arti je mutai remani abo bo seng nugui manka naji belai khano kaisa mane oro asu kaham gaeng koroja mutai kibi mani jorawo nobar bo shim shim khakla dige wate phaije obai habaro no tabu borong mutai relaikha nai ungo khalaiga belai khano kaisa o gonga tino naina ni bagai o mutai mano naina ni bagai kebang ma borok rong no phai kuthum ka tabni ngangke sad jora wo ma age sang gonga tirong nukna ni mane gaisa joto no wan sugui ini na hai din kahamo o bahai kaham gaisa gorok man jagai man kha mutai ni ashirwad man kha hanai Remani logi logi mutai ba khibi jagai dong khibi mani bo khibi mano gonga arti simia je mutai khibi mani obo mangpuli bo a logi logi no sang nugui dong agana ni borok bo ba hai ke tui phai ba hai ke no mutai khibi jagai dongo belai kha naitha tongni bising dei tini mutai khibi jaga khakta phasing ok samutai aboni logi ok khakta phasing odei gonga arti khlai jagai dongo ro tamung khana to khlai belai kha na tabu gaisha baikha gurungai o samutai khibi dai o samutai khibi na no naina ni bagai asake borok roni kuthumlai bong mukha tamni ke belai gaisa borok ni kaham ko mankha khaksa phasing mutai khibi dongo dai khaksa phasing o agjar no gonga arti ni mutai boro jagi donga haini bagai lokoro kuthumlai ke je o bahai gaisa kaham jorawo mutai ni o bahai ga ashirwad mankha ga ke belai khano go honai bahai ke no hai soji sokpai uga dai gaisa jagani mutai abo tini je phungni simi doshmi ga to bahai mang no mangpile no khasang gaisa ni yagolo dai gaisa kaisa hap ko hanggai te kaisa
je modai tu bunai ro kaishan slai te kaisa tai bo nai tha tok bangra team ni ni modai ra nai team ni ni dhaki ni team tu we hapayu tamni ngangke borok simi phaya pura lama kerenge borok pura lama wono kham tamoi laki tamoi mosawi phailayo je I obo जों दिनै modai khibinani thangai dong honoi obo haikeno gobang borok ni dini oro phai sokbai mani bo je dosomika to phai habai gangke kaisa niagulo tai kaisa jotono obo haikeno phaiयै borok ungko khlai dong aboni bagi no naithatok khlai oro kaisa haba nangoi dongkha borok जों tabuk tebo nugui dong trek trek tebo si borok bangai dong trek trek borok bangai dong phungni simino oro osamodai khibi jagai dong tabuk sarigoi simiya phungni simino hingao phungni simi osamodai khibi jag mani abo nini dalbidal nokni dalbidal club ni obo haikeno osamodai kaisa niagulo kaisa naithatok kai khamkhorang bai rosamung bai mosamung bai khlai borok dosomika to phai sokbayo dosomika to phai sokbai mani yagulo borok rokni guthum laibung aboni bisingono kering kari bai khlai chini je dosomika to tongmani saidra toima o motai no khibi jago obo gangke dottobari ni batsrik dugar puja pho khush bagan bongni aro ni o motai tabung oro dorgabari o phai sokbai ga belai naita to khlai borok obo tui phaiga je borok no phaine ni bagai lama ni simi musalaye amano বিসর্জন rona ni bagai ama osamodai no khibilaina ni bagai bangra tui phaiga lokorok no khna torona ni bagai ni logo dengoro chairperson no nogoi manka central zone ni je boro phaiso hapaine ni bagai jangai ngangke je o motai ni logi logi o gabangma additional SDP o ma boro boro phai hapai jak tabo gabangma sakthar mungrok ni bisingtei no gabangma naikol mung ni bisingtei tamni ngangke o samutai no tei dului naikol na ni bagai oro o gabangma ni nai mothang ni krak naikol mung sa dongo kono naikol nani bagai gobangma okorokni ko phai sokbai mani nugo je nai mothang bahini ni ওগো মানে রক ফাই সামানো ওকে স্যার আপনার কাছে একটু কথা বলতে চাইবো আজকে যে দশমী ঘাটে যে মায়ের বিসর্জন এখানে যে আপনাদের তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে আমরা we have put NDRF team also for any exigencies এছাড়া তিনটা ক্রেন আছে and all other security en route security আছে এবং যাতে বিসর্জন ইমার্শন হওয়ার পরেও যাতে ভালো করে সবাই সুন্দরভাবে বেরিয়ে যেতে পারেন এটার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো স্যার এটার জন্য আপনাদের এখানে কি শুধু পুলিশের টিম নাকি অন্যান্য টিমেরও এসেছে অন্য টিমও আছে যেমন NDRF এর টিম আছে ফর এনি ডিজাস্টার থিংস আর এছাড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও আছেন বাকি আমরাও রয়েছি কেন রক্ষণের মানখানা যে বংনেরও দশমী ঘাট তিনিনি মোতাইনি যে নাইকল নানি বাগৈ পুলিশ বাহিনী সিমিয়া যত NDRF টিম রংনি বাগৈ কতা রাক সাকথান মন बिसिंते अरो आमाव सामुताइनि बिसर्जन खालाय जागै दङ होनै जोंबो हायगोन जायबो गोबां मा जे बंनि अरनि साकथार मुं दालबिदाल आपडेट्स आबो रंनो तैनो जों सायमान लायनाय हायगोन बर गोबां मा नायनि अरन बिसिंनो जे एडिशनल SDP फाइ सबायजां माने बरनि बुसक जरातै गराक नायकल मुं तंग जोंबो बंनि खुक्तैनो खनाय मानखा जे बर बुसक गराक नायकल मुंनि बिसिंते गराक साकथार मुंनि बिसिंते तिनिनि जे अ सामुताइ खिबिमानि आमाव सामुताइ खिबिमानि जराव साकथार मुं नाहारै दं मानि गाबोनो नुगैनो माने सायमानो बुसक जरातै सेफ्टी दाबुक तन जागै दं
जों दशमी घाटनि जे असामताय खिबिमानि लगे लगे जे दुर्गाबारिनि असामताय खिबिजांनानि सिगां जे राजबारि हायगा नुयंमा बिसिंग तलांगै जे सिनि बुबाग्रा खन जे बुबाग्रानि जे नगनि बर हायगा जे बुबाग्रा ब लामसगु बनो आमा असामतायनो लामसगुइन आरो आ लामसगुइन हारबानि यागुलो उदय वैशा बरनि कोनि बिसिं जे लामसगुइन हारबाय आमा असामतायनो खिबिजांनानि बागै आबरुसे तुबुजांनाय दशमी घाट अंगे जों दाबु बिसिंग नगै मानखा जे नुयंमा बिसिंग दुर्गाबारिनि असामतायनो लामसगै आमानो जे बरन बा आमानो जे यासागै दंगो आबुंखा जिनि हासिनि महाराजा प्रदर किशोर देबर माहायगा बुबाग्रा बनो यासागो आबर यागुलो न तेवैसा नुयंमान सिमिति खलायै बनो तुबो जागनाय दशमी घाट अंगा ताय बिसि करिखा जों जे दुर्गाबारिनि आमा असामताय दशमी घाट फायसकवायै बनो बिसर्जन खलायनि जों आमा असामतायनो खिबिमानि जे दुर्गाबारिनि आबो बोसोर नायलायानो दशमी घाट सिमैया जे नुयंमा बिसिंग असामतायनो तलां दंमानि जागावबो आबो हायगोन गोबांमा बरक रंनि आसके गुथुम लाइमों नुगैमानसों तामनि गे आरोनिबो जे दुर्गाबारिनि असामताय तो मेइन असामताय हिनै जों रमुआबन बागै आजाराव आरो बाहायनो बरक गोबांमा आमा असामतायनो लामजाक संमानि यागुलो बनो जे अरो साइद्रा दैमाव फायै खिबिनानि बागै इंगावबा दशमी घाट सिमैया जोंनि आरो गोबांमा बरक र फायै गुथुम लाइमोनि जों नुगो जों आबन बिसं दाबु जे दशमी घाट कायसा मक्ताय फाय सुकय मानि जे बेलाय कायसा बनो नायथा तखलाय जों सनामै असामतायनो नखा जे बिनि बख्रगो जे मुकुट सनामानि पुरा रांजाक नि सनामानि हायके नायथा तखलाय अब कायसा मताय सनामै तिसाजा तामनिके जों अरो अबनो नुगै मानो जे दाल बिदाल नगनि दाल बिदाल कलामनि जे बरकनि रायदानि बिसिंतै बंनि आ नगनि असामताय रकनो बरक सिरि सितिनि सिमि बमो हायके मताय रुय फाय जों आबो कायसा अजराव नुगै
nugui mano anga ke sengo ba ke nugui tongo je o mutai kaisa tabu je dosmik gato phai sokwai mani beleke no kaisa naithoto o mutai no nainen bagai borok rok asake kuthum laiga tamni ngake asek romoi jeng je mutai nai tong mani aro o mu kaisa belai mane juda bunislai bongni je nog ni mutai obo nasake naithoto bini mukur je sna mani jotono rangsak no kosal khlai abo haike thimdu borok naithoke snamui ji samani bagai o mutai no khibina ni sekang no mutai buskango asake borok kuthum laika dosmik gato mutai khibi mani thayo tabu joto goni bising tei tabu gangke da oro dosmik gato phai sobaika raja khoraguli mane MC ni mayor haikaba MLA Deepak Mojumdar dosmik gato phai sobai jak bo dangsao kasanan bagai tabu ni bising no phai sobaika সেই সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি তিনি ni o samutai khibi mani dosmik gato belai naithoto khlai arrangement khlai khibi jaka tamningke borok rongni khaoro phai mane kaisa mutai mondir hai tamningke o samutai khibinan phai nini khaksa phasing mutai ni gan khaksa phasing nini borok rongni kuthum laimung tei khaksa phasing naimthang bahini rokni dal bidal krak sak tharmung abo haike no dal bidal goni bising tei mutai khibi jangman bagai borok rongni kuthum laimung gobangma angkharawo abo haike no oroni je dosmik gadni program haike je oro luai jangmani jagao MC ni mayor MLA Deepak Mojumdar bo dangsa sakao phai sokbai jak o mutai tini o samutai khibi mani no naikol nani bagai ban bo nainani bagai tamni hingangke bono nainani bagai buskango to LED screen tongo no hangai tei bini luaji jangma bai hase hapongni luaji jangma bai sak tharmung rok na hare obo hai tang butang khlai jangma rok no naikol nani bagai bo simiya gobangma borok bo phai sokbai jak tini dosmik gato Sengoro je mutai khiblan thayo nogoi manka je AMC ni je tongmani corporator Rotna Dotto bobo oro je mutai khiban thayo phai sokbai jak oroni je mutai no khibiman osamutai khibinani bagai
taino khibi mani joro o belai khano naithotok khlaiye lukorong bang mari tamning ke bo kaisa juda mane naithotok khlai shramiti hajak mani bagai asakai borok rok kuthum laika Durgabari ni osamutai, Durgabari no samatai bo, no yung mawa bonoy, bubag raya sang mani yagulo. Hano hai tabu kifile, dosomika to fanya ni bagay lam rukha. Gabor raja khoraguli ni gubang matai lama bere mani yagulo, tai kisan yagulo no fai sok painai dosomika to. Keno je Durgabari ni osamutai bo lama kesaro teruk teruk phaika bo nuing mani yokhor nokhor mani yagulo tamni karo thangai tabo kifili dong.
motai phai sok payoga aro je doshomika to motai khibina ni bagai thakulaya kaisa gabai geno gobang ma borok rok ni kothom lai mo thai gya aboni yagulo na borok ni gobang ma asok phong ni simi osamutai khibi jakmani yagulo taibo gobang ma dal bidal angkoni bagai MC ni bakhakte je borok rok soba soklaine borok ko bai geno samung khalai tango tabu ko krak ekdom krak naikol mo bang mungsa pati mungsidra pati ateke joto nangmani dal bidal beremni chef thar bororo chef sabrok nahar jaka doshmi gado borok asak kabang ma borok ni yagulo nom tabung ni bisango no durgabari ni je ama osamutai je tongmani nui wa bisingo habmani yagulo bono bongkhore phaimani nokha tamni gange aro bono yasak mani yagulo tuwi phaijaka nini doshmi gad ni bage bo phai jongo truk khai bisi ata kisar bisingo no durgabari ni je ama osamutai doshmi gado phai sokaya Samutai Purwawatoi tini doshomini salo doshomini sodinobo maoba hakino tabo horjorawa teruk watoi rok bai tongmani no khabo kosom watibo tem wawoi tongo haibeno je doshmi gato o sakhi bimani no naina ni bagai bororo hagen gothom lai tongo tamni gange motai jorabo watoi nukjaka tabo tini do motai khibimani jorawo watoi mani bagai dai gufro watoi gobang wano watoi wire sini henai joto no doshmi wo phai sok baijak doshmi gato no khabo beleke no kosom obo hagen no tem watoi abone bisingo bano motai khibimani thayo bororong ni bangmari gobang
bagano orobo bangra bai ham tamoi musawoi phai sok paijak doshmi gato oroni osamutai no khibina ni bagai gobang ma boro jotono jani jao moni bising te phaiei rusaboi musawoi ba musalaiei tongkho tokai o ama osamutai no khibini ni bagai doshmi gato phai sok pai bahageno tabu doshmi gato je kaitam jaga dei osamutai khibimani kaitam jaga no osamutai phaiei sogon nai khibinani bagai tiar khai dong tamning ke yang dei borok gobangma yang dei borok gobangma kaisen yagulo kaisa tai bidal club ba nok himutai phai habai doshmi gato tai kisan bisingono jeng durgabari no osamutai bonno goi manano doshmi gato osamutai khibimani jorao osamutai no simi khibiya ama osamutai ni sakang je makali tongmani bono sakang khibijago bono bishe je khaimani yagulo se ama osamutai no khibijago
এখানো মানে কাইসা নাইথত আমা অসামতাই সঙ্গবনো তিনি নকুই মানখা যে অদশমিকা তো কাইসান স্লাইতে কাইসা আমা অসামতাই বেলাই বেলাই নাইথত খলাই সনামই তে হাজা কাইসান স্লাইতে কাইসা রাইদা গই সনামই অবা হাইকেনো আমা অসামতাই ন নাইরেংনানি বাগै गोबां बर' फाइ सबायजा दशमिका दाव तामनिंखाय गोबां दाल बिदाल बरंनि नियम आवनि गोजार गोजाराव गंगार तिनि बागै दाल बिदाल मुताय रोजां मा बसं तिनि नगै मानखावराव kaisa juda juda tamo niyom sengbong nara nugo baksaba thaligo phango sari kanroi khum kanroi tuyo kosok ro baksaba kalimodai no kali amano segang asoro baksa ri kufur kanai demo tai shnamoi koroni shnamoi bono segang kosok ro dal bidal thaini dal bidal niyom dal bidal rider seng abono tini oro nugo ha
Wadai tem wazak phano belai khano lukorogoro kothum laija tamni hingangke terek joto thaini no samutai phai jongo kaisania gulo te kaisa abor bagai no lukoro asake gobang mahe kothum laija te kisan bisingoro phai sokwaina je rajakora guli durgabarini osamutai actually o durgabarini osamutai nainani bagai bo borok oba haike tini kothum lai Durga Pariyana
শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে তার পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের শুভ বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা জানাচ্ছি আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে। আমাদের সামনে রয়েছে চৌধুরী বাড়ির পুজো। চৌধুরী বাড়ির পুজো ইমাদ্রি চৌধুরীর স্মরণে এই চৌধুরী বাড়ির পুজোর প্রত্যেক সদস্য সদস্যদের জানাই শুভ বিজয়া আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে চৌধুরী বাড়ির পুজো রয়েছে। এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটি প্রতিমা এই মুহূর্তে দশমী ঘাটে প্রবেশ করছে। আমরা তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে। Horeng asno borok tai bo kobang ma engga dosmai gato hairo hai borok kuthum lai mani bangmari obon bagino kaisari yagulo tai kaisa osamutai haboi tongo dosmai gato অসুবিধে হচ্ছে, আপনারা একটু সাইডে চলে আসুন, জায়গাটা খালি করে দিন। আপনারা একটু সাইডে থেকে সমস্ত নিরঞ্জনের যে প্রক্রিয়া সেগুলো আপনারা দেখুন। আমরা এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন দর্শনী ঘাট প্রাঙ্গণে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটি পুজো ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে। আমাদের এই কর্মর বাড়ির পুজো, এই কর্মর বাড়ির পুজো পরিবারের যারা রয়েছে তাদেরকেও আমরা আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কর্মর বাড়ির পুজো আমাদের সামনে রয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে আমাদের চৌধুরী পুজো এবং পূর্ণিমা বাড়ির পুজো। আমাদের Belekano naithal tongni bisingtei dabungho dosmai gato phai hapaika Prabhu bari dai Durga bari ni osamutai tamni gangke borok khorong ni omutai no rajbari oni no yang mau telang tang mani yagulo aru bono lam sabina har mani yagulo tabo phai sokpaika je dosmai gat oroni dosmai gato phai sokpaika je Durga bari ni osamutai hai atai Prabhu bari ni osamutai phai hapai gangke no police romni bo ben party phai sopai ke tamni gangke Durga bari ni osamutai no tiklai bani jaro ato bona tai ben ni je kham bai khlai police bahini ni je kham khorang bai khlai bono ki sawai tu bojago gangke abo hai ke no tabo phai sopai ka Durga bari ni je osamutai aban bagai police bahini rok phai Durga ni bagai bono lam samra ni bagai je saidera tuima aru phai sopai ka tamni ge bongni kham khorang bai khlai kana to khlai Prabhu bari tai
Durgabarini Mutaino Orowo Borok Kibina Bagai Tabu Fai Shopaka. Fai hapai mani yagulo no je bong no musamo abuno tu no musalaye tini no pujak laiga. Tabo bishingono fai sokoi mani je probu mari ni mutai tamni ke pila sekau probu mari ni mutai habo aboni yagulo bino kolo kono tongo Durgabarini Osamutai. Gego tabun bisingro fai sokbaika aro lukorongni bangmari bo bahaigera gobangma Porbumbari tai Durgabarini Osamutai no nainani bagai. Ange abo bhaigano police ni gaisa team bo fai sokbaika boni ban ni bagai. Aba igeno faida tabo Probu Barini Mutaino Kibina ni bagai. Kebangma porni saksar mongna harjaka je boni bagai lama senam jaka. Beleke gaisa naisa tokhlaye bono Kibina ni bagai. Simino, probably had a Durgabarini or Shamutai, Rezagai Payo. Aboni Raidano Ruguino, Tinino or Shamutaibo. Tabu Pai Shobaka, Doshamiga, near Shadra, Timawa, Kibinani Bagay. William Pai Hapayo, Probarini Mutai. Abon Diagolona Hapayo, Durgabarini or Shamutai. Gotabo, Lanzak, Trakai, Probarini or Shamutai, no. Koso Hydra to Imawa, Bono, Kimini Bagay, or Bohaka Bele Canon, I Toklay, Lukurok Bangra, or Balay, Wabai Kalay, Kobangma, Borong, Lukurong Subasube, or Bororo Payo, or the Probu Barite, Durga Barini, Oshamotino, Nairani Bagay. Abon Bagano, you got no Makano, there also Bogo. Durgabarini Motai, Taming as Durgabarini Motai, no Guimano, Durga Amadu, Durgabarini, Amao Samutani, Yak Dostaya, Bono, Yakong Nivino, or Samutai Rezago. Taming again, Aman Bagay Durgabarini, Alada, Raida, Alada, Kokai, Alada Boni Kotongu, Abani Bagay, Sitting Shimi, Durgabarini, or Samutai Hingai, Yakong Nikeno, Bono Obini Mantong Sunamzago. Durgabarini Mutaino, Washapano, Dostaya Klesamono, Dujaya Kaino Sunamu. Ibunya hai dostaya gasini Durgabarini Mutainga cabin Yakong or Samutaini. Amo Samutaini or Logio night, Busan night of Clepagri
hore kartikeর উপর নাইঠাতক খালাই সুনামই তিসাকা আপন বাগৈ আমরা দুর্গা বাড়িনি আমা অসমতায় ন খিবিনানি বাগৈ borok rok ni asake kuthumlai mung gobangma borok rok bono ase baloi naidi egoge tumi pheke belai khano naithatok khlai प्रभु बारी ताई दुर्गा बारी नि असामताय न नायना बागै लोकरं ने कुथुमलाय बं आसे गोबांमा आबा केन गोबांमा बर' रग नि साखार बौताय नायमो थांबा हिनि नि गराग नायगल मंग बर जाखा तामनि गेवरो पुलिस नि बेन पार्टी बो दङ पुलिस नि बेन नि बिसिंथिनो बरक तामबो एते वैसा वनो गरवै मताय रजागो Mutai Kiminani Sigang, Durgabari Tiklina Puro, Police, Ben Party by Bono, Tiklai Mani Hageno, Tabu Oroni, Nini Durgabari Doshomigato Haye, Kiklina Hangabo, Kibinan Sigang, Police Rogni, Ben Ruoi, Ben Party Nikam Korang by Gabono, Lam Sogo, Kibidago, Oshamutai Kibinani Zago, Wakabama Borok Haye. Samutai Pai Songpai Mani Logino say, Borok Rogni Asake Kutum Laimu Asake Kutum like a Asake Kutum like a Mutai Heaven Zorowa. Doshmigato Habu Shopai Gangano, Dongla Mahabaran Simino Boro, Ase, Kuhugi Pile, Gango, I get a bono keeping and Zorobo, Bagano Lukoromi, Debo Kuhugi Pile Mani, Namling Angel, Orotongo, the Obonka Sam, Aginishimi, Tinirazamal, Babakran Joranishimi, Bala Yaga Pemani, Durgabari de Probu Barini or Shamutai. Drogabareni or Samotai. Bono or Samotai Human is or a war, Boba Hike Borok Rokutum like ya. Gami Ganga Borok or Durgabari, the Probareni or Samotai, Nashing, Doshomegato, Borok Asa Kutum like Borok Kutuma, like a Borokanadico Tabu.
samudai dabu boro dabu bazar gato phai sokbai ga bazar gato phai sokbai mane o je मेगारनि जे असमुदाय खिबिमानि जागाव साइद्रा दैमाव खिबिनानि बागै दुर्गाबारिनि मुदायनो खिबिनानि बागै न दाबो जत शेप साबना हार जागै दं आबोनि सिगां पुलिसनि कायसा बेन पार्टी बरहाय के गार्डनाव न रोय बेन बाइक लायै दुर्गाबारिनि असमुदायनो खिबि जागो अबाय केन गोबांमा बरक रंनिबो बांमारि आसे केन गोबांमा नुखा तामनि गांके आबोनि बागै दाल बिदाल सुबा सुबो रोजाखा निनि असमुदायनो खिबिनानि बागै पुलियारनाय पुलिस गार्डबना आबोनि आगोलो बेन पार्टी बाइक लायै नायथाव खलायै न तिनि दुर्गाबारिनि असमुदाय ते प्रभुबारिनि असमुदाय फाइ सबाय मानि आगोलो गोबांमा बररं न आरो बुथुम लायगा तामनि के तिनि अरनि बिसिंति माने बरंनि फाइथाक आमा असमुदाय न नायदगि रहनानि जरा अरम बरक सुरिलायो जे तिनि दागलाय बिसिमिया खाफायने बिसियो बते वैसाव बाहायके न गाहाम गदके फाइननि बागै लोकरक दं गोजाके दंनानि बागै बरक रंनि बांमारि असंगे बांखा जे जतनि सलाय बरक गोबां दाङै गांके दुर्गाबारि बाय प्रभुबारिनि असमुदाय पुइला न ताबो